Să rămână și ne-am regăsit la un nou live stream. Live stream scurt. Băi frate, băi, mamă ce somnic s-a băgat somn ca lumea chat. Altceva, băi. Mamă. Mamă, altceva frate cu somnul ăsta. Băi frate, altceva, că nu mai puteam ieși, bun. Altceva. Ce, sunteți pregătiți de meci? Ia uzi. Sunteți pregătiți de... Am pus asta. Sunteți pregătiți de meci? Începe G2 versus VirtusPro, man. G2 versus VirtusPro. It's happening. Părea că la versus, bă frate, n-am văzut meciul, am dormit, m-am trezit și părea că e 10-5 pentru ENS pe Tero pe Anubis. Și mă gândeam că zic, dacă iau la una în pistoale, zic să-i întorc, îi bat, să mai joacă o hartă, că de-a zis că pusese să ne la 9:30. Și după pana mea am văzut că i-au luat ENS ăștia, s-a făcut 16-6 și zic, mamă, stai așa că trebuie să dăm drumul la fix, că zic începe la fix, la și 10 pe acolo și a început la și 10 meciul, adică mă rog, începe acum la și 10 meciul. Și avem așadar mâine la 5:30 Heroic versus ENS. Și după sâmbătă avem, tot sâmbătă la ora 9 avem, zic eu, un G2 Vitality, să vedem. Să vedem dacă se va întâmpla chestia asta, dacă nu se va întâmpla chestia asta. Mi-am primit bani în clan deoarece am tras prost 5 meciuri din 155 jucate pe august. Cum adică 5 meciuri din 155 jucate ai tras prost? Eu cred că ai făcut niște trolluri intenționat, bro, că așa se mai întâmplă, știi cum e. Am tras prost alea mare troll intenționat, las că vă știu eu pe voi. Huxi românul nostru, logic, ești nebun, Huxi românul nostru, ne uităm acum la el. Mamă, ce ai? Ai văzut vlogul de la Navi? Nu, mă gândeam să ne uităm după, să ne uităm între hărți la vlogul de la Navi. Am văzut că s-a postat acum, fix acum am văzut că s-a postat, mă gândeam să ne uităm acum între hărți, că na, începe... O să înceapă meciul aici, se joacă Anubis, chat, se joacă Anubis. Prima hartă. Și a doua hartă este Inferno. Ba nu, Miraj, what the fuck, de ce apare Anubis aici? Miraj, de ce apare Anubis aici? Uite, a rămas Anubis, de fapt, a rămas serverul setat de la ultimul meci. Anubis, ok. Deci Miraj, Inferno, Vertigo.
Da, interesting. Zici că e românesc ăsta, să mor, zici că e veto românesc. Miraj Inferno. Te pup, GSM, mersi frumos de gifte. Bă, n-am uitat, astăzi după meci dăm două cuțite pentru membri, da? Că s-au strâns 150 de membri înainte să mă culc și na. N-am uitat, te pup, GSM, mersi frumos. Și Vlad Șopterean, mersi frumos de resub de 4 luni de zile. Deci doar 450 de persoane, că am dat drumul de 5 minute, nu? Cum adică de ce? Ce aici, mă, frate? Handles that playstyle because it's been a hot minute since I have seen this roster go up against a slow, pacey counter-strike of VP. And I do wonder how they're going to handle it. I think they might have to just tweak a little bit the timings of their aggression, but as Swanee said, you play against VP, you know what you're getting into. So in terms of preparation, I think all of the moves that you like to do, you just have to adjust a little bit in terms of timing. Ai zis că poți să ieși pentru abonați? Nu, am zis pentru abonați dacă bate navi, că dăm. It can create frustration to play against VP, to lose rounds against VP, where you feel like you were denied the chance to play a bit more explosive. O să înceapă repede meciul, oricum, că s-a făcut veto. O să înceapă repede meciul. Fac și watch party la mall. Nu mai joacă Navi, a fost eliminată. A fost eliminată Navi, nu mai joacă. Mamă, ce bine am dormit, bă, frate, bă, 2 ore, Paulo. Dacă nu ai meci Suhi pe Gamers8 câștigau tot, na. Dar oricum, joacă, arată bine echipa. Bă, Laurică, bro, fii atent. Sunt undeva la 5-6 mii de jucători care se joacă la clan în fiecare zi. Eu n-am timp să fac poliția internetului, să stau să investighez de ce ți-a dat ție bani, de ce nu ți-a dat ție bani. Dacă adminii mei au luat decizia aia, am încredere în ei. Dacă de-aia am pus acolo admin, de-aia îi plătesc în fiecare lună să se ocupe de chestii. Dacă ei au făcut chestia asta, îmi dau seama că tu oricum o să zici versiunea ta de adevăr. Că de obicei voi veniți pe chat, mă mințiți cu niște chestii și când mă duc la admin și întreb și mi-arată dovezile, nici nu mai are sens să... Adică am să te deranjezi, bro, asta este, ești nebun. Poate dacă mai aștepți o lună, 2-3 și nu mai faci căcaturi, să fie primit în cran, dar gata, ești nebun, adică... Am dat drumul ăla, mai spam cu ăla, gata, ai luat bani, ca așa au decis adminii. Ok, dacă o să schimbe ei părerea, o să iau bani, eu nu mă ocup de chestia asta, bine, personal. Nu vreau să stau, eu să dau și premii, eu să stau să fac poliție internet, eu că nu are sens, bro, nu are sens. S-a dat rol de toate polițiile, bine, tu ai fost banat, probabil o să fie și alții banați, bine? Cu la sfârșit live, da. Nu-ți convine, bro, nu te mai juca, ok? Da? Adică nu e o comunitate deschisă pentru toată lumea, dar persoanele care consider eu, atât eu cât și admin, că nu merită să fie acolo, o să-și ia bani. Sunt foarte mulți jucători și, na. Worst line-up Navi, să mor de nu? Nu, mi se pare worst line-up. Voi mi se pare că sunteți voi delusional. Și nu e vorba de jignire. Mi se pare că pur și simplu sunteți delusional în ideea în care o realizați ce înseamnă pentru Simple și o bit odată să vorbească în engleză, care nu au vorbit niciodată în engleză, am mai vorbit Simple acum 6-7 ani de zile. Deci comunicare full în engleză. Asta odată, 2 la mână, echipă nouă, formată cu 4 jucători din 4 echipe diferite și măcar 9 core de jucători, adică trebuie să refacă totul de la zero pentru că nu mai au decât câteva chestii care erau. Adică au și zis acum, au o hartă pregătită și restul ăsta așa, pregătită un pic mai, înțelegi? Și atunci voi aveți niște așteptări de-astea, a jucat bine la Magenta, frate, a fost aproape de MVP, e evident că poate și că are nivelul suficient de bun pentru a fi acolo, e evident asta, adică nu vă gândiți că e un jucător care a avut doar un concurs bun sau așa, e evident că poate, adică evident se văd, sunt hărți în care joacă super bine, hărți în care joacă mai puțin bine, dar repet, contează să joace echipa bine, nu neapărat, în momentul în care toată echipa o să joace bine, o să joace toți mult mai bine, o să aibă toți încredere în ei, o să știe fiecare ce are de făcut în fiecare situație, momentan e foarte early acolo, nu poți să... Spunea și Play la interviu, e foarte greu să prinzi echipele astea de top 5 care nu au făcut schimbări sau care au făcut o singură schimbare, e greu să le prinzi din spate, e foarte, foarte greu, pentru că toate au niște protocoale în spate, e greu. Ai de tu să ții live-ul, bro, meciul ăsta care începe la și 10 acum, de obicei durează 3 ore, 4 ore, deci 12-1 noaptea, cam așa. Echipa a spus, Blade a spus clar la interviu, deci Blade, de ce zic de Blade? Că în primul rând el a făcut echipa asta, deci el a ales jucătorii pentru rolurile fiecare, el a făcut research, el a ales jucătorii. Echipa asta e făcută ca picul formei lor să fie în Abu Dhabi în decembrie, adică de acum în decembrie, asta înseamnă septembrie, octombrie, noiembrie, eu o să mai tot piardă și poate să câștige ceva, dar doar atunci în decembrie, după 6 luni poți zici, bă frate, merge sau nu merge echipa. Adică dacă așa o să arate echipa până în decembrie, evident că nu e bună echipa, așa e, na. N-ai ce să faci.
Nu e aici, acum la început, e indiferent că se tiltează sau cum se tiltează simplu. E vorba strict de, băi, hai să vă explic altfel, că poate nu înțelegeți la ce mă refer. E ca și cum eu acum mi-aș face o echipă cu niște băieți de pe clan, da, ne-am strânge un mix și ne-am jucat versus o echipă de asta mai cât de cât bună în România. Cam așa e, că noi oricât de bine am jucat poate noi individual, o echipă care e la fel de bună individual sau poate un pic mai slabă individual, dar e echipă, o să ne bată. Pentru că noi nu avem scheme, să știi, înțelegi? Asta în loc să aibă, să zic, 100 de scheme, iau 5. Și dintre care 3 le știu deja adversarii. Și atunci mai au 2 cu care poate surprind. Ei trebuie să ajungă să aibă foarte multe chestii prin care să surprindă, să aibă mai multe tactici. Let Blake Cook, toată echipa trebuie să gătească. Toată lumea trebuie să gătească, ești nebun. Nu e chiar așa. E ca un fel de Dinamo cu Rapid acum la fotbal. Nu e chiar așa, că Rapidul nu e echipă de top acum, la cum a început sezonul, adică nu. Nu e chiar așa, nu e. Nu e chiar așa, pentru că nu știu cum să-ți explic. E ca un FCSB cu CFR, când CFR avea aceeași echipă de mult timp și FCSB avea 10 jucători noi, știi, cam așa. Gen echipa, că aici tu compari o echipă care e mai slabă individual, Dinamo, cu o echipă care e mai bună individual, adică Rapid are jucători nu mai bun decât Dinamo. Știi, și probabil salarii mai mari și bugete mai mari și așa, adică reacția Navi Vlog începe meciul acum, când începe, după ce se termină prima hartă, o să avem pauză și ne uităm atunci la vlog. The Mongols, de ce nu au fost invitați la concursul ăsta? Că sunt pe locul 30 în lume, frate. Echipele invitate la concursul ăsta, dacă te uiți așa, sunt locul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, da? Adică de aici lipsește doar locul 10 și 11, da? 12, adică, na. Sunt echipe invitate până la locul 1, mă rog. De fapt, Fnatic nici măcar nu au fost invitați, s-au calificat. Ca idee, adică, da, sunt invite-uri. Falcon s-au primit că sunt singura organizație care e din Arabia. Da, MIBR s-au calificat din Nord America, iar Nine cu Fnatic din Europa. Și restul au fost invitate. Furia, pentru că e cea mai bună echipă din SA, din South America, Liquid din NA, au fost invitați și na, restul de zona e că restul nu merită să le inviți direct, că nu sunt așa echipe bune. Adică Mongolsea au avut un concurs bun, dar în afară de asta nu prea recomandă nimic. Că uite, e picul lor de ranking pe 21. Ei n-au mai fost pe 26, pe 24, dar na. Hai că uite, la Challenger Stage i-au bătut doar pe Gamer Legion într-un best of 1 atât, în rest nimic. Și la Rio i-au bătut pe Imperial, care, na, Imperial, un meci mai prost. Când estimez să se lansează CS2, suntem aproape cu CS2, suntem foarte aproape. O să fie mai bine la CS2 fără invitații. Da, CS2 fără invitații o să fie din 2025. O să fie din 2025, 2023 ăsta și 2024 încă o să fie pe bază de invitații. Deci targetul pentru toate echipele ar fi să-și facă echipe foarte competitive la început, în primul an de joc. Faci să o pun la battle de 100 de euro, o să-i dau mesaj, dacă vrea facem, da. Dacă vrea să fac, facem, da. Dar răspundeți-mă și voi lui băiatul ăla care întreabă cum se numește muzica de la începutul live-ului. Răspundeți și voi, că asta știți că ce melodie pun nici. Uite, se și vede aici, frate, uite, vezi, asta e melodia, uite. Uite, vezi, instrumentală belea. Așa se numește. Să mai deschis mănuși, pana mea, alea au fost cutiile, ce vrei, ești bun. Ce impact crezi că va avea CS2 pentru echipele noi? Se va apropia de ce mai bun sau se va înrăutăți situația? N-ai depinde de cât de repede se vor adapta jucătorii și echipele, dar asta nu e o chestie ce ar putea să spună cineva pe pământul ăsta. Nu există nici măcar un om care să știe cum se vor adapta jocul, pentru că nu e măcar, adică nici măcar Valve nu știu cum o să arate jocul, pentru că ei dacă aruncă un joc, da? Și lumea zice, bă, nu ne plac anumite chestii, jucătorii pro zic, nu ne plac anumite chestii și chestiile alea se schimbă, n-ai de unde să știi, repet, o să fie echilibrat, o să fie foarte echilibrat, adică un an, doi o să fie destul de interesant cum o să fie, dar o să fie în continuare foarte competitiv, pentru că se schimbă câteva utilități sau așa, dar la nivel de gameplay lucrurile rămân cam la fel. Deci nu o să putem juca CS2 doar din 2025, cred că mi-au zilele, mă, sincer. Și Obi, ce am zis eu, mă, fratele meu? Bă, mâncați și gura ta.
O să apară probabil un jucător la CS2, da, pentru că fiind un joc nou, foarte mulți consideră că au o șansă mare să se apuce și ai o șansă mare, într-adevăr, că David de la un shooter care e foarte similar, adică o să le fie greu cu jucătorii care deja se joacă CSGO, pentru că o să știe de bine de rău niște utilități de bază, o să știe spawn point-uri, chestii, adică, na, o să aibă multe de prins. Ce a înțeles mă Șovi, mă, când i-a explicat? Bă, frate, deci, ca să înțelegeți legat de 2025 ăla cu invitații, cu chestiile astea. În momentul de față, organizatorii de concursuri, da, deși nu e cazul aici la Gamers8, că ăștia nu au un concurs în fiecare an, e primul concurs pe care l-au făcut. Uite, de exemplu, Pro League-ul, Blast-ul, da, Blast-ul și Pro League-ul au niște echipe partenere pe care le invită ediție de ediție, indiferent de rezultatele lor, echipele alea sunt invitate acolo și mai sunt câteva care se califică și care dacă nu au rezultate bune ies sau rămân, înțelegeți ce vreau să zic? Hey, Valve au spus că din 2025 nu mai vor ca concursurile astea gen Pro League-ul și EM-urile și toate astea să fie francizate, adică să mai aibă echipe deja invitate, vor ca toate să vină toate să vină din calificări, practic să le ofere șansa tuturor să se joace, nu doar organizațiile astea puternice să aibă asigurate concursurile la fiecare, să aibă asigurate invitații la fiecare concurs. Și din 2025 la fiecare concurs o să fie un soi de calificare, adică nu o să mai existe, uite cum a fost concursul ăsta s-au calificat doar 2 echipe, 3 de fapt s-au calificat la el și restul au fost invitate, o să se califice toate. Asta am spus și eu, bine înțeles, n-are nicio legătură că nu o să poți să te joci CS2, frate, n-are nicio legătură, dar ești tu atent la ce zic aici, nu mai auzi cuvinte și 2025 ce nu ne jucăm CS2, că n-am zis asta, frate. Și dacă o să fie invitate la un close call, tot o să fie un call, adică probabil o să fie mai cum e la Major, știi că și la Major, adică e asta vor să facă, a zis că la Major erau, cum am povestit eu, erau aceleași echipe gen Vega Squadron și de alea care se jucau doar pentru Flipside, care se jucau doar la Major, că ajungeau mereu top 8 la Major, aveau Legend Stage-ul ăla secure și mereu în fiecare an luau bandistii care se jucau doar pentru Major. Și nu mai vor să se întâmple chestia asta, că vor ca echipele să demonstreze, adică ești bun, te califici în fiecare an la Major, nu ești bun, mai stai și un an acasă. Deci până în 2025 ne putem califica la nimic, chiar mi-au zilele, mă jur, mi-au zilele. Îmi dau seama dacă e serios, David, sau trolezi. Dacă trolezi, chiar e un troll bun, dacă nu trolezi. Bă, și acum au șanse, voi asta nu înțelegeți. Și acum au șanse. Doar că acum, uite, la Gamers8 au fost invitate 13 echipe, 3 s-au calificat. Și acum sunt șanse, băieți. Băieții mei care vineri seara sunteți afecați, sunteți pe altă planetă, ești nebun. E prima oară pe internet. Vedeți aici Europa Open Qualifier. Și aici, și aici, și aici. Vedeți? Înțelegeți limba română? Hablamos română? Hablamos. Socceres, hablamos română? Uite, echipe din calificări. Din 2025 toate o să vină din calificări. Nu o să mai fie invitate mai multe echipe, o să vină toate din calificări. Acum sunt multe invitate și câteva din calificări. Ați înțeles? Alo? Alo? Mă auziți? În 2025 o să fie calificări la toate concursurile, o să mai fie echipe invitate, dar la toate concursurile care și acum se califică echipe. Gen, uite, abia a fost evenimentul ăsta, ESL Cologne. Uite, ESL Cologne, EM Cologne, uite, EM Cologne, scuze. Stați așa un pic. EM Cologne 2023. Uite-le, uite-le, Ioti, bă, Ioti. Ah, dar n-apare echipele, mă? Nu, hai să luăm următorul concurs. Uite, EM Sydney. Uite, vezi? Echipă parteneră, SL World Ranking, echipă parteneră, SL World Ranking. Uite, astea toate sunt invitate. Și se califică 5. La următorul de ăsta, când o să fie în 2025, se califică toate. Deci în 2025 apare CS3, da, frate, ați înțeles perfect. Oamenii mei, ești nebun. Păi și o să fie mai multe calificare ca să fie echipele sau doar unul? Nu se știe, bro. Nu se știe, doar că o să trească să existe un soi de calificare. Uite, Valve to End Partner Franchise sau nu mai știu cum era ceva. Uite, Valve to End Team and Tournament Organizer Partnership starting in 2025. Tournaments organizers will no longer have unique business relationship or other conflicts of interest with teams that participate in their events. Invitation to all tournaments will use our ranking system detailed here, or otherwise be determined by open qualifier. Any compensation for participating teams, prize pool or otherwise will be made public and will be driven by objective. Problema e că tot o să existe invitații, da, dar rankingul de la
Oricum am zis că o să anunțe, uite, că o să anunțe aici, ăștia-s băieții care fac Katowice și Cologne. O să vedem exact cum, dar, mă rog. Da, calificările din 2021 să țină ăsta la Nexus. Ați înțeles perfect. Să mai fie codați pe CS2. Nu știe nimeni, probabil că da. Da, mă, o să existe un ranking global, o să mai existe niște invitații, dar că trebuie să fii constant bun, adică o să fie invitate echipele care merită, cum e și la... Dar mă rog, o să fie interesant, cred că o să existe... Toată lumea să ia după rankingul de la Valve, dar cumva toate evenimentele trebuie să conectate la rankingul ăla, ca să fie relevant. De-aia mi se pare relevant rankingul de pe HLTV, uneori, dar alteori nu știu. Că și aici sunt multe echipe care sunt invitate și de-aia au ranking și puncte și chestii și atunci n-ai mai ciudat un pic. Apare CS17, adevărat, ești nebun. Adevărat. Bă, n-au intrat ăștia pe server, deci o să mai durez un pic până începe meciul. Mamă, bine că am dormit, că nu rezistam, ești nebun, de când am închis live-ul și până acum nu rezistam. Atâta online, jur că nu rezistam. Crezi că turneele o să rămână mără 15 dacă nu se fac modificări la economie? Nu, o să fie mără 12, deja s-a băgat update. Uite. Uite. Update 15.35, mără 12 is now default in practice mode. Dați că intrăm acum să vedeți. Bă, nu mi se pare rău mără 12. Nu mi se pare rău deloc mără 12, dar eu zic că mai trebuie făcut un update la economie, adică trebuie să nu mai existe bonusul la de 1400, adică echipele să primească minim 1900, știi? Pentru că e foarte greu, dacă ți-a dat cineva reset într-un meci, te-a băgat la balamuc. Îți ia foarte mult timp până revii, știi, dacă ai primit reset, adică dacă ai luat pistoale și ai pierdut următoarea rundă, e groasă, știi? De-aia zic, cumva... Uite. Bă, da, mi se pare că intră repede meci. Uite, vedeți? Ați văzut? Am intrat în CS2. Am intrat în CS2 și uite cum apare aici, vedeți? Runda 5-a, runda 10-a, 12, da? Pauza și uite, vezi? Asta o să fie jocul. Așa o să fie jocul. Asta e practic. Eu acum am un joc cu boții CS2, da? Uite, da? E mără 12. Așa o să fie, nu o să mai existe mără 15. Și la prostin o să fie, da. Da, oricum trebuie să apară servere mai bune, că TibiCretu ăsta default e jale. Dacă vor ajunge din nou și G2 în finală, nu știu, că și eroi că au jucat bine, nu știu ce să zic, ei o să fie echilibrat acolo între băieți. Da, mă, nu știu, nu mi se pare... E foarte bun bullet registration în față de matchmaking, adică e evident, dar nu mi se pare că e ce trebuie pe partea de TibiCretu, adică... Uite, golanțele se duc. Dar nu... Cred că trebuie să existe o versiune mai bună, așa zic. Ce deschise Mirajul, da, e tare. E tare rău. O să fie și o meci la finală, Team Pasha vs Team Kenny, tare, tare.
Ai văzut că din cazul la update-ul cu Bullet Penetration nu mai mergeți la Eline cu AWP-ul? Da, am văzut, am arătat asta pe live-ul de după masă, am făcut live după masă. Și am lăsat acolo. Am arătat acolo. Ce, FPS-uri? CL, net, graf, nu, FPS. FPS max 0. CL, show, FPS 1. Am FPS-uri, uite. 700, chiar se mișcă bine. Și aici am și serverul făcut pentru mine, adică și serverul făcut. Am făcut fake și m-a rupt bot. Trebuie să nu mai închid o dată că prea te sparge loc? Nu, mi se pare că e ok. Mi se pare că nu mai ai nevoie de profile de culoare acum, asta mi se pare tare. Hai că se revine, văd într-un minut. Mi se pare că nu mai ai nevoie de profile de culoare. Uite, au intrat și băieți pe server, hai că începe repede. Gen, nu mai ai nevoie de profile de culoare. Te joci cu jocul cum e el și aia e, gen, e ok. Da, au început băieți să intre pe server, să înceapă repede, uite că deja intrați James, Fame, Fleet, Mir și Kicker, mai trebuie să intre Nico și cu JKS. Da, zic că o să înceapă repede. Bă, dacă suntem un 2-0, sincer, cred că nici că și un meci la clan scurt. Că chiar am odihnit un pic cu meci 2, dăm la clan dacă e bine. Mă, dar pe ultimul loc, să mă arăt aici, care e mai prost clasat în clan decât mine, care sunt pe 5093. Gen, există băieți care sunt mai clasați mai rău decât mine în clan? Adică sincer, există cineva care e clasat mai rău decât mine? Vă sparge la loc? Da, pentru că toți aveți în Nvidia Control Panel. În Nvidia Control Panel toți aveți la Adjust Desktop Color, aici aveți Vibrance-ul mare, știi? Eu l-am la 50%, eu v-am pus Vibrance, vi l-am pus vouă pe stream, știi? Să vedeți voi cu Vibrance și dacă... A, dar stai mă că am... Tu pe ce loc ești trecut-o? Sunt pe 5890. Băi, mâncați și curata, Cristiane, cum ești mă pe 5890? Câte puncte ai, vărul meu? Că eu am 970, încep cu 1000. Păi n-ai jucat deloc? Joacă-te măcar un meci. Dar mă rog, dacă te joci un meci oricum o să fii mai sus decât mine, că încep cu 1000 de puncte. Începe meciul 1. Stai mă că acum am realizat. Chat. Să-mi aduceți aminte să intru iar în joc. Voi vedeți așa că am eu filtru de culoare pe calculatorul, de-aia vedeți așa voi. Am un filtru de culoare, de-aia vedeți așa, jocul nu se vede atât de deschis. Scuze. Hai că intră băieții ăștia. It's time for our LG match of the day. And we got a special one for you all. It's VirtusPro going up against G2. Very excited for this match after the upset that we've seen yesterday against FaZe. VP can do anything and everything. أعزائنا المشاهدين المباراة هذه بتكون من أحمس المباريات اللي معنا لأن الفائز فيها على طول راح يتأهل نصف النهائي وبالأمس بعد ما شفنا فريق VP يفوز على FaZe توقع منهم أي شيء الجيم هذا. Am intrat deja pe server, acum doar intră în arenă și după care o să înceapă în 2-3 minute. O vineri seara corectă. O vineri seara corectă. Mamă, niciun fan VirtusPro! Murim, niciun fan VirtusPro! أعزائنا المشاهدين المباراة هذه بتكون من أقوى المباريات لأن زي ما احنا عارفين G2 في بدايتهم صحيح انهم فازوا مباراتهم بس انها كانت شوي ما هي ذاك المباراة اللي مرة مميزة. الفريق اللي يعتبر من أكثر المرشحين للفوز بالبطولة. I think the crowd is waiting and I think they're definitely ready to bring on our first team. They've caused the first upset and they're looking to do even more damage. Let's see what these bears can do. VirtusPro! Led by James. It is always James time, but there's a lot It's of always James time. around him. Mare baiter James. Mare baiter James, să mor. To stand with a team when they were rebuilding and finding their way, they've still found success.
Their way, their style, it may not be conventional, but it's smart, it plays out well, and they've got some heavy hitters that every team needs to be scared of. فيرتوسبرو الفريق هذا اللي الكل قاعد يشكك فيهم، فيرتوسبرو لكن سووا الغير متوقع وقدر يفوز على فيز بالامس. مباراه كانت ساحقه لهم صراحه، واليوم جايين يقولون انه كل الناس يشوفوننا احنا الفريق الاندر دوغز اللي ممكن نسوي ابسس ضد الفريق الثاني، لكن احنا مرشح للفوز بالبطوله بالكامل. او بانتالون دلا كابا مو تشات مشاهدين اننا نقدم الفريق الاخر يعتبرون هم الابطال حاليا في سي اس جو. خلونا نرحب فيهم. جاوز معنا في المسرح G2 Esports. هون يبني بوبليكو تشات. فريق اللي قبل اسابيع فايز في الاي ام كولون، الجاي بالمركز الاول، هم الدوميننت تيم في هذه الماتش اب، مع تواجد نيكو، مع تواجد هانتر، جي كي اس ايضا، هوكسي، وكلهم قاعدين يقولون ان هذا هو الفريق اللي ممكن يفوز في جيمرز 8 بالكامل، وهذا هو الفريق المرشح للتاهل الى النهائي كاول فريق قدامنا. لكن مبارياتهم ابدا ما راح تكون سهل الوصول للنهائي، بدايه مع في بي تكون من احمس المباريات اللي معنا. Certainly are crowd favourites here, and certainly a team that many people have winning this whole tournament, but they need to survive VirtusPro, and that's certainly no easy task. They've got the players, they know how to get the job done, but not knowing your opponent so well, not playing against them recently, like Swanee told us, can be so hard to deal with. جدو يوم في Real Madrid. جدو 0. Anything can happen and their strategies are unknown to anyone. أعزائنا المشاهدين، احنا عارفين إنه VP هو يعتبر فريق جديد معنا في سي اس جو، والفريق هذا بما إنه جديد صعب إنك تحدد الاستراتيجيات حقاته، صعب إنك تجهز المباراة ضده. وجي 2 تكلموا عن الشيء هذا في مقابلة حصلت قبل 30 دقيقة، كانوا يقولون إنه احنا ما عارفين وش اللي ممكن يسوونه VP، وهذا اللي راح نشهد في هذه المباراة بتكون مليئة بالمفاجآت. Teams, you can take your seat and get ready for the match. But Fancy, this time you're not getting away with it. You know what's going to happen. Where are you going? Where are you going? It's G2 Esports, man. I have to. Come on. You're going for G2? All right, I'll jump on the VP train just for you. You know, I'll take the split. But I think we know the crowd. Crowd, VP fans? And G2? E clar care e favorita publicului. On their side, but these guys don't care. They're so ready all the time. Yep. I mean, you just gotta keep one thing in mind. In the last match we rupe Huxi românul nostru, ești nebun. Mă, uite-l pe Canux ăla, știi arabă, uite, a scris perfect și a zis tot acolo, să moară Jeana, incredibil. Ai ăsta dași la Nico, m-am uitat să văd ce sunt, dar nu știu, cred că sunt Amiri de aia, bar n-am, nu știu. Așa păreau, dar nu mă pricep, păreau ceva de aia, skater de aia. Dar nu mă pricep. Aveau, ăștia, Hunter și, nu, Huxi și cu Monesi aveau Easy și Hunter parcă avea Dancuri și JKS niște Air Force. Dar nu știu, n-am văzut, oricum Nico se poartă, oară frații mei, nu mai... VirtusPro taking on G2. This should be a banger. I've been looking forward to this one all day. What about you, Chad? Yeah, going to be quite an interesting matchup on our hands here again. Jordan 1, Retro, Low, Travis, Olive. Mamă, să moară Jeana, cred că... Dacă e cu Travis Scott, asta e ceva prea mult. Haide, chesterii momentului. Hai cu un like chat, un like score de control. Not that they're necessarily a slouch on Vertigo, it's just that I don't think you want to be getting ground out late into the evening by VP. Just ask FaZe how that feels. Yeah, right. So local time, starting the series, take note, 9:30. We're going to get this party started and we'll see. It's true, right? If you're going to go the distance, if you're going to go all 30 rounds every single time against VP, it is going to be draining here. You all know what that means. The music sounds, and we're going to get this one underway. G2 Esports starting on the CT side, VirtusPro on the attack. And of course, last week, champions of Cologne, a massive trophy lifted by G2, and now arriving here head-to-head with VP.
And, I mean, world rank number 3, according to HLTV. And VirtusPro, though we haven't had them on our screens all too often, world rank 16, according to HLTV. World rank we'll see 16. if they can put up a valid fight. For some reason, I'm expecting a full 30-round game. I don't know why. No, here's the thing, right? You don't have to enjoy their play style. Dacă dădeam drumul la live la și jumate, la cât pusesem, era la fix, ești nebun. Că fix acum a început meciul. They take Counter-Strike, the way that it's played currently, the meta, the finances, every little detail, and they milk the most out of it. Sure, in moments, you're watching James save an AWP, but then in the next round, he comes in, pops multiple kills, they win a huge round, they break the economy, they go on a flow. And this is the thing, VirtusPro, they are going to be an annoyance, they're going to be a nuisance, and they're a team that you have to adapt to playing, right? It's not just another one of these star-studded international rosters that are going to play standard meta. You're going to see that here as we do dacă-s membri, bă, frate, bă, incredibil, bă. But at least the game hasn't started yet. But some of the key takeaways, as you and I covered off FaZe versus VP yesterday, was how Flit would control middle. He would play again in front of the bă, VirtusPro ăștia au jucat bine pe Mirage, dar i-au păcălit rău de tot FaZe aia. Sunt curios acum care-i faza. La 1000 de like-uri mai pleacă. Băi, chat, auziți ce GSM, că mai dă 10 gifte de la 1000 de like-uri. Hai, mă, frate, mă. Haide, mă, băieți, auziți. Hai că început meci. Ultimul sfert de finală. Hai sper să bată G2, sincer, sunt G2 fan, că vreau să văd G2 Vitality mâine. Cum fac cu serul mișcările alea, sunt ale camerei? Da, au niște scripturi, da. Au niște binduri și, na, sunt preprogramate alea în mare parte, sau cu niște controlere. Pistol, and it's very specific. Flit wants to make sure he doesn't have to move a muscle for the double smoke. Well, it looks like this HE that I just highlighted in the hands of Hunter could be destined for damage. Yeah, when does he throw it though? What's the cue? Kickett's quite ahead of the pack. Now the smokes are released, as is Hunter's nade. Good chip damage, and it's Hunter to find the first off to kick it. Into the site is one, and it's Fame does great work, makes space, 2 on the Glock to get the party started. Nico's got a flank. The round is not won yet. Flit's in position to deal with it, address it when necessary. And how diligent will Nico be on his clears? First bullet to be fired from Mr. Kovac, and he's already get caught outside of the head. Perfect start to pistol proceedings for VP. Fame made space, and JKS, he's found 2 on the way back in. He'd have to find another double, and he has to do it on the double, given the time. No kit available to him. He'll play the time nicely, and yeah, for this situation for JKS, it is rather difficult to find another frag, never mind a round win. He'll fake it out. James playing the time well. I think, yeah, getting into that site and getting that bomb down has translated nicely into a first round for VP. Another kill here for JKS on the way out the door, but ce fac, băi, VP, bă, ăștia, bă, să mor eu. So some damage done, some kills made, but the round lost, and good job from VP. They run the pistol round. Now this was one of the differences on Mirage that they were unable to get away with versus FaZe was pistol rounds. FaZe won both. Let's go, VP. So this is going to be the change of tune already. And that's a nice little detail. And we had James there interviewing, asking some questions regarding G2's opening match against 9. Oh, a revenit regele nostru Florin cu o donație puternică de 13 bani. Să trăiască regele Florin, magnatul României. Ce zici, băi, rege, băi? Ce zici, băi, rege, băi? Băi, rege, băi, mulțumim frumos. Să rămână. Finanțele tale țin clar în viață. I know that Hunter's been doing it for some time, but we got the cover up over there in Cologne. Hooksy wielding that bad boy as well. But one of the keys right now is how are they going to dispatch of these smokes? 4 in total. You can see Nico here trying to play on the jiggles now. We highlighted regarding Flit playing ahead on some of these timings. He's going to play with the util now. This is much more standard. Connect the block, have to worry about one ways over the top. A one-bow combo. Băi, rege, băi. You see Hooksy's just desperate to be spotted. Ce se tapă ăștia, mamă, double short. Baiting for his teammate here. The flash as well to set him up. Hunter not moving a muscle, readies his aim. Flit investigating. Now that smoke has been deployed. So Nico, no info. Nu mai puneți să mai dea 2 lei 60, că stăm toată ziua aici, ești nebun. Apare pe ecran acolo, nu mai contează. Hai, băieți, cu 1000 de like-uri să dea GSM încă 10 gifted subs. Let's go. Oh. Very hard pressed and less. Oh. This timing had a Hunter spotted out by Flit. Big one.
Can HOTSTEPPER finish off the damage the Hunter did find? He's picked up the SMG and the frag. JKS connects on the dig. They're committing to the A site. Time light. And HOTSTEPPER spots out Jane. Great shot out of Jane, but could be traded here if the dig's good. If the dig is good, MP9 to the head. Bomb is loose and very uncomfortable now for the remaining two. Fame running him down. Monacy in trouble. Would love to get a frag, but they still would love to get a plant. Maybe Nico can come up clutch and secure this second round, forced by victory. With 8 seconds left, Kickert investigating. Now they know where you are. Running him down. Good work from Kickert. 100%, bă, simt că o să aibă VirtusPro ăștia o soartă. Mamă. I feel like we said that ad nauseum yesterday, didn't we, with the impact that he was having. Sure, a couple of rounds where he looked lost, but other rounds where he was able to find an awful lot of impact here. And I just want to reflect on yesterday's series. I'm going to bring that up. One of the interesting factors with VP's victory, now we know they grind teams out as we go back through the highlights here, but it was top to bottom in terms of the frag distribution. Over 3 maps, Fame had 58. 57 for Mir, 57 for Flit, 56 for Kickert, and 52 for Jane. Right? You see the disparity over 3 maps between them. It was definitely a team effort. This will be a lighter one from G2 now. So great job from VP to weather the storm of that force buy. Now it's just down to a few upgrades. We'll make it 3 in total. HOTSTEPPER's as well. I don't know if we can discount that just yet. Change of smokes again, and yeah, you just see the awareness of Flit on the jiggle. Flash forward, this is perfect work. Just crossing their T's, dotting their I's. And maybe getting caught by surprise. That boost from Nico leads to a lovely headshot, but Mir's got him trapped. Molly will miss. Nico gets a second chance. They might just leave him alone here. Yeah, I think I'd avoid him after hitting that one. JKS still has a smoke. It's not necessarily going to be able to delay as they are rotating into Haide, voi da și voi niște damage la Eco, voi It's a decision to be made. In the meantime, rest of his team gambling over towards B. Hai, da și voi niște damage la mișto. Hai, bă, cu 1000 de like-uri să dea GSM gifted. Yeah, good luck, mate. They're coming through it. Or Voi, frate, voi. Connects, flash turn. JKS, he knows he could be a stabilizing presence, but Kickert does catch him through the smoke, and the rest should just fall into place here. Nico's dig, maybe he hits a banger-ranger onto Kickert, the trap that nails the heads, and Nico, he a sequence of frags, puts it onto HOTSTEPPER in the 1v2. Mamă, dacă îi trăgea și lui Fame s-a terminat. Mamă, dacă îi trăgea și lui ăla s-a terminat. And HOTSTEPPER, yeah, he'll have a go with the Julies, but slightly better, much better weapon for the job. There you go. He'll get away with that. More damage would be fine here as well. If he can grab a kill on this, $600 kill reward. Tras mai bine decât pe nuke în finală. Nu s-a mai grăbit. HOTSTEPPER drops, and that is going to be the 3-0 conversion from VP. We are Rezile going to get into the guns here, so reflecting on what buys are possible. I'm sure Monacy is going to be bringing out these signature Nico, taticul lor. Dacă bine, Nico. This is VP's pick, and interesting to see them pick back into it knowing they didn't get the... Yeah, but so quick, didn't it? So massive 3K on the Deagle here. Good to see Nico looking sharp, even though 2 of them not looking his way. And hold on. Te pop GSM că bă, da, să moară Ceana de a cărat canalul GSM să mor de nu. Ba da la gifted de nu. Paolo, incredibil. A cărat canalul GSM, jur. Gifted-uri. Efectiv a cărat canalul gifted-uri. Remember when Kickert was just strolling out with multi-kills on towards the side, JKS is going to have his hands full. Yeah, but very few players I would put in the same category as JKS in terms of being able to handle the variety of play that VP will be throwing his way. This one feels like a full commitment, and Monacy Am dat și eu tot am primit. Crezi că a dat 1000, a dat pana mea, a dat nu știu, vreo 50, 100, nu știu cât a dat total GSM. La 1500 mai pleacă 10, băi frate, băi. Da, băi, copile, băi. A sequence of frags, and there is more to be done. Jane around that smoke. Nico's being hunted by Mir. A lot of communication from him. Looking for the deep clear. Nico first victim. Monacy's hit another. And it's Mir, he got dinked in the process, but does catch HOTSTEPPER. Now the bomb's lost on A, and he doesn't really have health for a even odds head-to-head. He's repositioned nicely. Monacy, that's his round from 0 to 4. Auziți chat, la 1500 de like-uri mai pleacă 10 gifte, dar trebuie să trageți un pic de voi. Riyad loves it. Yeah, there's no question who the favourites are in this one here. G2 getting a bit of love early. JK's getting caught off guard there. I don't think he's expecting players just to walk out so freely, knowing that there's an AWP over towards Ticket, but trying to punish the bolt.
Aha, așa faceți VirtusPro 3, nu puneți pauză, șerpii mei. Așa faceți, să puneți pauză, șerpii mei, imediat. Ferească Dumnezeu, ești nebun, am pus pauză direct dacă e posibil așa ceva. La ce oră ți l-ai vă? I have no idea, man. Lăsă meciul ăsta. Grind them down, you know. I think it's very interesting to Este observe VirtusPro and their approach to the game, which can leave even some of the most impressive individuals left wanting. Yanko was talking about it on the desk yesterday. He was talking about the finances and how they have like an extra layer to the way that they approach the economical side of this game. But here's maybe another example of that. You can see the investment from Mir as the other four very light on. G2 on the other hand, extremely heavy investment into two AWPs. Ați văzut ce a făcut Nico? A început din balcon, a dat smoke de la să pară că e cineva în con. S-au dus 3 B, se gândesc că o să atace B-ul. There is an opening made by, well, it could be anyone. I think Mir, as you can understand, is probably going to be the most likely candidate given the armor and the AK. Very interesting setup that's going on here. They broke the vent. Oh. Well, 2B, he says, and Hooksy's on an Hooksie, regele, ce faci, mă, rege, mă, îi spargi cu AWP-ul? Yeah, Mir's got this space. Now that vent I was talking about being broken, you can see it right here. So Mir actually has a luxury to move around and catches JKS sitting on the balcony, can't hit the shots. Mir, that is way too easy. JKS doesn't land hardly any damage at all. Yeah, now Mir with that AK-47 has racked up Nico as well. We discussed it. He's made the space, and now G2, they have to save face. Oh, he's ready for the boost. He can catch them both. What a beautiful find from Hunter. Gets them both trying to relocate. And now James left with just a Glock. Actually interesting to note that he was the one going completely naked into this round. Da, m-a jucat Hooksie cu AWP-ul ăla, într-adevăr. Îi trage lui James aici oricum. Am glumit. Secondary orb for this team. Hooksy's missed the initial. We'll find the follow-up. Exactly. Imagine. He kills Hooksie, picks up the orb, gets the bomb down. James with his weapon in the site in a 1-on-2. Yeah, I think my brain did a couple of extra jumps there. I could see where that was good potential. De ce rămâne amărâtul la ultimul? Că mereu rămâne ultimul, ce vreți? Am uitat să pornesc alertele, mă, nu s-au auzit membrii până acum, scuze. Scuze, nu s-au auzit membrii. Sorry, man, sorry. Și la membru și e giftul pe care l-ai. Membru e o chestie pe care te poți cumpăra, care costă CR și care, na, mă ajută pe mine și mă susține pe mine financiar. Și îți aduce anumite beneficii, cum ar fi primești profilul semnat pe Steam, ai numele cu verde, ai niște emoji-uri pe care poți să le folosești. Adică, na, ai anumite avantaje. Acces la grupul de Discord. Ce se viață, băi. Gonna try and get him out of trouble. Well, this is the difference when you're watching a team like VP. If you were aware that there were so many bodies over towards middle, you would try and pressure an extremity. That hasn't been done, and the fight comes their way. So isolating Flip for what was about 30 to 40 seconds there. Primești sign pe Steam că am avut 2 membru și nimic. Păi, bro, suntem în august și eu semnez profile din martie. Să știi. Deci dacă ai avut 2 membru, probabil ai avut iulie și iunie. Deci mai am până ajung la profilul tău. Eu sunt la profilele din august, la profilele din martie. Am și arătat pe live azi. Eu dacă semnez 7, 8, 9 profile, mă blochează Steam-ul. Deci, îmi pare rău că dacă n-ai întrebat sau n-ai avut curiozitatea să întrebi de ce n-ai primit semnătură sau să verifici acolo, să vezi că eu semnez, dacă, na. Dar știi cum e, mai ușor să zici că nu fac o chestie decât să înțelegi cu adevărat cum stau lucrurile. Ce molotov greșit. Finally they find him. JKS delaying and Nico crawling back. So turn, multi-kill required. Nico delivers. Ce bine a venit în spate aici. Fast on the flank and we are all tied up. Mulți care n-au nici măcar YouTube, da frate, dar uite cum sunt perioadele astea de să giftez. Uite, pe live-ul de ieri au fost 300 de gifted. Păi ca să semnezi la 300 de profile, împărțiți 300 la 7. Câte zile mi-a doar să semnez? Dacă ar intra toți, nu intră toți, dar toți intră mulți. Și mi-a mult de sens să le semnez, n-am ce să fac. N-am ce să fac, chiar n-am ce să fac. Eu pot semnez, nu știu, 7, 8, 9, 10 pe zi și după mă blochează Steam-ul 24 de ore, după iar trebuie să semnez. Ca așa mi-ar lua 10 minute, le-aș semna pe toate, semna în 10 minute, vă garantez că semnez 2000 de profile. Îmi fac copy-paste cu semnătura și le dau așa direct. Deschide link cu copy-paste, deschide link cu 2 click-uri, 10 minute. N-am ce să fac, ești nebun.
HOTSTEPPER gets help consistently, and you can see what it's done. They threw all their resources into that. And you understand the call, right? Trying to run over that secondary AWP. So if Hunter was to play through middle and jump up catwalk, scuze dacă am insistat prea mult cu Ning, scuze că pare că ai înțeles ca și cum taci odată că gata, am înțeles. Gata frate, iertă-mă, scuze. Scuze, ești de muncă. Am încercat să explic de ce n-ai primit o semnătură. Nu cumva să crezi că ai primit gifted-ul ăla și că nu degeaba l-ai primit. 2000, am exagerat și îți dai seama. Dar semnezi multe dacă e așa, dar n-am ce să fac. E o protecție, mă, de fapt. Chestia asta e făcută, nu e făcută pentru mine, că asta cu semnătorile e o chestie pe care o fac că mi-a cerut-o comunitatea, nu că... Na. Dacă mă urmăreați la început 2017, știați că am fost contra semnătorilor o foarte mare parte din timp. Ideea e că sunt foarte mulți care te spamează pe profil cu comentarii de-astea, cu schemuri, cu chestii și ca să facă Valve cumva să nu mai existe schemurile astea, au pus limitarea asta de comentarii pe profilurile altora și atunci poți scrie pe câteva profile în 24 ore după care să aștepți alte 24 ore, că înainte erau boss de aia de scriau pe toate profilele, te spamau în fiecare zi. You'd be happy that if you're Swanee as well, right? You know the little tricks they're up to. Hunter premeditated in terms of making that step. If you are here, da, sunt clar și mulți care nu și-au link-ul profilul, dar frate, el scrie destul de clar ce poate să facă, pe Discord scrie la fel, trebuie să intreze și eu un pic, că n-am cum să fac asta în fiecare. Da, chiar, papu, pe tine te-am semnat primul azi și aveai profilul semnat în martie, profilul postat în martie, pardon. Te pup, crețule, bine ai venit! Ooh, and so are Nico, m0NESY and Hunter. And so it's să pun la 3 luni de membru? Nu, lasă frate, la lună și că nu, pe profilele nu pleacă nicăieri. Dacă voi aveți profilele publice și nu vă schimbați ID-ul de la Steam, atenție, ID-ul, nu numele de la Steam, ID-ul, da? Eu o semnez când ajung la voi. Uite-l pe Fame unde e la sandwich. Yeah, looking quite sharp in this round, isn't he? Just bopping to and leaving HOTSTEPPER, who they know has a secondary AWP. De ce ai fost contra semnăturile profilor? Pentru că, da, nu, eu eram jucător pro la momentul respectiv, nu mi se părea o chestie așa să am o semnătură pe profil. Dar din moment ce mi-a cerut o lumea foarte mult, mi-am dat seama că pentru unele persoane înseamnă ceva chestia asta, știi? Și înțeleg de ce și atunci, da. Am făcut chestia asta ca un beneficiu. Da, în martie. Păi am semnat azi, eram pe 24 martie parcă, sau nu mai știu. Sau pe 16 martie, nu mai știu pe cât sunt. Dar am semnat pe live-ul de după masă, că am făcut live după masă și m-am culcat după că eram top 2 seara. După live-urile de ieri și sală și ce-am mai umblat până oraș. Da, nu e același VirtusPro, nu. Trebuie să ai YouTube-ul conectat la serverul Discord pentru să ai că rămân să le sincronizezi. N-ai cum să nu te lase. Intri pe Discord, te conectezi cu contul de YouTube pe Discord și după 24 de ore primești acces la o zonă specială. Și când îți expiră membru, nu mai ai acces la zona aia. Vezi că echipele cu care ține nu prea o baftă, pe e harta lui VP, mă, asta. E harta lui VP. O să vedeți că G2 joacă super bine Inferno. Bine, sincer, dacă e bat VP aici, na, există o lume în care VirtusPro îi bat și pe Inferno. N-ai de unde să știi, că sunt un pic așa, surpriză. Ce părai de ceva, ce părai că de ceva timp toate echipele joacă mai agresiv, nu mai stau, păi se numește Counter-Strike. Jocul are pick advantage, e foarte greu pentru tine să doar să stai să aștepți acum, că toate echipele știu să verifice unghiurile, știu ce trebuie să facă și te bat din utilități. Nu prea mai permite jocul acum doar să aștepți, că dacă tu aștepți... Băi, Elspin, dar mi-ai donat și astăzi, băi frate, 10 euro, mi-ai mulțumit și azi și mâine și poi mâine și în fiecare zi, să rămână mult de tot, mersi mult. Da, Bob, să rămână. Da, Bob, Elmin. Elsmin. Da, Bob, să rămână. Mersi frumos de donațiile constante pentru susținere, să rămână. Ia vă mulțumesc că sunteți aici. The fact that the pick came from left to right as opposed to wait. Yeah, right to left. I had to put my fingers up there for a second. Well, this is 2 rounds in a row now. Înseamnă player ancoră. Nu prea am cum să dau un exemplu. Uite JKS, dacă o să vă uitați la JKS, o să vedeți că mare parte din timp el e jucătorul singur de pe aia. Are numărul 7 pe radar. Sau, în runda asta a murit HOTSTEPPER, a făcut un play. Dar o să vă uitați și la HOTSTEPPER la fel. El la B acolo, mai pleacă uneori prin kitchen, mai vine prin short, se mai bagă la B peste, dar el e ultimul care pleacă din site-ul B. Gen JKS și HOTSTEPPER sunt ancorele lor, cum ar veni. Sunt jucătorii care rămân cel mai mult în site și pleacă ultimii.
Asta e ancora, mai ales pe Mirage. Aici e cam jucătorul care a considerat Ancora jucătorul care în general stă la tichete sau când se anunță că sunt aia pe partea cealaltă a hărții, se mai bagă în casă, se mai bagă în palat. Asta e un rol pe care trebuie să-l joci, că tu când ești Ancora trebuie să ai alte calități, să fii foarte aware de ce se întâmplă, să poți să joci singur pe site, să n-ai nevoie de ajutorul altora, să știi ce fight-uri să-ți iei, cum să-ți iei, când să te bați, cum să te bați, să aștepți cu echipierii, să te bați cu ei, e destul de complicat ca Ancora. Sau mai pe scurt, într-adevăr, nu face rotația, adică de obicei Ancora se rotește doar când se anunță bomba sau când se știe clar că se atacă un site cu bomba în partea aia. Cum prost primi giftul acela. Bă, când se dau gifted-uri, uite, a spus GSM că la 1500 de like-uri mai dă 10 gifted-uri. Se aleg random din oamenii care sunt pe live, da? Se aleg 10 oameni random și în momentul dacă ai fost selectat să primești, o să-ți apară dacă ești pe telefon sau pe calculator, dacă accepti gifted-ul. Și tu accepti că n-ai nimic de pierdut și ai. And VP will take the lead. That's 2 in a row now, and G2 left what will look like a lot of Bă, Bogdane, ai dreptate cu că o să ajung să semnez poate de pe un an pe altul. Am mai avut o perioadă, uite, în pandemie la fel, semnam de pe un an pe altul, adică gen, eram în 2021, semnam profile din 2020, cu 10 luni în spate, 12 luni în spate, dar n-am ce să fac, bro, chiar n-am ce să fac, adică... Na. Cred că glumește că sunt numărul 1 pe LoL. Hai că sunt părnaie rău de tot. Te băv, sărăuna. Bă, vezi că te scurc așa, gen, dar mă enervează, mă, nu-mi place să mă joc LoL, că nu știu ce trebuie să fac și nu-mi zice nimeni niciodată ce să-mi cumpăr ce alea, mă enervează rău. But sometimes it's just a whiff, sometimes, you know. Also, I can do nothing with that. I can't Exactly. make a decision off the You back of You want me to call the same round again and hope that you hit your shot next time? It's like, if it was like, oh, Măcar au my bani timing de, was bad or the chiar au flash bani de didn't work double or- up, ceea ce e bine. Yeah, something. This could be a kill here. Could be. Yeah, you can see the leg spotted. They could start shooting together. I don't know. Yeah, they just start spamming again. Yeah, it's not worked out well. No. No, not at all. He's so aware. Good to see Mir actually. I feel like he was having a couple of tough games in that previous series. Well, I think trying to find your place in this team as well. The Desk was discussing it could be, and this is what we remember from him back in the day and Spirit or Vegas Squad. He was a bit more of an aggressive piece. So I like the way that he would always used to play around smokes, but he's been off our screens for some time. And he's the oldest member of this team and the newest addition. So Still baffles me that one. I always kind of saw him as like the young gun, Yeah, but he's I don't. 27 He's now. 27. Fame, on the other hand, the other side of the spectrum. Yeah, 20. Yeah. And tapping heads again. Fame. Îți recomandă jocul, da, mă, dar nu-ți recomandă cel mai bun build și de alea. Adică da, îți recomandă jocul, dar nu-ți recomandă cel mai bun 91% build. Și headshots at atunci, the da. moment for Fame, so he's doing all right, isn't he? Okay, well, Da, nu, bă, mai jucam așa cu cine mai jucam și îmi ziceau la început ce iteme să-mi iau, dar în late game erau prea concentrați să joace și nu mai ziceau. A devenit chiar m-am odihnit, da. Chiar m-am băgat, mamă, eram topit, mă, ce ai, păi. M-am trezit numai la 8-9 și m-am culcat numai la 3 dimineața, că dacă am făcut live numai până la 12-1, m-am luat unul la cădăța, ești agitat după un live, indiferent cât de obosit, ești un pic agitat. Și m-am luat numai la 2-3 și dacă mă trezeam la 9, dormeam numai 6 ore, alergam toată ziua, să mă duceam la sală înainte și pe veneam, m-am topit un pic, da. Da, azi mă odihnesc, mâine n-am treabă, dorm până când vreau eu, mă culc, mă trezesc la 11-12, mâine recuperez. Mâine sunt doar 2 best of 3 ori, după iar dorm bine și după care sunt chill, adică... Da, mai facem live-uri de-astea lungi când sunt turnuie de-astea așa. Missed flash there from Flit, not the end of the world. Oh, there's a lot going on here. That deep smoke, you can see it has limited Mir's options. He'll have to just spam. Îmi dă recomand să cumpări zil. Vezi că sunt la Raffle pe Footshop acum, că sunt foarte multe Raffle-uri și majoritatea care s-au băgat au câștigat la Raffle. De la orice Raffle am pus eu niște prieteni, m-au întrebat de unde să-și ia și sunt niște modele acum, știi? Sunt două modele mari acum, unul alb cu spre o nuanță foarte subtilă de albastru și unul gri șmecher, un model șmecher gri, chiar marf. Și s-au băgat și au câștigat, că sunt stocuri destul de mari. N-au reluat vânzările ca să nu mai ca să reducă din pierderile alea pe care le-au avut, că s-au cetat și cu Kanye, că și-a luat Kanye cancel. Și acum, na, chiar sunt stocuri mari. Nu m-am mai jucat Mihail LOL, cred că ultimul LOL l-am jucat acum 2 ani de zile, sincer. Nu m-am mai jucat. Nici PUBG n-am mai apucat, doar Counter și doar Counter, visez Counter, mă pun seara în pat, mă gândesc la Counter. Aștept să apară CS2 să
an awful lot against Avem gameplay mai mult. Especially on overpass, Flit has got a lovely kind of methodical, clear nature to him. Nu-s ca aia lui Ime, sunt unii care seamănă ca lui Ime la Refel acum. JKS concerned about connector. Nico has no info on the ramp walkout, so Flip feels like he's got a power position. Jame will be joining him, and perhaps poți face live de la Queen Christem la o abonare egal 1 minut, live egal 30, like egal 30 secunde, membru 3 minute ar fi Caterinca. Nu prea am cum să mă culc, mă, aici, n-am ce să mă culc aici pe studio. În studio, știi? Ca să fac asta, că n-am cum să dorm la un moment dat și nu duc mai, adică la un moment dat mi se face somn și trebuie să mă culc și nu am cum să mă culc. Pull the ripcord there, should be fine for the save, holding onto this AK, plenty of cash available for those VP buys. Da, pus de FC24, da, o să ne jucăm FIFA. Audible, Mir's aware. Încă e pe canal pentru membrii ultimul live de lor. Băi frate, băi, dar nu mai faceți bulică. Ce aplicație la Refel? Nu e aplicație. E uite. O face pe aici, dacă intri la releases aici, sunt niște modele de-astea de easy, uite, că întrebați. De-astea de-aveau, mi se pare că pe ăștia avea hooks în picioare. Ăștia și astea. Când scrie aici, îți bagi datele la card, mă rog, îți bagi datele la card, îți dai acordul și dacă ai noroc să câștigi mărimea ta pentru care te-ai înscris, îți ia banii de pe care să-ți vină acasă. Dar s-ar putea să-i găsi și pe StockX la 20-30 de euro mai scump acum, perioada asta. Nu, m-am jucat, mă, LOL cu stresul nu m-am jucat, cred. Cel puțin nu pe live-uri. Sau m-am jucat și cu FIFA. Nu, cu Finu m-am jucat, cu Finu. Aia 350 V2 bone la 1000 de lei, da, dar nu sunt mărimi, bro, sunt mărimi doar de darea foarte mici. Tibi Finu, da, aia zic. Cu stresul m-am jucat LOL, cred că m-am jucat doar de la el de acasă la începuturi atunci, dar nu prea știu, chiar nu sunt slab la LOL. În pandemie, de să n-aveai ce să faci, mă băgam toate jocurile, dar acum, după 2 zile de asta în care fac câte 7-8 ore de live, dacă prind a 3-a zi, mă uit la meciuri, adică încerc să-mi eliberez creierul așa, să mă relaxez, știi? Mamă, dar nu cred că pierd G2. Am, frate, mă, că vreau să văd și eu un G2 Vitality. Hai, Hoxi, românul nostru, ia și tu runda asta. Hai, românache, hai, Hoxică. O, te gândurile astea cum faci niște haiurile, le-am achiziționat fix azi mi-a ajuns. Îmi pușoare rău de tot. Mamă, 2 cu 8 James. Rege! Molly, he's got the time, he's got the kit. Hooksy clutches up 1v2. He looks so out of his depth right there and he hits a no-scope headshot. He's just orbing as a support. Hai, te pup, Gheta, te pup. Împărna erau, mă, tu joci bine counter pe lângă mine, lol. That must feel so good. Oh dear. Ce le faci, băi, Rege, băi? Well, a bit of fun to be had right there. Bro, I thought Jame had absolutely gamed him. How often does Hooksy win a clutch, let alone a 1-on-2 against Jame? That right there is gonna sting. And Hooksy, where we talk about maybe he doesn't need to get the most frags. That right Te pup, Cipriane, mersi frumos de 10 gifte. Dai, mă, chat cu 1500 de like-uri, că dă și GSM 10 și avem 20 în total. Cu încă 15 care sunt 35. Mamă, dar să mă răgeana, ați luat razna cu gifted-urile, bă, să mă de nou. Au venit niște băiți acum de m-au urcat în aerul gifted-ul. Rămâna mult, mersi frumos. Still teetering, and both teams now the finances looking a little bit more brittle as we are over the halfway mark of this first half, first map. We're gonna run boost the AWP. Is that a shot Monacy can hit? Absolutely not. Te pup, Cipriane, te bruma. Oh, unless he crouches. Am verificat mid acum. Ce rundă e Hooksy 1-2, bă. Îi țin meci, mamă. I-a ținut în meci acum, bine, dacă iau runda asta fac 9-6 G2 sunt bine. Oh. Câți membri în total? M-am uitat acum cu toate gifted-urile, cred că erau vreo 1500, cred. Da, 700 au fost dați în ultimele zile, cei în ultimele 3 zile. De când a început concursul ăsta au fost dați 700 de gifted așa. Au fost 2 zile doar pe 300 așa. Mă, normal am să 1000.
Dar gen au dat băieții seama, păi doar Ciprian a dat 150, GSM a dat cel vreo 100, American a dat cel 100, și au mai fost așa câte 10, de la Pop, au mai dat 20 Alexandra. Cum e, leu cu leu ție BMW-ul. Uite știi ce bagă Huxi în meci acum, incredibil, îi ține, aoleu, de cu nouă game, dar părere Speed, eu cred că a fost făcută intenționat chestia aia, să spun sincer, dar pana mea, dacă și-a strike e nasol, dacă nu, aia am mai fost perioade în care am mai avut, depinde mă, sunt perioade și perioade, da. Perioade și perioade, depinde, na, de perioade, au fost și mai mult și mai puțin. Au zis top că nu-i fac nimic? Ah, ok, bun. Păi chiar a fost din greșeală, ești nebun, a dansat omul pe acolo. Bă, pana mea e... Nu merită, adică face multe căcaturi și aici ăsta, dar nu merită, mi se pare banat așa, adică... Nu mi se pare că e neapărat o influență negativă, că e evident că tot ce face doar pentru spectacol, adică el e foarte inteligent așa la bază, dacă vă uitați cum glumește cu niște chestii, e greu să faci glumele alea, adică îl duce capul, e evident că are o inteligență de asta nativă, așa că face el ca măscăriciu sau ceva, e greu să faci și pe măscăriciu, ești nebun că... Am auzit, ești nebun că e mai înjurat pe unii și pe alții și făceați măscărici sau așa, e greu să-și faci pe măscăriciu, frate, ești nebun, trebuie să ai o inteligență să faci pe măscăriciu. Nu e chiar așa. Dar ce a fost așa rău de a fost banat sau ce-a fi primit? Bă, frate, genul s-a ridicat, a început să danseze, să facă genul chestie de asta, gen stătea așa și făcea așa și i s-a văzut ciocanul pe live. Gen avea boxer de aia desfăcuse așa, știi? Și a ieșit direct ciocanul și... Știi cum e, n-ai voie să-ți arăți tu să descule pe live. Și na, el a șters live-ul repede, dar s-au sesizat mulți, că avea câteva zeci de mii de oameni pe live și na. Sau cu nasturi avea, da, și... S-au sesizat mulți și au făcut report-uri și de alea și au zis bă, că a fost în greșeală și nu i-au dat bani, că el mai are niște strike-uri și dacă îi dădeau bani, închidăgeau canalul. Am 4 de mii doar cu gift, incredibil oricum. Și atât încă 16 like-uri și mai prea că 10 gifted de la voi pentru 10 GSM. Cine mă? Ai show speed. Ai show speed. Ăla de s-a văzut cu Ronaldo atunci. Nu mă, nu a arătat intenționat, vă garantez 100% că după paza aia cu spitalul sau ceva, nu prea mai se vorbea de el, adică se dusese hype-ul la mare și acum cu asta vorbește toată lumea, 100% a fost făcut on purpose, dar a fost marfă, na, marketing, ce vrei. Nails the headshot with a USP and G2 will leave with 8, but Mir gave everything he had to try and take that round. Yeah, key confidence there from Hunter just to stand and deliver those fights, right? Even though they'd given up 2 opening kills, they knew they were against a bit of a lighter. Bă, n-am cum să vă arăt clipul ăla, nu mai scrieți, că n-am cum să vi-l arăt. E pe Twitter, îl găsiți pe Twitter, dacă căutați pe Twitter, găsiți ăla. Din e pe Twitter, clipul îl găsiți repede, full necenzurat. Lovely work. Great double, but no bomb going down, so you'll see this buy come through. A little bit light on, you see Mir just has an AK head armor, a few players lacking util again, same standard smokes out of VP, window smoke, cat smoke, extinguish onto their CT molly mid boxes, but this is a different look, and Huxi doesn't have the help this time. Ooh, Hunter. Too early, mid was still smoked. It's not worked out well. Timing, look bro. at this, an even trade so far, they're jumping into B, and he's not ready for more, Fame already down, bomb on the floor, nice shots from Huxi! No way! Nails another no scope, and it's led to perhaps a round. Modesty confirms it. Huxi the AWPer, he doesn't need no scope. G2-9, VP6, and this is just the first half, the first map. Ce le faci pe Huxi? Incredibil, băi frate, băi, incredibil. Nu se poate, mă, așa ceva. Te pup, GSM, să rămână, mersi frumos de încă 10 gifted-uri. Ce le-a făcut, bă, Huxi, bă, numai nu scopurile a dat să mor eu. E cara Huxi, mă, să mor eu, dar e posibil așa ceva. E meciul lui Huxi, jur. Vezi că a început să-mi placă melodia asta.
Rare și am văzut, bro, nu mai spam. Mă bucur să și noi, bro, nu interesează că e și Speed live. Ne uităm la o competiție de counter. Am vorbit suficient de și Speed din punctul meu de vedere. Am înțeles, trebuie să spamezi, zici, de mult. Dacă vrei, acolo pe live, dacă ești așa de wow, ce se întâmplă la el pe live, vine? Ne uităm la counter aici. Bă, unii dintre voi jur, nu vă gândiți deloc la nimic. N-avi vlog? Sigur, ne uităm 2 minute acum și după continuăm. Bă, frate, e pauza dintre hărți, asta e pauza dintre half-uri. Gen, e 96 la meci și începe a doua parte, n-avem cum să ne uităm acum. Asta e Will Smith, King Batch. My boy Nico, he coming out strong. He's doing his thing. Who's up right now? Is G2? Maybe it's tied. Who knows right now? They're down around. In the time we've been talking, it's got bad. But they're gonna come back. Okay. That's G2 is gonna make the comeback because they work hard. They got the talent. I'm excited about it. He's believing in G2. Let's see if they get this map done. Let's see if they get the series. Perfect. Love. Ce caută, mă, ăsta, bă, de vorbește el de alea. Ce talent e Pepton, așa se poartă băieții până America pe acolo, da. Și o meciă, timp așa Biceps vs Team Kenyes, a? Tipul ăsta nu făcea Vines, da, era tare rău, nu știu dacă mai face acum. Nu știu dacă e pe CS2. Interesant. Interesant și o meci pe CS2. Am fost pe lângă subiect ce e cu turneul acesta Gamers8. E un concurs care are 70.000 de sponsori de la arab de acolo și are $1.000.000 prize pool. Deci, na. Producția e făcută de FG, să le face it. Grup. Deci producția e făcută, dacă vi se pare că seamănă HUD-ul cu ăla de la SL, de aia seamănă. E făcut de ei. Dar cum îi zice, sponsorii, ați și pe ecran, e unul că sponsor aici de are spitale și de alea, că a dat nu știu câte milioane de euro pe la Dota, sunt tot felul de sponsori de acolo de până Arabia și câțiva de ăștia mai de până Europa, știi? And I'm just trying to reflect here, like Fame's been doing pretty well. He's been hitting some shots. There's a whole lot of headshots coming out of him. But 9-6 pissed around to come in. Remember, VirtusPro yesterday on this map didn't win a single one. They already won to the good. Let's see if they can double up and try and chase what FaZe were able to do. Oh, G2. Deci milioane la Dota. N-au ce să fac cu banii? Pana, lasă-mă că e bine că se fac, frate, că sincer e mai bine să te duci la un concurs de ăsta aici decât să te duci, de exemplu, în Australia. Adică, pana mea, aici zbor 5 ore, e mereu cald, te duci în Australia să mă orăjena, zbor 13 ore până acolo. Auzi, Gamers8 e organizat de Savi Group și directorul de la Savi Group e prințul ăla arab de are 100 de miliarde. Am înțeles, mă. Someone to take an engagement on his own. Unfortunately, Monacy has helped too. So the bomb's now down. They've gotten into the site. It's going to be 3 through CT jungle side. Event not broken. This flash. Is anyone anti? Yeah, I think JKS is safe from it. Monacy even considering it. Oh, turns. Needs the headshot. One done from Monacy. Jane will catch him.
More to leave done. JKS, he's needing frags. He's worried about ramp, understandably so. Two spotted. Nico alone and not ready for Mir. This could be both. It is. They'll take both pistols with just a couple of seconds to spare. Mamma, tam bere de So pistole, ha? close. Nico staying alive for a moment longer. The same to be said for JKS, and they could have had that round. You see just how close it is on that defuse. Whew, impressive. VP Ambele will runde lead de with both pistole, pistols, bro. but can they get past G2? Yeah, you're assuming the force bar is going to come in here, right? It maybe dropped AKs or investing into Galils. Salomaris. There's plenty of options available here. You see Hooksy Ambele runde de being pistole, everyone's boy. favorite type of player, jumping out first to be traded. Right? These are the things that you need to keep in mind for scenarios like that. So throwing himself forward. Monosea. Durează 22 zborul, nu mă, nu, mă refer zborul efectiv, cât e ca So in the distanță. first round of the second half, 13 ore e cam cel mai lung zbor, mă refer strict că stai în avion, nu că durează cu escală, cu de-alea, că da, așa poate dureze și o zi să ajungi acolo, că dacă te duci zbor 2 ore până undeva și după mai ai escală în 6 ore și cu alea 13 ore, da, ajungi la 26 de ore, dar ca zbor zi de când a plecat avionul, cam 13 ore, cred că e. Mă gândesc. Poate cred că și de 14-15 ore, dar mai mult nu cred. Not sure what Hooksy's going to get left with. I hope somebody dropped him something because VP appeared to know what is coming on the other side. I think it is actually just going to be the... Oh no, there we go. Woo! And a smoke. Treat yourself. Look at that. This is feels like a gun round in the second round of the game. We've got M4s, Famuses, Galils, AKs, all in the mix here. Ooh, yeah, Flit had a glance. He saw weapons and bodies out mid towards the tap position. Mir not interested in taking any early engagements. Hunter... Un major în Tokyo, o să fie în zona aia 1. Nu mai știu dacă s-a anunțat deja chat, al doilea major? Că următorul în Copenhaga, s-a anunțat al doilea, că nu mai știu, să nu dau eu lica, iure. Dar parcă s-a anunțat. Sau nu s-a anunțat? One of the few pieces of utility VP have left. Hunter's been having a great game. We'll be looking to try and find an opening with this AK-47. Da, s-a anunțat în Shanghai. Știam de mult, dar nu știu dacă s-a anunțat public chestia asta, că vorbisem. Da, deci o să fie în Shanghai. It's nice. Have taken down Hunter thanks to Flit's handiwork on the FAMAS. Monosea unable to trade, and Flit's getting away. He played that so well, gets away with it, and it looks like it could be perfect. 5 still alive, JKS down, and that is a dream for VP. We're looking at a 9-9 game right here. Both pistols with their conversions, that's 6. At the start of both of these halves combined. Yeah, that for G2 couldn't have gone worse, right? The fact that you don't get kills, you gotta get any damage, close to that is a miserable looking force buy into the second. Da, păi de-aia durează așa de mult. Dar e mai bine să ai mai multe zboruri mai scurte decât unul foarte lung, nu știu. Te rupe după câteva ore să stai în avion, te sparge rău de tot. To make that one easy, and then JKS, where is he? Oh, well, he's the A-lurk, so we know where he's coming from, but to be honest, that was not the best of shooting there from Monosea, was it? That is the 4th VP timeout. Okay. That is interesting in itself. It is round 18. Yeah, that is very interesting that Dustin has burnt them all E groasă pentru already at G2. this stage. Bine rău VirtusPro aici, pe harta lor. CT, bine rău de tot. E groasă. A great victory against the force buy. Just chug this drink, like... Maybe it's more for Jame, yeah, just have an extra 30 seconds to set the scene, like, hey lads, we've got both pistols here. Yeah, this is our map to win now. This is our map to win now. Pep talk, but you know, I don't know, I think I'd like a little bit of a ripcord to pull if things start going awry. Maybe they're hoping that Jame can take the wheel. Yeah, I like it. Nico, nade, flash to the face. Rocking just 58 health for the rest of this one. Now he has been equipped with de 2 ore dau aia cu artificii, poate-ți mai ieftine acolo, mă. Finding a shot or two with those. Hunter is very coordinated. He's gone for a monochrome theme. You know, the white and black gloves, the magnesium M4, the whiteout P250. I'm curious with some players who put a lot of effort into it, and then you have some players like Elise who are like, nah, I'll just use vanilla stuff. I suppose at the same time that's him picking his style, isn't it? Precisely, yeah. I mean, it's just same as real life, really. Sau poți București, Dubai vreo 4-5 ore și după Dubai să ne încă 14 ore. Da, pe aia zic, 13-14 ore pe acolo, ăla e zborul ăla, e nașpa. Așa, 5 ore, să mă Jana, te urci în avion, în jumătate de oră să dă de mâncare, cam așa, bagi un film, ajungi imediat. Might be one of the most impactful kills he's had if they're able to get anything off the back of this. Especially if Flick goes looking, and yeah, that P250 is not going to get Hunter very far. You'll see that one again in the top right. Banged him out. Lovely angle from... Oh, good God, Monosea! Well aware, nails the shot. Flick cleared out mid, but they get the plant. I assume that's where it stops. He's heard Monosea come in, and oh, Monosea, superb on the FAMAS.
He wants more. He's trying to delay them as best he can. HOTSTEPPER only has a Glock, so it really does just have to be m0NESY. And he's taken it down as much as he possibly could, but HOTSTEPPER's a dead man. Glock. And surely a moment from the grave. Flit will confirm it. But I mean, all things considered, great deagle shots out of G2 and the bomb plant. Adică 13 bani. You can see what m0NESY was thinking there as well. We dropped the flash to HOTSTEPPER to set him up for that fight. If he had dropped in the deagle, maybe he could have left him with something a little bit more manageable. But yeah, you could already see m0NESY's brain whirring. And as we talk about with this young gun, this is a map where he's probably spent the majority of his life in terms of the scenery. So let's see what he has in store. The frustration to mount. Dar să înseamnă 13 bani. Păi știu că e regele nostru Florin aici pe chat, care donează în fiecare live câte 100 de RSD. E normal. Yes, 100%. And actually, if you're looking for a way to distract yourself, you can do that as well. Deci e site bag 5 euro pe safecard pe paysafe, cum ar veni. Și după poți să cumperi pe ce vrei. Sunt multe site care acceptă plata cu paysafecard. Looking for that tiny gap towards CT side, flashing himself into the fight. 10 RS 13 bani, ok. This is very threatening now, but not for Fame. He's actually gone up over the ticket smoke, catches JKS. Nico noted as well. They know he's around. He doesn't have anyone else to support him with Hunter and HOTSTEPPER towards midside. And nice over the smoke. Fame overstayed his welcome. Look at this, though. They've clamped down multiple angles here. Yeah, he was trying to distract for Hunter. Unfortunately, eats the flash instead. Oh, and Flip puts him to his bed. Incredibil, măi, ba VirtusPro, bă. Now he's recovered the AWP and he hasn't hit the shot, so he's going to be run down, I'm sure. Oh, he can't run around the map with his eyes closed. HOTSTEPPER getting stuck, Jane finding him, trying to jump away, and there you have it. VP up to 10, and G2 with another extremely flat T-side round here. And look, you can see they send Nico over towards A as well to go for early space with JKS because of how mid-centric a lot of these VP setups have been in the early stages, right? We've seen like 3 or 4 bodies willing to fight and contest, so that mid-connector short window. Se produce în general o relaxare în psihologia omului. În momentul în care o duci foarte bine, te relaxezi, știi? În momentul în care câștigi foarte mult, atunci să te relaxezi. Și atunci coachul simte când jucătorii poate se relaxează în funcție de comunicare sau de alte aspecte. Și ca să evite faptul că se relaxează lumea sau să se relaxeze lumea, pune el pauză sau cere iglou pauză, da? Și zic, bă, hai că jucăm bine, dar hai să menținem nivelul ăsta, de mai atrage atenția un pic, că bă, e bine, dar hai să ne relaxăm, hai să ne culcăm pe ureche, că e groasă, știi, poate să ne întoarcă ăștia. Very difficult to find a gap. Yeah, HOTSTEPPER had the opportunity. He knows he should have. Come on now. Oh, what is going on here? Just reloading, hoping to bait. Nico undetected alongside for the ride. But Fame and Flit should have this every day of the week. Nico's good for the first headshot, and he's anticipating more bodies and presence. Mir to go down for what a double. Gets them both down. m0NESY's deagle still connecting. Mir taking that fight. m0NESY's chipped away. Maybe JKS can finish him. Does so. Hits the head, but still a 2-on-2 emerges. That bomb is actually very light on time. Maybe Hunter can win this. JKS is trying to delay them. They missed the smoke on the bomb. They're trying to find it, kick it. Exposed. Oh, they're going to win the round. This is brilliant play from G2. Wow, and they do tie things up 10-10. Wow. Teamwork. Making that dream work. We are all tied up. That's the first T round, and they didn't fully invest. And this is where I would expect to see an adjustment from VP. I was just talking about like that setup they had, the nucleus of chiar dar n-am înțeles nimic, ești nebun ce au făcut. Au avut lărg în continuu. They couldn't get that space. This time round, think about all the room that they had, constricting connector and jungle, so up close and personal. HOTSTEPPER putting his body on the line again to be able to activate that AK. So they're really understanding the way that VP are approaching these rounds, and this flash just saved the day. Otherwise, m0NESY was a dead man walking. Don't think he realizes how close that could have been. Yeah, and Mir, he seems poised and ready for this fight. Not sure he wants to repeat that. Flip punished for it. A little bit of greed from him, going for that fight on his own. Jane was right behind him though, and Hunter flashed in to try and take this fight on Con. Now re-smoke, windows open. This is where you want your A players to take some more space. It's so mid-centric, and you know that they're still fighting. They're still showing a little bit of leg here. You want to be limping out, looking for room. În bază, bă. Ei, n-au un timp suficient, dar e în bază bomba. Flashed in. Mir, his next opponent, and Mir is far too sharp. Lackadaisical into that angle. Bomb left at spawn, that's noted. But they've still got 60 seconds, and now with a
Bit more of an even keel. This round is up for debate. Mir should have that. Hunter's lucky to be alive. Only 6 HP after that exchange in middle, but Mir's not going to go looking for any more answers there. Worth noting, Kickett's very pushed up in B app, so they might cheat more towards the first letter of the alphabet. This is what VP want G2 to do, though. Yeah, they're giving them what they want, but not to say that m0NESY Nico can make some space regardless. With Nico holding jungle side, and James, he's hit another one here. He's definitely starting to find his form. They're not getting in. They've only got nice shot. Great one from Nico. Hoping that's distract enough for JKS, but James got just staring at you, mate. What are you supposed to do? Forget about James, look at Kicker. He's won the round. Yeah, he's got the bomb under wraps, and Nico and JKS VirtusPro locked out. So we can call this one a 1 round. Nice shot onto Mir. Și a revenit Jamie și bun, avea 2 cu 8, are 10 cu 13 acum. Dai cu să seara asta dau, să dăm 2 ocute pentru membri. Fighting mid, jarring mid, picking window, in the vent room, fighting connector. Okay, well, now we know they have to hit a side. They don't want to come middle. We've done enough. Let's rejig the pieces. They have 3 players on A. They have util left as well. And James, he did eventually get the better of m0NESY in this round right here. Mir, gotta be speaking his name too. You got 3 players, 3 riflers, just delivering in a big way right now. Fame, Flit, and Mir, all just pumping out the kills. 18 for Flit, 20 for Fame, 21 for Mir. On the other side of the server, it's Hunter with 18 and Nico with 16. But you can see how desperate it looks. Nico is around window looking for players. Where are they? Why aren't they fighting me? Why is nobody coming connector? They've all just repositioned, and now there's a big conversation to be had. This is a lot of chit-chat from Nico there. Yeah. They just went in that situation. You see how the initial exchange went down mid, and I'm saying, hey, they need to be leering out. Hey, they need to be taking this space. JKS and m0NESY didn't take the risk there, right? And hey, it is a risk. It is a risk to push out. You might just get killed. But I feel versus VP, there have been gaps left open, but nobody's been venturing forth to find them. Oh, look at this. This is off of the spawn. Just knife out, gun out, charging in. James 1, Fame another. m0NESY caught on the ladder. And G2, they try and switch up the pace, and VP greets them with bullets to their face. This is beautiful for VP. Ce bine joacă VirtusPro, băi frate, băi. Băi nene, băi. Straights for G2. Spending all that money for nothing. Jeez, they just keep coming. Oh, lost bonus is maxed out here. Băi, GSM încă 10 gift. Bă, frate, bă, dar e nebun băiatul ăsta. GSM a dat gift, te durca la balamuc în continuu. Băi, nene, uite mă, am păcălit TBNG membru, incredibil. Doamne, ferească Dumnezeu. Notice the setup there? I'm just talking about how mid-centric the entire thing is, where they're going to play it under dark. They're ready for exactly that. If you're going to do an A set piece or an A rush, you want to have multiple bodies, especially someone entrenched, they're AWP overseeing to make it look like a retake setup. They just run on out to their demise, into the shredder. So that call is because they've been conditioned in middle, right? The reason that G2 call is, hey, there's so much mid-focus, so much, let's try and take the space. We just run straight out into a setup that's ready for it. So as I mentioned, VP, the Midas touch right now with the calls. Yeah, and I mean, this looks like another bit of a Hail Mary being set up by G2. It's JKS this time, facilitated with the Kalashnikov. Yeah, he only bought a Deagle last round, so saved himself a little bit of extra cash for this moment, but when they set him up for the lurk, it means that they need to get in, otherwise it's going to be a waste of time again. Yeah, Mir, he's quick, and so is Kicker. Catches Hooksy as he descends, but maybe there's room and grounds for a plant here if they can find Kicker. And already, JKS has found Mir through the mid side. Up short now, and Kicker has found a nice angle. He's going to be cleared by Hunter, but good frag traded by Nico. More bodies on the site. Difficult for JKS, and m0NESY's gone too. VP, they are whirring into action. This defensive machine. And you can see how unthreatening it's been. Like, we're taking a look at the round recap. It's 7-1, yeah, sure, on this defense, but almost all of those 7 rounds, they haven't really been threatened. He's had 2 alive at a minimum. Adevărat, chat, ar merge un pic de un mic spam cu GSM inimă să mor, că ne-a dat la gifted și GSM. Când și-a dat gifted e random, da, e random, nu știi cine e, da, e random. Cineva care ori a fost pe live, ori e pe live. Uite cum scriu băieții GSM inimă, nu se poate. Bă, frate, GSM și emoji de inimă, nu mai scrie GSM inimă normal. Te pup, Vlad Adrian Nedel, cu bine ai venit, aștept pe Discord. O să cred, bă, ce troll, bă. Go, share troll. Out this default here, right, by delaying underpass. Oh, so they've actually decided to extinguish under.
They're the ones who are screwing with the timing of VP now. Nu pot să Will cred. force out Connector Smoke a little bit earlier than Flit would have been hoping for. Ooh, G2's hopes of having a competitive second half really hinging on this one now. Da, mă, TibiCretu care a primit gifted și a dat 5 la rândul lui. Vezi, băi, dar din dar se face rai. About 50 seconds remaining here. Aia They're zic. going to be well aware of the default setup, right? They know Mir likely plays ladder room. Dar din dar se face rai. Yeah, he's been actually doing a great job Mir over towards this ladder room. Now that it's been broken, he's aware that the window boost is pot. Silent descent from Mir. You love to see it. He's geeking it right now. Well, he runs away, so his position given up regardless here, but couldn't be capitalized in the moment. A defensive Connector Smoke, 30 seconds left. Kick it with a great info play. G2, this is troublesome. And they want Mir. They're trying to bring the bomb to him. Need more. Mir gets 2. And now they've only got 20 seconds. You need something magical out of Monacy. Can you get to too B? good. I don't think they can. I don't think they've got the time. They don't have the players. Another brilliant sequence. Flit takes 2. Hunter, what are you supposed to do? 10 seconds. Bă, încă 5 de la GSB. Băi, frate, ce e ăsta? Battle $950 in his bank balance, and it looks like he will get away. Bring that through into our next round of play. But they are running out of opportunities. Yeah, this is essentially a shutout on this CT side. Loving what we're seeing. O să vii tu la SF, da. And we're not getting the same kind of slow, drawn-out affair, right? It also helps when G2 want to play a little bit quicker, but FaZe are also that same type of team. But we feel like there's a bit more to VP in this match. They're willing to take a lot of heads-up fights. They're willing to be a bit more jarring, a bit more confidence, and that's showing in these riflers. I've already mentioned the 3 names. We'll do it again. Flit, Mia, and Fame, all finding impact throughout this game. Doamne. Și-a să-i bată VirtusPro. Well, those smiles have quickly disappeared here, and timeout will make it 3 out of the 4 for G2. We know VP have used theirs much earlier in the piece, so only one more 30-second moment left in the remainder of this map, and this might be the last. I'm not sure how many more options G2 have. We've only seen the bomb go down twice, well, 3 times with the round that they won. Nu cred, dar oricum, insane, ești bun, insane. We're talking 6 kills in 4 rounds. Yeah, maybe they can make it. Nu imagină ca BMW-ul și nici Gifter ca GSM-ul. Băi, frate, băi, nu e rău deloc vorba asta. Plenty of utility. Bă, uite-l și pe Francis Cristea cu 5 gifted. Vă zic eu, ești nebun, când facem opening la Francis trebuie să-l ajutăm cu T-chat. A dat și 5 gifted, știi cum e. Știi cum e, trebuie să-l ajutăm și noi când facem opening-ul la el pe cont. Are 100 de euro, vreo 40 de cutii. Eu zic că ne strângem 40 de bărbați și facem rost de 40 de cutii. De fapt am eu vreo 20, măi, le dau pe ale mele, că le-am tot de la voi oricum. Că mi-ați dat ultima oară când am făcut opening și... It's beautiful counter-strike right now at VP. Oh, and the individuals keep on nailing them. Fame sends HOTSTEPPER to an early grave in round 26. Will play around the smoke deployed by his squad mate. Flit side by side with him. And Monacy, he's been staying conservative, would like one more attempt on the AWP. Vă pun vot ce vreți să facem după harta asta. Ce facem la pauza dintre hărți? Opening 100 euro la Francis. Navi vlog. Votați, da? Mamă, cât 5 gifted, let's go, boys! Frate, să rămână. V-am pus vot acolo, băi. Dacă vreți să votați. Și dacă tot e aproape butonul de like de voi, poate și scăpați acolo. How are they supposed to convert this round? It would need to be Hunter, and all Hunter, and he's got nothing to celebrate. Mir gets him on the drop down. 15 looms. It's only Monacy, no armor on this one, and with just 14 HP, Kicker will kick him down. 15, boy. Make it just a 1 round away from taking their map pick here. And the reason this feels like an impossibility again, even though the scoreline 15-10, just a 5-round gap, 1 round on this T-hole. It has been. A flat showing from G2. I don't even know how else to put it here. They haven't been able to find much access. They're not getting any room. It's just getting shut out. As far as opening kills, it doesn't even feel like we've seen many of those. So is this more of a criticism of G2's T side, or is this really just an exemplary defense out of VP? I think it's a great defense out of VP. I think that G2 could be a little bit Dacă pică Safir mai dai 2 PC-uri, păi nu e la mine pe cont, bro. Nu deschid la mine pe cont. This is what I was talking about, a bit more direct in the face. HOTSTEPPER trying to make an in-game leader play. Will find it opening. Flip falls. Pressure towards A now. A risk that's rewarded. Jame, will he be able to catch Hunter on his advance?
They're knocking on ramp door as well. That's Fame's responsibility. He's got his AK primed and ready, but a 2 for 1, favoring G2 into the A site now. They're making good on HOTS's opening. Hunter hoping to be jumped over, but Mir's gone long way round, and I think he might catch him. Yeah, side of the head. Hunter's now down. This could get awkward still. What was a 2v4? Still a one-man advantage for G2 and Kicker, B player, miles away. Looks like VP are going to be keeping the abacus out. Well, things have been going so well. As we all know, the loss bonus not built into here yet. So 1,400 into the next to hold on to these. You know you have a lot of opportunities to close this game down. So we're likely to see a lot more VP saves on this home stretch for G2. But finally, a convincing rifle round. Because you remember the first round they won here, it was when the Tech 9 was in play. JKS had to have that one-on-one at the end. It was a labored round. Dacă mai au două G2, dacă mai au două runde, o să fac overtime. It's going to be his fourth. HOTS's been involved in 9 opening exchanges throughout this map. But I always wonder, when you've had such a drought and then you finally win a round. Nu, eu mă papug, like-urile nu mă fac fericit acum. Și ce mă face fericit acum? O lasagna care cred că e deja la cuptorul cu microunde. O lasagna de la cuptorul cu microunde, aia mă face fericit acum. Glumesc și like-urile, îți dai seama, da. Lasagna aia abia aștept să încălzească sufletul. I'm just going to go and fight connector here and try and look for a kill, and that's exactly what he did. And this is where you need money to go, hey, I've got a good spawn for B, let me go pick. Și înainte să existe hate că am dormit cu tricoul ăsta și fac live tot cu el, l-am pus deoparte ca să arate cât de cât ok pentru live. Am dormit cu alt tricou, da? Ce timing bun la flash, bă. Short side down, Nico into A as well. Maybe there's more to be said about this after all. Good pep in the step this time. They're actually applying pressure. They've realized it's heavy mid, and Modesty caught off. JKS down as well. Just Nico and Hunter to try and claw this 2-on-4 together. Wow, do or die on Mirage. Dar ce filmă lasagna, că nu găsesc una pe Denia, cred că e asta. E de la Mega luată. Oricum mi se pare scumpă și lasagna asta. E un 20 de lei o lasagna congelată, două naibii de treabă. And you can like this from Fame as well, just ensuring the round goes their way. Yeah, even if they waltz into A at any moment. Okay. Nu știu, parcă la ita că îți luai mâncare de la magazin, maxim 10 lei, acum... Risky maneuver, but you got to make something happen. There it goes. Blitz secures it. Surely that's the round. Nico resigns himself to accepting that they will not be starting with the win in this series. They'll have to do it the hard way. VP, though, picking Mirage into G2, and with a stunning CT side. We'll give it everything it's worth. Fame probably mergi cu 100 de lei la Mega, nu ești cu nimic? Ba da, ți-i o pungă de aia mare, groasă. Ți-i o pungă de aia și îți mai pui două pungi goale în ea. 1-0 VP chat. 1-0 VP. Acum mă loghez la Francis pe cont, da? Mamă, ce parolă are să moară Jana. 2 secunde mă loghez la Francis pe cont. Bă, adevărat, ești nebun, vezi că sunt peste așteptări. Favorite movie? Nu știu, filmul preferat acum să zic, nu știu, mi-au plăcut multe. Pot zic serialul preferat, Power. Gata, băiatul meu, să-mi dai accept pe telefon. Să-mi dai accept pe telefon. VP 2-0? Nu e 2-0 VP, că Infernul joacă bine G2. Boys, Francisca a dat 10 gifted-uri acum. Are 100 de euro pe cont, mulțumesc frumos pentru lasagna. O să o las să se răcească un pic ca să pot să o mănânc în 2 minute jumate, că îmi place numai mie. Mulțumesc frumos pentru... Poftă mare. V-am lăsat 3 link-uri aici, dacă vreți. El are 100 de euro. Visează mesajul, stați un pic calculator. 100 împărțit la 2.35. 42 de cutii. Chat, 42 de cutii, îl ajutați și voi pe link-ul ăla de acolo. Trebuie 42 de persoane să trimită câte o cutie. Ideea e că avem 100 de euro și pierdem foarte multe chei dacă le cumpăr de pe market. Adică, na, băiatul de 1 milion putea să ia cutii, dar a preferat să dea gifted-uri. Adică eu cred că putem să-l ajutăm câte o cutie din
Și mai top serial power, mai ales primul sezon, top raw power, mă, ce ai aici, bun, top raw de tot. Era picat ceva la opening, respect etern. Hai chat, 42 de cutii, 42 de persoane care se trimită o cutie, eu zic că reușim să ne strângem. Urmează infernul, chat. Mamă, i-a spart Mir, 109 ADR, 27 cu 17 și Fame și Fleet, bun rău de tot. Ia vezi că a venit prima cutie. Hai, tat. Deja au plecat două de la DNS și de la Co1. Imediat uite cum vin cutiile. A, da, stai că am zis că-i dau eu cutii, da. Bine că mi-am să mă, chiar am uitat. Aveam niște cutii, uite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De la voi sunt 6 oricum, adică. Câte sunt aici? 8, 10, 14 și 14 minus 39, 25. 25 mai e nevoie, chat, că i-am trimis eu 14. Ia uite-le. Stai să le accept astea, să știu că mai sunt 25. E ușor la calcul. 25. 24 cu asta. 23. 22. 21. 19. Bine ai venit, Eduard. Dacă ți-ai luat membru, cred, nu? Nu, Don Sergio, scuze, bine ai venit. 18. 17. Info cu 4. 13. 11. 10. 9. Deci 9 mai trebuiau. Te pup, BRS, mersi frumos de gifted, să rămână, te pup. E în pin 9. Chat, mai avem nevoie de 7 cutii. Aveți în pin comment 3 link-ul lui Francisc. Mai avem astea 7 acum. Șapte cutii. Încă 5. Că am mai trimis Deadly Exe. Se blochează live-ul, mă, chat? Patru. Hai, mă, chat. Încă 4 cutii, chat. Dreams, nu, Snakebite-uri. Snakebite-uri avem 19 bucăți. Încă 2 cutii, chat. Există o șansă ca până la sfârșitul să ne jucăm toți CS2? Bă, oricum în maxim o lună ne jucăm toți, că pe 20 septembrie... Nu știu ce vrem, mă, frate. Pana mea, trimis și ce a fost aici, n-avem ce să facem. N-avem ce să facem, ești nebun. Nu, voi sunteți frumoși. Hai, mă, tată, mă. Bă, niște mănuși ca lumea, mă, dacă e să fie, bă. Cum și ești atât de gifte și asta, mă, că nu mai înțeleg nimica.
Ține niște monede de 10.000. Niște vice-uri. Mă iubiți? Bă, și eu vă iubesc să mor, chiar vă apreciez mult de tot, adică, bine, vedeți că, na, îmi dat atâta timp, adică nu mănânc căcat sau ceva, dar eu mi-arăt așa, nu știu, iubire altfel, adică, nu îmi cer să vă, adică încerc să vă ofer lucruri să mă țin de fapte, adică nu doar să fac promisiuni și să zic, Doamne, cât de mult vă iubesc și vă respect și cât de mult sunteți inimile mele și de-alea și de-alea și de-alea și de-alea, adică, fără să adică îmi cer să vă arăt că apreciez suportul vostru. Eu vă apreciez pe toți, ești nebun. Bă, frate, terminați-vă cu detaliile astea și cu numerele de telefon. Bă, frate, am deschis de atâtea persoane. Ce faci cu numărul de telefon a unei persoane? E ca și cum ai inventa un număr de telefon și ai suna random. Ce faci cu el? Serios? E un abonat random, gen, o să sune, crezi vreodată cineva? Sunt o grămadă care au numărul, nici măcar pe mine nu mă sun, că dacă nu le răspund pe live se plictisesc. Ei vor doar atenția mea pe live, gen, că după nu mă sună nimeni nici de mult în timpul liber. Dacă le dai atenție la oameni, normal că eu sunt o grămadă, gen, primesc mail-uri o săptămână că am numărul tău, ce-mi dai să nu dau leak la el? Ia vezi că e well ăsta. Zic, dă frate leak la el, că dacă dai leak fac și o aroganță, intru pe leak să-mi iau un număr de la custom, de la șmecher cu 112233 și ia vezi ce număr frumos de telefon o să am eu după 7 euro. Nu e bat. Este oare CSF pe 21? Nu cred. Mi-aș dori că ăsta acasă, ar fi tare să ne jucăm, dar nu cred. Lumea mă sună pe live, ești nebun, vi s-a părut că ați văzut vreodată că mă sună lumea pe live? Nu ați văzut, că dau direct pe mut, bloc și gata, trecem mai departe, că știu cine e. Bine, eu, uneori, sincer, am mai făcut toată asta și am dat blog la un curier care mi-a zis un coleg din afară, ești nebun, și fost să mici mai prost, i-am dat, am blog, l-am sunat, mi-am cerut scuze, m-am chinuit să ridic coletul ăla, ești nebun, am crezut că e un abonat, că insista prea mult, dar omul insista că ce crezi, ești nebun, îi răspundea la telefon și era număr recunoscut. Dar curierii care livrează aici, ei am oricum notat că cam, adică cam numere cam de la toate firmele, foarte rar să vină alții. A fost groasă cu băiatul ăla de la DHL, a trebuit să alerg un pic să ridic ăla după. De autografele Iași, bă frate, stăm la Iași, o să stau la Iași de pe 25 pe 4, ești nebun la cap, vă dau și tricou de pe mine. O să stăm acolo, ce vreți voi, vă semnezi, ce vreți voi, facem poze, filmăm, că am văzut că e meta acum, vine lumea, când vine să facă poză, vine direct cu video și după postează și vlog cum ar veni și gen face poză din video, știi, gen am văzut eu că așa fac băieții acum. Nu mai vin doar cu o poză cu de-alea, direct filmare de când au plecat de acasă, filmează, se întâlnesc oameni, nu neapărat cu mine, cu general cu YouTuber la evenimente sau ceva, tot e full pe filmare și opresc filmarea acasă. Și când ajung acolo mai fac niște poze în filmare. Asta e meta-ul, da? Am văzut eu, ești nebuni, știu eu pe băieți. Resiv vlog, păi da, mă, mi-au cerut o grămadă să apară în video, n-am refuzat pe nimeni să apară în videourile lor. Și nici poze n-am refuzat, doar că îmi doresc ca, na, să nu îmi ceară lumea poze când mănânc, atât tot. Păi chat, am strâns toate cutiile, las că vedem, cred că mai erau nevoie de 2 cutii, dar nu contează. Deci un video serios, gen vin așa, uite, cum ar veni. Gen vin pe modul, filmează selfie. Și gen când filmează selfie apasă să facă poze, ești nebun, dacă îți vine să crezi. Stai că pornisem autoframing-ul. Gen uite, vezi când face așa și dai aici poze. Și gen ei sunt full, dacă nu se vede, ei sunt full pe video și fac poze în timp ce ia Jack, se face un poză, zic, da frate, și gen, eu văd că e video când face poză, gen că nu e poză și face 3 rânduri de creier, adevărat. E mai practic, da, dar nu e la fel de calitativă poza. Poza din video nu se compară cu poza făcută de tine separat, care îți bagă aici și toate alea. Dacă bag și 100 de euro unde poți să dau mesajele deschis, bă, nici nu știu. Pana mea, pe Instagram, vreți să mai facem după, mă, chat?
următoarea hartă mai facem unul, mai cod pe FUCEP, da, 10% peste orice reducere. Nu v-am mai spus codul ăla, că mă gândesc că oricum știe toată lumea. De codul la mare parte, dar pana mea, vă ajută, ești nebun codul. Vă ajută că gen, uite, dacă intrați pe site la reducere aici și nu știu, găsești ceva, nu știu, pui un S, să dau un exemplu. Și găsești ceva, uite, tricoul ăsta Levis, da, e 66 de lei de la 149. Și gen îl bagi în coș. Și dacă mai bagi codul Jaxi 10, îți mai dă 10% reducere, îți mai dă 6 lei reducere. Mă rog, în caz 7 lei în cazul ăsta. Și îți iei de la 59 de lei. Și, mă rog, e valabil la orice produs deja redus sau neredus, mai bagă niște reduceri. Te ajută, cred că găsești niște produse destul de bune, mai ales când mai sunt puține mărimi, de obicei se ieftinesc 50-60% și chiar sunt reducere, adică nu se practică scumpirea și după care reducerea. O românesc de 2 ani produsele pe site, adică nu. Mai e și ăla de 15%, dar nu l-am mai promovat că e mai ușor să reține lumea cu un singur cod. E și ăla de 15%, dacă e un produs neredus am și 15%, da. Cât ți-ai de dat la membrii? 2 și azi. Mai lăsați-mi faci. Gen, uite, dacă intri pe produsele noi care nu sunt reduse, mamă, ce au băgat muncă de ăștia de saiani. Uite, dau un exemplu, nu știu. Intrăm pe tricoul ăsta, da, care e pe 200 de lei. Destul de basic pentru 200 de lei, dar cine știe, poate e brandul. Uite, scoatem ăsta redus și există și ăsta de 15%, dar asta e doar pentru produsele nereduse și... A, nu mai merge, nu mai merge. Nu mai e, merge doar ăla de 10. Nu mai e ăla de 15. L-au scos de ceva timp, nu știu. Aparent. Deci, bine că mi-ai zis ca să știu să nu mai am, nu știu, parcă mai aveam pe undeva, cred. Nu, e ăla de 10% peste. Ai păcălit 250 de codul, bă, pana mea, dacă... Trebuie să și vezi, mă, că poate unele poate se reduce și pe alt site, poate nu, poate și ce zic, adică trebuie să vezi, dar unde îți găsești și mărimea, unde să-ți convine și prețul. Deci mai avem Fracture, o Revolution. Revolution 2 avem. A început? Nu cred că a început, mă, chat. Mamă, oricum am lasagna asta aici lângă, s-a mai răcit un pic, abia aștept să o mănânc. Hai, low. Mama, scoarele zis, ai păcălit 250 de lei, ai luat de 25, ți-ai luat haine de 25 de milioane. Bravo, băiatul meu, ești nebun, are românii bani. Încă vă băi acolo, nu a început încă. Păi... Ai văzut că a luat lui Babon pe... Ziceau băieții că a făcut aparate și Twitch-au banat gambling-ul și de-aia. S-a mutat pe Kick, ziceau băieții. V-ați uitat la el? Chiar sunt curios dacă s-a mutat lumea cu el de pe Twitch pe Kick. Deși de pe Twitch pe Kick e ușoară tranziția, cred. Mă gândesc că e cam același platformă, arată cam la fel. I'm just thinking. Era 200 de oameni pe Kick? Mamă, și pe Twitch avea mulți, avea 1000 și ceva pe Twitch. Au banat promovarea gamingului. Dacă nu ai reclamă, poți să zici aparate cât vrei pe Twitch. A, gen să nu ai, cum ar veni, referal sau ce, sau de-astea, sau cum. Nu, mă, nu cred că poți să te mai joci, că s-au mutat toți, sau? Se părea că gagica mea e la concert a steca și eu sunt pe live. Bro, ești mai câștigat aici, degeaba asta. Avea 5.000 pe Twitch, nu mereu, mă, la unele meciuri. În medie, că nu se uita la ceva sau nu făcea ceva anume special, avea cam 1000 și ceva, am văzut, că 2000, depinde. Depinde de ce făcea, cine se juca. Depinde, ești nebun. Bă, mai trebuiau 2 cutii, chat, mai trimiteți și voi 2 cutii pe linkul ăla din pin? Păi s-a mutat toți, probabil că nu se joacă nimeni de nebun, toți se joacă fiindcă sunt plătiți? Logic. E absolut normal, nu? Bine, unii se joacă de plăcere, dar nu cred că s-ar juca pe live de plăcere, sincer. Nu știu.
Nu știu cât este un gambling? Păi nu e chiar așa, bro. E o diferență. Da, teoretic și asta e gambling, că nu știi ce spică. Dar e o diferență, nu știu. E o diferență mare, adică... Din live-urile mele, în general, și live-urile oamenilor care fac Counter se bazează pe gameplay în mare parte din timp. Că și la FIFA ai gameplay și da, ai și zona asta de deschis cutii, de deschis pachete sau alte chestii, dar... Totul trebuie făcut cu moderație, frate. Nimic nu e gen rău în viața asta dacă e făcut cu moderație. Nici zahăr, nici alcoolul, nici... Nimic. E nimic. Doar la montane deschis cutia, ăla e nebun, ești nebun, la deschide, face niște de alea, mă și 2-3 live-uri de ale lui maxim. Nu provoacă dependență? Poate pentru mine nu provoacă dependență. Eu n-am simțit niciodată nevoia să bag bani, să deschid, să dă, că știu că șansele sunt foarte mici. N-am simțit niciodată nevoia să bag la aparate, nici la pariuri, că știu că sunt șansele foarte mici să câștigi. Gen, nu știu, eu sunt pe principiu better safe than sorry, adică... Nu știu. Nu, bă, vă zic eu că nu e... Înțeleg că sunt mulți care îți de părere că e același lucru, dar... Era același lucru dacă te duceai la un eveniment de Counter și gen aveai... Nu știu... Era, dacă puteai să compari, de exemplu, evenimentele de Counter cu cazinourile, atunci da, puteai zici, da, e același lucru, că se promovează la bază același lucru, dar... E doar o chestie dintr-un joc. E doar o chestie dintr-un joc. Înțelegi? Adică... Nici măcar la pariul cu Andrei. Nu pariez, serios. Gen, ultimul pariu pe care l-am făcut la fotbal, am pariat pe ultima etapă de al FCSB, dar cu vreo 3 ani de zile. Meciul ăla când am fost la Giurgiu, că știam că gen... Nu, am pariat pe Craiova, că știam că FCSB n-are miză în meciul respectiv. Gen, efectiv, FCSB era asigurată și Craiova, gen, se băteau pentru locul 3 care îi trimitea în ceva. Și era evident că, gen, se anunțase cu vreo 3 ore înainte că lotul care mergea la meci, la Giurgiu, și era evident că trebuie să-i bată Craiova. Și oricum a fost mare 1-0 de să moară Jana, gen, derbiul pământului, știi? Și ăla a fost ultimul meci la care am pariat pe care am pariat, mi se pare. Gen, nu mi-aduc aminte. Dar nici am conturi pe de-astea, adică nu vă mint sau ceva, că puteam să vă zic că am conturi, că mai pariez calea, adică nu e vreo, nu vă gândiți că e vreo. Una e să fac eu chestia asta, alta e să vă promovez chestia asta, gen, ca, bă, faceți asta, adică nu vă gândiți, dar nu, chiar nu pariez. Gen, singurul site pe care aveam, cred că era ăla, nu știu dacă mai există, Bet 365, nu știu dacă mai există, pe ăla aveam eu, acum când eram în liceu. I-am scris la Easy, nu, dar o să mă scriu la o pereche. Îmi place prea mult perechea asta. Mai am una, nu neapărat asemănătoare, dar îmi place prea mult. Este obsedat de gri, îmi place mult griu. Ca și culoarea așa și e tare rău asta, dar o să văd. Și astea e marfa. Ăștia avea hooks în picioare. Sau mă rog, iare. Da, unlucky. Bro, îmi pare rău. N-a fost să fie Ciprian. Există, dar nu și România. E cea mai mare gambling în UK, 365. Nu știu, știu că era în România ăla atunci sau știu România, bara, nu știu. Acum, repet, vorbesc de... Când vorbesc de liceu, vorbesc de acum 10 ani ca idee, 2012, 2011, nu știu. Adică nu vorbesc de ceva recent. Și la Counter, ultima oară când am pariat, v-am povestit. A fost super betul atunci când a fost primul jihad. După care, sau mă rog, în timpul căruia a fost primul jihad, când am pariat pe All Stars că i bat pe Quantum Prodigy și Nexus că i bat pe OneTap, sau nu știu, Nexus i-a bătut pe OneTap 2-0, sau nu știu cine jucau Nexus. Ba da, pe OneTap parcă a bătut 2-0, n-a fost emoții acolo, sau 2-1, ceva de genul, n-au fost emoții. Și la All Stars i-a bătut Quantum Prodigy 2-0, că All Stars se susținea acolo și erau full disbound, vreau să dea afară pe sau nu mai știu care a fost. Atunci cu Conacu, când s-a îmbătat, știți voi. Și am zis atunci, dacă eu care mă uit la fiecare, efectiv eu înainte de să pariez atunci pe meciul la 200 de ori am pus atunci. Deci înainte de meciul ăla, eu văzusem orice meci din România, știam care e nivelul la fiecare jucător, mă jucam cu toți, știam tot ce mișcă aici, mă, și am zis eu, dacă eu care mă uit la toate meciurile nu pot să câștig gen un pariu care la un LAN care are miză, are price pool sau ceva, pentru că jucătorii își dau disband, am zis, e prea instabil, n-ai niciodată și de atunci n-am pariat niciodată. Era tare când puneați bani, Tibi mai păi asta v-am mai povestit la, cum îi zice, la campionatul mondial. La campionatul mondial am făcut un fel de fantasy între noi, am fost 7 persoane care am pus
500 de lei parcă de căciulă, da, 500 de lei de căciulă, 7 persoane și am pus, stai să opresc muzica. Și cum îi spune, am dat pronostic la fiecare meci de la campionatul mondial, scor corect la 4 puncte, diferența de scor, dacă nimerai diferența de scor și cine câștigă, luai 2 puncte, dacă nimerai cine câștigă 1 punct, ceva de genul parcă. Sau dacă e egal sau așa și am avut cele mai multe puncte, am câștigat înainte să se joace finala mică și finala mare, adică am fost detașat acolo. Și am luat 35 de milioane și am mai pus 15 milioane și am dat un calculator giveaway și am mai pus un gol atunci, a fost primul gol pe care l-am pus după de când ne-am mutat în casa asta. Că știți că de când ne-am mutat am scos golul, n-am mai pus gol și am mai pus un gol atunci și ați mai donat voi 1000 de euro și am dat 2 pisiuri practic de Crăciun cadou atunci. Mă rog, când am pus golul la m-au înjurat băieții. Sărăcie, slugă ordinară, da, ai zis că nu mai pui gol, ai pus gol, ești mor de foame și eram gen, am pus gol să dau un calculator giveaway, nu pentru mine, adică. Dar românii sunt românii, ești de bun. A smoke for Hooksy. Maybe he can isolate Fame on that banana side if he can get there, but Flit's already quite forward here in room. Părerea despre licurile cu Nexus Match Fake îți garanteze că nu fac mici. Îți garantez. N-aș vrea să spun anumite lucruri că i-aș pune într-o lumină ca să nu zic că n-au o situație foarte bună financiară, gen, dar crede-mă, nu merită, adică te joci 8-9 mii de ore și dacă faci maxing, la un singur match, dacă cineva care, deci ai aruncat un match și îți dă cineva, nu știu, 10.000 să zic, îți dau un exemplu, nu știu, poate îți dă mai puțin, mai mult, la bar n-am. Îți riști toată cariera pentru o sumă de bani pe care poate cheltuiești într-un an și după tu ce faci? Că te-ai riscat toată viața din spate și ai niște bani cu care nu poți să faci teoretic. Poți să faci un business de 10.000, dar nu știi dacă o să-ți meargă. Vă zic eu, mă, unde să fac blaturi și nu știe nimeni nici de bun. În China și în, mă rog, nu știe nimeni să știe. În China și în Rusia să fac cele mai multe manevre. Acolo se fac. Acolo e groasă rău de tot. Acolo e groasă rău de tot. Oricum, în general, bă, când se întâmplă căcaturi și se fac căcaturi, se află, frate, la un an, 2, 3, 4, se află toate lucrurile, ești de bun. Uite și ăla cu coach bug-uri și toate astea. La 2-3 ani toate ies, ești de bun la suprafață. Când verifici izolele cu QR codurile de pe ele. Bro, eu le-am luat toate izolele mele doar de pe Footshop. N-am nicio emoție acolo. Că știu de unde vin adict de la Adidas. Mi-au explicat tot procesul, cum funcționează, cum le iau, cum alea, nu e... Dar în rest n-am luat de la alte magazine. Nu știu. Am înțeles că există, adică am văzut și eu fake-uri și sunt 1 la 1. Multe dintre ele. Ca și aspect, ca și miros nu sunt 1 la 1 și diferă confortul din ele, dar... Nu m-am băgat să iau din altă parte. Ăștia de ce se goie în China e moartă? Păi probabil și din cauza la asta e moartă, nu știu. Să vedem acum cum o să fie cu majorul, că s-ar putea să își devină un pic chinezii dacă se face major în Shanghai. Shanghai e în China, nu? Sau sunt prost rău de tot? I'm just going to observe it. They're playing their signature style of Counter-Strike, but it is polished. There's polish to it. Feels like they're all on the same page. Da, mă, nu. Singura diferență mare e confortul, gen. La aspect sunt 1 la 1, dar la confort, uite, am văzut și easy slide-uri de alea, știi? La fel. Arată bine, gen, sunt 1 la 1 ca aspect, dar na, se vede că sunt din alt material, adică nu sunt la fel de confortabile sau ceva, dar dacă na, vrei să pari, nu neapărat să pari ceea ce nu ești, dacă vrei să creadă lumea că ai bani pe tine și că te porți scump, ți le iei pe alea, da. Eu am mai zis părerea mea de fake-uri, e ca și cum te-ai mințit un pic pe tine singur, dar nu vreau să intru în discuția aia, că o să nu să fiți de acord cu mine, o să ziceți că, domne, ce are, că îmi place mie modelul ăla de Adidas, dar după o să eu să zic că umbli cu Adidas de 500 de euro, dar când îți iei Adidas de 500 de euro se presupune că ai un stil de viață astfel încât să-ți permiți anumite lucruri și, na, bun, eu așa văd lucrurile, adică adică na, nu știu, o grămadă de Adidas și frumos și ieftini chiar sunt opțiuni acum, adică Yeah, what does that mean for Kickert? I mean, it's going to be tough to see him try and find a spot. Perhaps that new siren. Nu se recunosc partea fake? Bravo lor că sunt asumați. Bravo lor. Bravo lor că sunt asumați. E foarte bine să fii asumat în ceea ce faci. Nu înseamnă că așa ar trebui să fie, dar bă, măcar îți asumi, știi, nu te dai ceea ce nu ești.
particularly successful. Some damage onto haine de la SH, șmecherie, ce dacă știi ce să-ți iei, dar bine, la SH merită rău de tot să-ți iei haine de la SH, dar trebuie să știi schema acolo, să știi când vin stocurile noi, să apuci să vezi alea înainte să iasă pe magazin, că sunt niște produse acolo de... Ce ai, ești nebun? Sunt super valoroase așa sau arată super șmecher, dar de obicei ce ajunge în magazin e după ce și-a toată lumea, ce e marfă, știi? De multe ori. Da, nu sunt, mi se pare că a fost și o perioadă asta în care lumea pe TikTok posta foarte multe outfit-uri din SH și mi se păreau șmechere, vrei să te mint? Mi se păreau șmechere rău de tot. Și de bărbați și de femei, nu doar de... Marfa, de așa Virt, numărul 1, ce ai? Îi purta aia în 2 zile în 2 zile se deslipeau. Maybe, just maybe, we could be over quick smart. James did have the opportunity here, Alex, to buy into an AWP, but has taken that Mac 10. Bă, în primul rând Air Force și nu sunt comozi ca idee, nu știu de unde conceptul ăsta că Air Force sunt comozi. Adifom am luat, sunt confortabil. Zvigor, confortabil. Cel mai confortabil, Easy 3 și Foam Runner, din ce am testat până acum, sau Crocs. Din ce am testat eu așa, overall, ca și confort, ăștia sunt cei mai confortabili. Sau de aia, de pânză cu talpă moale, dar nu sunt la fel de durabili. Hainele din outlet ce sunt doar o mărime se dau doar 20% și mai mult, mă, ce ai, 20% e o reducere mică. Dacă mai ai o mărime sau o pereche de Adidas care mai are o mărime sau așa, în general pe outlet-uri e și 40%, 50% și 70% sunt. Să știți, adică... Da, uite și pe Footstep se întâmplă așa la fel, dacă intrați la reducere, selectați acolo la 60%, o să vedeți că hainele care sunt 60% sau 40% mai au o singură mărime dintr-un model. Sau mai au doar L, de exemplu, 5-6 bucăți L, dau un exemplu. Sau mai au un singur L sau un singur S și ca să scape de ei, să scoată de pe site. Da. Especially flashes for VP as they continue to encroach on this top mid position. 36 seconds. Ce ai înțeles tu de la băieți că lumea nu suportă resellerii, Stockfish și Farfetch că vând perechile foarte scumpi și de aceea lumea cumpără fake-uri că e un fel de protest. Nu e, bro, e snobist de la așa, nu știu, nu mi se pare că e protest. Leaves with 2. Damage onto Flit as well. Hunter combines for a convincing round. Monacy a miss that doesn't cost him with a snappy headshot out of Hunter. And all that remains is Mir. Long side, spotted by Hooksy and converted. E timpul să mănânc această lasagne așa, mă pun pământ că o să mai tai cu cuțitul să nu vă plesc în asta, dar în 5 minute mă întorc, adică revin aici. 5 minute vă las să vă uitați pe liniște. He could have also been tasked with playing for info there just to make sure, but either way, the last thing you want to do is just get sit and have VP work through every single angle and then Fame just blows your head off. Yeah, and I mean, the first timeout has been called in response to that. We knew they burnt through them very early doors in Mirage. Yeah, they did, didn't they? Which was peculiar, but also I don't know if it's perhaps that they're so confident that they know that they'll get G2's timeouts. Wasn't it like an 8-9 in that first half? Yeah, and Dustunner called the fourth, and that was after they'd won against the Force Spy flawlessly. And then they called it, and then from there, well, they still run at home. If it becomes a recurring trend, I would love to get James to maybe interview Dastan to get some answers as to what his theory crafting is regarding burning timeouts early. Especially for a team that tends to go the distance, you know, it might be nice. Yeah, that is a good point. Vă jur că foarte multă lume nu mă înțelege. Poate o să le se pară o aberație asta, dar jur că pentru mine să mă uit la un meci de counter într-un concurs important și să mănânc e cel mai relaxant lucru ever și mi se pare că îmi relaxează așa stomacul și pot să mănânc mai mult și nu să explic. Nu e cazul acum că n-ai aceeași porție de mâncare, dacă ai idee. Nu știu dacă voi pățiți chestia asta. Oh, Prophet, beautiful. And no response out of Hooks, he doesn't dare spam the smoke. Further away at Flick, he's got 11 left after that, but still rocking 9 frags already. So James Orp's out now, Alex. Yeah, James Orp might be set for success here on the reclear. Yep, perfect from Hooksy. Catches just a tiny glimmer of James on Log's position. He's gonna get a bit greedy on that one. Kick it will punish. It was important stubbornness to try and draw one back there. Hanging around for another, he could have called on his teammate, but Hunter now flashed off, spotted, kick it, wild spray, but we'll get the better of him. B's open, Monacy and JKS should be looking to save here. Well, no, maybe not save. I don't think so. Not in Fame and Mir's plan.
No, Kicker's in B for free, right? So this is just about... Are they just going to back away? It's interesting. I thought you'd have someone stick around on the app side for a potential punish of the save. Might just leave Mira and Boiler here. Get Fame back over to kind of join the party just to make sure if they are looking in. You can see they're making sure they're crossing the T's and dotting the I's, even though we know it's going to be an absolute freebie here. Flit doesn't want to give up his life, doesn't want to give away the AWP, so he'll call Marius Fame over. Imen nu joacă peste 2 săptămâni nepulă pentru că el este în grupa C parcă. În grupa A se joacă fix pe 30. În grupa A sunt Movistar și cu Gamers8. O să ne uităm la Adames și la Volt în grupa A. Imen joacă parcă în grupa C sau în B. Parcă C. This evolution of the playing the percentage style Counter-Strike and how I wanted to know how you feel that VirtusPro style intersects with that. Where do we put that in the conversation of, you know, playing these percentages? Well, when we look at Astralis and what they were able to take advantage of, it was utility that was thrown loosely, right? You had a good idea of how you wanted things to land, or you maybe had some set smokes to block areas, but it was really using the Molotovs and HEs, well, and the flashes as well, to their fullest, which opened the door on the rest of the Counter-Strike world to follow, right? And then start to refine, and now we have, with dropping of nades, that's been even taken to an extremely new level, so right? It wasn't Astralis when we say playing the percentages with the kind of the economy side of it. There was a little bit of it as well, but I think the thing that they revolutionized, or at least the thing that we took notice of the most, was definitely the proficiency of utility, because it made a lot of their fights and their zoning of maps a whole lot easier, right? And definitely helped aid in the structure of rounds. When you look at what VP do, we talk about them understanding this is a game that's first to 16, and they know that, hey, if we play all 30, but we still get across the line, that's still the victory, right? And this is why people like Yanko talk about with one saved AK and the impact they can find, the different layers at which they look at the economy and how to exploit it, just knowing how to keep themselves in some of these better scenarios. And we know that there's analysts joining teams, there's these data scientists that I'm sure you and I have had our different conversations with, but the way that VP do it is, I said it at the start of the cast, it's definitely not always the most enjoyable to watch for the viewer at home, because it doesn't always give you the most explosive Counter-Strike, but it has to be respected, right? Because 100%. You can see what they're doing, you can understand why they're using the tiny details, the tiny advantages available to make every round as threatening as possible. And when it's so vivid for you, when you can see well, if you didn't save, or if you don't save, we've got a 2% chance of winning this. If you do, we've got a 15, an 18% chance. You know, it's like it's illogical to not in their mind, in their world. And Huxi sent back to the underworld with a J-Morp. Nico caught Flit as well, so an even exchange to get the party started in our 6th round of play. A must-win for G2. Banana can't keep going down like this for G2, however. As we mentioned, FaZe were getting it for somewhat free, or they were at least getting that opening kill and getting over the whole heap of space. This is a 1-for-1, and we know as VP are going to wear down this clock here. Trăim într-o lume în care VP bate 2-0 pe G2, mă? Sau ce se întâmplă, doamne iartă-mă? Gata, am revenit, chat. Mersi frumos pentru poftă bună. It's also very difficult, because if you want to try and push them and be aggressive, somebody's waiting. Nico on the jump. If this gets heard, James Crosshair, yeah, it's already ready for it. So tagged, pressure, Molly's down. Incendiary down. I think he just wants to get out of there. And he will, only just, however. Has the support of his cousin as they drop a defensive smoke top Banana, but that's more than enough here if you're VP. Right, mission accomplished. Top Banana is ours. I think they're just going to have kick at park at half wall to maintain that. And I was talking about this yesterday as well as we were covering off VP. This is something which nobody in FACEIT does, because you want to play quick CS. But if you wait out a lot of CT protocol utility, you can bait it out and they don't get to hold on to it late because you're applying a lot of pressure. Then you're just going to turn it into duels. You have, you know, favorable fights coming your way. Oh, G2 are falling hook, line and sinker for this. They dump their util, they flash through. That's a big play from Nico. Maybe Hunter's going to be overlooked, but this is VP we're talking about. They'll start to spam. Look at Fame. That's a flight path and a half. And maybe James dead touch, AKS, but there's a lot more required if they want to win this 2-on-2. That bomb should be going down. It's Mir that will be punching in the code. Monacy here. JKS flash through. Oh, he's turned. Mir has full vision. Spins on a dime to convert onto the Aussie, and Monacy in a 1 versus 2 situation. Star AWPer and so much clutch potential. With such an investment. Will you want to give this a look in? It's a high risk, but with high reward available. VP looking for their 5th already on this T side. This is G2's pick. Right now. 726 de membri în ultimele 2 zile. Crazy, rău de tot. Bun. Crazy, rău de tot. Am dat iteme de cât de... Mamă. Bă, frate, am dat cuțite de $1,400 la membri în ultimele 2 zile.
Yeah, that match that we just had from in the VP colors previously, I think it looked like a bit of a breakout tier 1 game for him, and I don't mean just over his career. I mean in the VP jersey. I don't want to make sure I'm specific with that because they haven't had to play too many tier 1 opponents ever since he's joined the team. But taking down G2 hot off that Cologne victory and really solid counter-strike, continuing to keep his name out there and showing why VP looked to pick him up. And while we just spoke about players saving, they could have had an AWP going into the next round. Instead, Honesty goes into one of the hardest maps to retake either side. Yeah, do you think James goes for that 1v2? Probably not. Yeah, interesting. Interesting indeed. Another foot opener, Alex. Keep that tally going. Yeah, where's he at to now? We'll see if we can dig that one up, but it feels like it's at least 3, if not more. Yeah, make that 4. Yeah, okay. And 4 in 7 rounds of play. Yeah. I mean, he's a real asset. Logul de la SFO. O să facem live, mă, de la SFO. Am setup acolo. Să facem live. Să ziceți dacă vreți să ne uităm și la meciurile de fete, că v-am întrebat și a zis că nu prea erați așa, că nu prea voiați. Gen la naționala de fete. Joacă Ana acolo, dacă vreți să ne uităm și la fete, mă anunțați. Băieții joacă în primele 2 zile. V-am povestit deja programul. Well, they should know where everybody is now. Nico's flash assist here, you know that's going to have come through. And you see identifying Să mă anunțați here, dacă vreți. mouth moving. Dacă vreți să ne uităm și la fete, că joacă separat în alte zile. They look really good. Like as we mentioned before, this will set up the semi-final against Vitality. Dacă joacă fără Sutien. If VirtusPro show up here to G8 and beat FaZe G2 Vitality to get to the grand finals, and then either ENCE or Heroic in the final. Like that would be a straight up, hey, pay attention. It's just all big names. All like top 5. Yeah, that's scary names in World Counter-Strike right here. So that would be a massive statement for VirtusPro. And again, we know that Norbert is still to come back into this team. So imagine if they did it without him, as we see Nico giving a rub of the eyes right there. Unde scrie cealaltă pe birou. Right, vezi acolo spam cu smash ce va fi? Băi frate, băi. Da, echipa națională la fete, gen, sunt fetele care reprezintă România. Ne uităm la toate meciurile de fete, ne uităm doar când joacă echipa României. Bă, sincer, cred că o să fie un content destul de educativ pentru voi. Nici măcar nu fac Caterinca, că o să fie multe greșeli. În general, la meciurile de fete sunt destul de multe greșeli. Pentru că nu sunt atât de multe echipe și se joacă destul de mult ca mic și o să vă explic niște chestii. Timp pe 34, dacă faci tema alta, ne pot cu ai mei, o dată pe săptămână, o dată la 2 săptămâni. Depinde. Vara asta mai rar. Haideți să că la piste dureau ok, neapărat mă dureau, cât se iritau și mă oboseau așa destul de rău, știi? Așa cu ochelarii știi mult mai cel. Bine, tot mi se mai roșesc pe aici pe partea aia, că uite cum stau eu așa și mă uit la chat, îmi vine din dreapta lumina, știi? Și în zona asta aici nu mă protejează. Da? Ok, The jump spot is going to drop out a light bit of util, come back to pick up some more, so you can see just how much they've donated to their star rifler to try and babysit this bomb site, while Kicker is doing his best to make it seem even more threatening. I mean, this is the gift of having that opening kill, isn't it? You can see the setup, Hooksy reactionary on Speedway, he's got long info, Honesty's there too, and you've still got Hunter and JKS to get through if you want to go through apps. Here comes some util, here comes the final 19 seconds. They really are light on time here, and m0NESY is rewarded for his patience. A flash to delay. They're running out of options here. 12 seconds, VP, can they really find a way in? Kicker gives it a go. Bomb lost, should be the round as well. Oh my god, Fame's found another one. Doesn't have really the time to the plant, so Hunter's just going to kill him after time. Oh, Fame! Quick adjustment. Jane will maintain the AWP through his teammate. God, I felt like Hunter had played that perfectly. Right? Succes. But the fact he does die means that the four da, players joacă Ana la România, Ana, Melissa, Amy, Icy și Ramona. Doesn't really feel like a win. No, and you're going to see that reflected in the purchases here as G2. They've got to take their second timeout already in this half, and that's just to discuss what type of buy. Nico can drop one rifle, then he's going to be a bit lighter on in util. You're going to have to see Famis's or MP9s come out to play right now, and Dastan very aware of the type of purchases that are going to be possible here. That's a coach's job. Try and keep control of the economy, try and at least keep the understanding of the economy while your teammates are focusing on those headshots. Nu se mai fabrică modelul ăsta de ochelari Snake, din păcate, dar modelul ăsta de ramă îl găsești în general. Ca ochelari de protecție, sunt buni cam toți, știi. De doar să blocheze lumina galbenă, asta e important.
I suppose JKS to be playing with an MP9, the Melissa, same as Hoxie. Linda. Famous for Hunter. Ana, Melissa, Amy, care joacă foarte bine. N-am mai văzut a fost comisie de fete cu vreo de ani, dar juca super bine atunci. Ramona și cu IC. But the upper hand, I would say, is still with VP, and lumina albastră, nu galbenă, scuze, lumina albastră. Economic squalor with a round win, also stopping them from stringing two together. This time, banana laden flames, a bit more intent being shown here by VP. Joacă fetele. Păi băieții o să joace pe 26 august, eu ajung pe 25 acolo. Cred că n-am oprit încă biletele, că ajungem iubire acolo, pe 25 seara ajungem, nu? Da, pe 26 joacă băieții, o să fie 3 meciuri la băieți, unul la 10 dimineața și restul o să fie mai după masă, nu o să fac, cred că ai la 10 și după care pauză până mai după masă, că dar nu cred că o să fac 8 ore de acolo la restul de meciuri și după care... Pe 28 joacă fetele, de-aia zic. Deci pe 26-27 joacă băieții, pe 28 fetele. Coming through. Away, pushing the smoke. Bam through. Look at the damage. Nico and Hoopsie combining in synchronicity for the double. They have repelled the banana invaders. Oh, that could have gone so poorly there. You see them both just scrambling behind the smoke. There was so much damage done, sure, but they could have been collided through that. Hoopsie down to 20 points of health here, so they will get away with it for now. And maybe with 40 seconds on the clock, if a kill doesn't come their way, we just see VP simmer into a save. James still hyper aware that up close and personal is a possibility, but Hoopsie doesn't want to hang around and linger at banana whatsoever. Ai, cât timp să mai stau un pic în picioare, mamă, dar ce febră musculară am, vai de cap. And it will likely be that save here, so you can understand why consecutive rounds was on the docket here for G2. They will be able to get away with that. Hoopsie probably going to want to try and charge down banana here and see if he can grab himself something a little bit tidier than a Famous. But 10 seconds left on the clock and job done for G2. We'll draw this back to just a 3-round game. At the back of the timeout, making sure that they discuss the approach, discuss the possible buys. This is one of the keys of the economy, right? And I know we bang on about it a lot, but it changes your options, right? Depending on what user you have, what rifles you have, achievement-uri gen în afară de gen ce țin în România, Selo cred că n-am pierdut niciun an în România din ce știu eu. Mamă, cum s-a deschis să moară Jana. Blues, just all blues. It's all right. They'll come eventually. NT. Dar just ask Harry Russell. Once you get unlocked. I'm not sure how long you're unlocked for, but when he gets unlocked, he's unlocked. Biggest achiever. We were actually at Valve HQ and he was like, guys, this is going to sound like a silly question, but do your chances go up after you am pantaloni. I think they were like, and you know, we haven't even opened knives, so yeah. Harry might have a problem, but... Nu, că era, se mișca bine tableta aia. Probably has a problem. Plenty of them. He's renting them out, but VP have been able to keep this buy together with the save, so... Threatening again, still the better looking purchase than G2. A couple of AKs scavenged, kits in play and everything they need for us to actually get deep into this first half. Second map, G2's pick. Vertigo is the decider. Bă, nu mai știu cât a fost la face cu VirtusPro la half chat, că știu că VirtusPro a jucat bine pe counter acolo. No AWP for Monacy. We'll still have to be rocking that silent stem 4. Hooksie again, and Kicker just tucked in. This time he's going to get the better of him. Woof, that nade nailed him. Combined with the bullets, he's got 2 HP, he should be a dead man, and is the first lick of the flame, and Nico combines with the spam onto Flit. So they have a leg up in the round. And you see, this is the thing with VP, we discussed with other teams once they know the info, right? You're well aware it's 3 banana control. They don't spring into action towards A. They have a little bit of space, but you'd see some teams push up, try and get the long control, or isolate the fight towards the solo A defender. VP have James top mid, Mia in boiler, Fame still watching banana, and they have to hope that they can find a frag. They're aware that JKS tends to play over towards that pit balcony site position, so maybe looking for a pick exactly like this. Well, JKS well controlled, gets the information. James looking for frags and Nico dropping his smoke. Fame trying to sell something, but that's not going to achieve too much. I say that as Hunter is galloping over. Bomb retrieved on James. That gives them about 45 seconds to try and recover the round. At least it tells you they're going to have a look. James has the ability here, and you see this a lot with James, right? We know that he is the queen on the chessboard, right? So he can make the most moves, but he's also going to try and set up his teammates here. Hold up. Is he going to activate it first? I thought he'd just try and flash them in. Yeah, great U-tilt set to get them through. Nico communicating an awful lot. He looks flustered. He looks stressed. 25 seconds. He wants no help, just the two of them. Of the commitment. E momento bine revenit. To be cleared. Fame is too good. But will they keep clear Nico? He could disrupt the plant. Fame's diligent. Fame too good. He nails it. And it looks like a recovered round. G2, this is going to be a tilter. Ce faci, băi, Fame? Îi verifici tu pe toți așa, le faci strafe 9 cu 3, iar îi spargi pe ăștia? Well, the answer is they shouldn't.
Mamă, cum pierzi mă ce cu VP, bă, frate, bă. Maybe G2 went to a different school. Lau joacă pentru România la aici, nu? Da. Joacă Lau, joacă... Toată lumea joacă în afară de IMM. Blitz joacă, Xelo joacă, Sound joacă. Look, they want to isolate this duel, and well, with Jane confirmed, and Mir can't believe his luck. Collects another headshot. Fane got him in, and it looks like Mir does go down to JKS. He'd love to leave with the rifle after all of this, but the bomb radius is going to be wide enough. He needs to go. Fane caught off. Going to be just out of reach if he rounds the corner. Just like that, JKS at least maintains the AK, but that is a recovered round by VP. They made that look easy. Yeah, a few important exits short just to keep VP's economy humble, not letting it get too out of control, but they have enough to drop it and make this happen. Regali putea să joace dacă se înscria, nu știu dacă lăsau neapărat OG, nu știu dacă au concurs în perioada aia, dar... de fapt au concurs, mă, cu 2-3 zile înainte, nu știu dacă ar fi putut să joace. Știu că au ceva blast, de fapt, ba da, poate nou blastul ăla poate putea să joace Regali. Volt, pana mea, nici n-avea stat cu României atunci. Nu cred că s-a jucat niciun concurs sau nu cred că se joacă, nu cred că se știe cu jucătorii din România. Iar pe e-mail nu lasă Navi. Se antrenează. Este avem trebuie sunt vreo 6-7 echipe foarte bune la foarte 6-7 echipe care pot câștiga toate, gen, e vorba doar de formă, de... Păi vin Astralis Academy, vin Big Academy, vin ungurii care și au echipă top 70, vin ăia foștii Blue Jays, ucrainienii Icla, la fel top 45, top 50, e groasă ce ai. Yeah, so this could be a little bit more pep in the step, maybe something set piecey as an uppercut here because G2 are still trying to work out where they have to control. So with the lighter purchase of Fame and Mir, I'm interested to see what type of... Oof, great flash. Yeah, m0NESY not unable to contribute. They're responding kind though. Flit was hidden and m0NESY saves Nico. And even hit that second one. Hit Jane through the wall as well. Here we go, a bit more aggression over towards A right now. Long smoke coming in quick. Gotta isolate JKS and Hunter here. They know m0NESY was on B. Maybe Hunter and JKS have got what it takes. Quick extinguish, attention drawn to the pit. Does Hunter have a look? He does! Gets one onto Kick It. Mir was tagged up in the process as well. Look at the diligence, the flashes are there. Hunter has vision, Hunter has frags, and JKS does not. It's m0NESY rotating in time. And this attempted pace change and punish has fallen flat for VP. Yeah, good damage done from the AWP top banana here. And finally, a bit more standard in terms of that. Game time. This is going to be the loss bonus coming in at only 1400 for VP. Era Catherine că se investească mai mult în concursurile astea, bă, până când nu se există o federație de asta la nivel internațional, gen și să toate țările să așa, e foarte greu momentan, pentru că, na, dai seama, tu ești Navi, dai niște bani lui mei, nu-ți convine să pierdă vreo 2 săptămâni pe la aia și pe acolo să se joace, în loc să se antreneze echipa 2 săptămâni, adică practic echipa stă pe loc 2 săptămâni, în condițiile în care iau multe de antrenat și multe mape de făcut și de rezolvat și de așa, deci, na. So many spots to check, only so little time. He always seems to pick the right one. He's got it down to a science, as James. Asta este. Oricum dacă rămânea la Gamers8 nu putea că era în prima grupă, deci avea meciul la Pro League, deci cumva n-avea, era scris să nu poată juca. Not aware enough. That's a big win, taking Jame away on the save. Now this is why you've got to keep control of the economy here, Alex. You have to keep an understanding of maybe just how much money they'll have, because we know that if there's enough money to buy an AWP, Jame might be thinking about doing exactly that. And I understand this is the T side of that Inferno, so maybe he'll operate with something a little bit different, maybe drop an AK. We know they like to do these hero AK rounds. Let's see just how much they can get out of this next one, VP. And they will. So Jame giving Flit his favorite weapon to go for this banana control. They got so much util, so intentions for sure, full investment. This is an opportunity for G2 to stretch their legs and close this gap. Nico, forward position, flash forward, and will try and smoke off their progression. Nailed that. Flashed off on the first and seems to be thinking twice about sticking around. Still got all their smokes here to VP. It's going to really give them a few options here. Has there been any indication as to the investment? I don't think so. A couple of flashbangs for sure. They'll opt to boost Nico Flit's up. very threatening. Oh yeah, Hooksy spotted on the cross. Flit will use that smoke. The first deployed of the 5 they're operating with. Nico's position safe from flash is a banging HE. Puts Flit on half health. Oh, the problem. They're going to accelerate on that. He's safe from the flashes, as we discussed. Now Nico needs to find the multi-kill. Will they isolate him? Kick It is not the weapon for the job. They've only got pistols. Finds the rifle now.
Good supporting flashes from Monacy, keeping them blind. White screens, nades good. This is the G2 support squad arriving in time. Nico dropped off, but he's found another. James is next victim. And another Nico multi-kill ascends to 11 frags. And the last two with nothing to do. If Kicker didn't have the bomb, Vedem mult au contat utilitățile acum. Leștile lui Monacy. I-a salvat rândul ăsta. 20 seconds now, everybody dotted here, and Monacy's AWP will strike. It's just fame to find, and he needs to fall. Picks up the AK short. Madman coming through it, but Hunter will rumble that, and it's just a Leștile lui Monacy aici au salvat rândul. Ați văzut cum au venit flash-uri, molotove, toate alea. E greu, ești nebun. E greu. 8-7 scoreline. And they finally broken VP. Shouldn't be too many threats. I mean, yeah, after that kind of deflating second half of our first map, Mirage, I think having a close half here on their map pick, a must win. Otherwise, elimination is up for debate in this game. In this map, I should say. I think for G2 in this one, keep as many alive as possible. And when I say as many alive as possible, I mean all 5. Yeah. Look how weak this investment is here. There's just not too many options that VP can have with that type of loss bonus coming through. 2P, 250s. Yeah, how do you get the bomb down with 2P 250s? You need your teammates or your opponents rather. Turn decided? Un pic mai decided. Depinde dacă are CT economia, că CT contează cine are utilități aici în principiu. Everyone sneezing. Yeah, at the same time. Full-buy versus full-buy destul de echilibrată. Contează economic cum gestionezi. He's explaining how he got his warm-up routine done for the day. E pop Darius. Mersi de meme. His pre-match ritual. Bine ai revenit. Well, they're worth maybe a kill here at the very most. Steps will be heard now. Honestly, does he hit the first? Because there's going to be some funky run boosty, strafey, jumpy Glock, isn't there? Someone should be jumping, that's for sure. Oh. Yes, he does. Nails it on the jiggle from here. Floodgates are open though. Hunter's there to attend to it. And he's good for the first. Ooh, did take a bit of damage there and could be run down. Holds his nerve for 3. Just kick it. Yeah, hitting some shots. Only the one casualty. What is he kind of giving him a bit of the side eye right there? You just dinked me? Sorry, what? Excuse me? How did that happen? All right, well, there you go. Just a one-round game. Buys will come back. No AWP available for Jam on the other side of the server here. De abonare, Andrei, Leonard, Toma și Cosmin. Încă 100 de abonați și facem 241.000 chat. Let's go. Yeah, VP's economy has been such a tailspin. Working up that last bonus. 3 consecutive now from G2. Yeah, they will have enough for a buy in the final round, even if they do drop this one here. Honestly, up banana again. Flit not forward this time, so they don't have to worry about keeping on a leash on that early aggression. You see the logs smoke that's being deployed here. Flit, last time he ran through this, he copped a face full of Hooksy. The flash is good again. Shot missed. Honestly blind. Flash back. Nico now looking at the widescreen, just keeps popping either way. But look at all the resources they've used just to stall Flit out, and he can return. He looks like he wants to, but we'll see if they poke and prod anywhere else first. Bă, sincer, nu e rău pentru G2 dacă au revenit acum, la cum a început meciul. Mai ales că T-side-ul de obicei a fost bun pentru ei, dar parcă City a fost solid. Hai să vedem. So doing that same routine to flash Monacy off and isolate Nico. Hai că pun un vot acum. Might be the half-wall boost here. Oh yeah, that's true. Cine câștigă harta asta? Behind it and try and see if they can catch Monacy off guard, but we always talk about how good this kid is. Și cu afine păreri, bun. Flit up, Monacy puts him down. Dumping what little remains now of his util, perfect usage of it. Now they want to go. This is the flash. Not going to work out well. Monacy good for the first, third as well. Nico should finish it, and he does so with style. Using that AK to great success. And just between the two of them, they find all 5 as we tie it up 7-7. Given the way this started, G2 have dug themselves out of trouble, at least for a competitive scoreline. And for survival on their map pick. Okay, well, you see the mistake here, right? Way too wide from Flit. They're looking for that boost. Monacy can see exactly what's coming his way, and then just continues to line him up, knock him down.
And VP, final round here. Sure, they do get out the JM AWP. He lighter purchased in the previous to make this a possibility, so the unknowns yet again here. Yeah, but T-side up, I'm very intrigued to see how James would go about making a space for the boys. But another T-side where he's had very few kills. The same thing was said on Mirage. This time, T-side here of Inferno with only 3 kills to his name. Extinguish is there. Flash still possible. Oh, no, nobody close enough to help him out with a flashbang. So Flit's going to have to play this on his own intuition here. Kick it's coming. As the flash lined up, but a different setup. Are they going to go for the boost again? Looks like Nico and Hooksy are posturing for that. Speaking of boost, you see James dismount. Hunter, ți se pare unul dintre cei mai buni și constați jucători? A fost 2 ani la rând top 20, cum adică nu crezi că a fost top 20? A fost 2 ani sau 3 ani la rând top 20 Hunter. Chiar 2 sau 3 ani, nu știu. Cât a fost 2 sau 3 ani Hunter top 20? Turn my X-ray off of my POV, just looking for what Monacy spots here in any moment. Alright, get your nose, your kinder style. To the monitor. Well, he's been forced off. Good use of their util. Now the next phase is Hunter. How does he manage this one? He's got the advantage against that Galil, and he's done well to find near. Will G2 leave with 8? We find out in 35 seconds and counting. Can they even get into this site? It's very much covered in G2 members. He's made it a little lighter. Hunter down. JKS, it's his turn. A missed shot from Monacy. Needs to hit one of these. Really struggling now. High flash. JKS needs the multi-kill. 20 seconds and counting. Good flash. Fame still finds it. It's up to Monacy. And he's missed again. Has to nail Jame. That's the bomb with 14 seconds left. Fame and Jame combine. And G2, this one slips away. Wow, ce rând au furat aici JP. Bine. Retake. Hooksy and Nico trying to fight their way back in. Using every second they had, weren't they? A couple of nades available, but they're not got time to go for it, so Hooksy's going to take first contact. Nico needs the headshot. Fame is having a great game, and Kicker closes. VP 8, G2 7. Could this be the final half of this final quarter final? Will G2 be cut down by VP? Uite. Hunter. Uite, are locul în 2020 locul 13, în 2021 locul 14, locul 12 și în 2022 locul 14. Deci 13, 12, 14. Pana mea, nu pot să te sper pe el. Dacă dintre cei mai buni jucători din lume Hunter. Dacă reușite să fie 3 ani la rând top 13, top 12 și top 14. Poți să ne povestești cum a stat toată treaba când ai primit tricou cu MIBR? Care mă sta? Jackson MIBR. Îmi doream foarte mult un tricou cu MIBR. Mamă, uite ce like-uri lor la 34.000 de vizualizări și 6.200 de like-uri, ești de bun. Incredibil. Făcusem o postare în care explicam că sunt fan foarte mare MIBR, că îi susțin foarte mult și gen am stat toată la coadă 2 ore sau 3 ore la IM Katowice să fac poze cu ei și mai aveam efectiv 3 persoane, 4 persoane în fața mea și din cauza asta n-am ajuns să fac poze, că au trebuit să plece, că pierdeau avionul. Știi? Și au plecat, gen, mai erau 3-4 persoane cum ar veni. Și n-am apucat să fac poze și am rugat foarte mult să stătea lumea retweet, să nu știu ce, și la un moment dat ați dat voi foarte multe retweet-uri. Nu mai știu ce m-a ajutat atunci, parcă 43 de lobby-uri la clan. Uite câtă lume se joacă la clan. Hai mă frate, am mai scăzut 100 de locuri, ești nebun? Nu e posibil, a câștigat lumea sau ce se întâmplă? A dat lumea retweet, nu mai știu cine m-a ajutat atunci în perioada aia, că era cea care mai avea niște conexiuni din România, parcă a dat un retweet. Chiar nu mai știu cine m-a ajutat. Sau vreun player de ăsta din Balcan care a dat retweet. Nu mai știu cine. Iar împiși tabela la clan. Bă frate, am pierdut și 3 meciuri. Și a văzut Taco și a răspuns Taco că se ocupă. Mi-a dat DM și mi-a trimis mai am și acum tricou. Mi-a trimis semnat 2 tricouri, mi-a trimis și unul l-am pus în tablou și unul mai por pe live. Salut Jackson, un stream cinstit cu tine atunci că ești pe Mero. Robert, te pup. Da, a fost tare. VirtusPro, dacă iau VirtusPro, pistoale e groasă rău pentru C2.
Chiar e groasă pentru GD dacă e o pistare acum. În acest punct. Navi s-a calificat, nu mai sunt de competiție, nu? Au fost eliminați ieri de către Vitality. Derby pe Nuke, dar pe Mirage dezastru. Salut, Xteră. Deci, ziceți voi că evenimentul ăsta e făcut de Savvy Games Group, așa mulți bani? De fapt, că a zis că e palul prințul ăla de ale miliarde. Outsiders mai există? Outsiders sunt actualii VirtusPro, se numeau Outsiders pentru că VirtusPro aparține la momentul respectiv, avea legături cu guvernul rus, pornise războiul și nu i-au mai lăsat ăștia să joace cu numele ăsta, nici pe ei, nici pe Gambit, că ambele echipe aveau legături cu guvernul rus. Și după ce VirtusPro a fost vândută în Armenia, a fost cumpărată de către un armean sau de către mai mulți oameni din Armenia, a fost investigată tranzacția, s-a descoperit că s-a mutat headquarters în Armenia, că totul se plătește în Armenia, că totul aparține în așa, deci practic s-a vândut echipa și de atunci au revenit cu numele, adică au început să rejoace cu numele VirtusPro. Nu Brocky te-a ajutat atunci? Nu mai știu cine m-a ajutat atunci. Cred că am zis în clip cine m-a ajutat, dar nu știu dacă Brocky. Știu că a fost un jucător ăsta care mai mare așa, care a dat retweet. Dar nu mai știu cine m-a ajutat atunci. Poate dacă se uite cea la clip, fast forward repede să vadă, dar nu mai știu. Cum a ajutat cineva, dar nu mai țin. Și Gambit e acum Sinai, dar au cumpărat Clone line-up-ul de la ei. Imediat că a venit acasă, părea pe story că încă e pe acolo. Gotta sit by for the next minute and 38 seconds, thinking why oh why did I try and run the same play? What a cool strategy. And it's actually really interesting to still, they only had 2 players sacrifice Kevlar to have a stack nade, 2 smokes, 2 flashes. It's perfectly calculated. Chiar Brocky m-a ajutat, mă. I'm pretty sure it was almost exactly the same yesterday. Mamă, dacă m-a ajutat Brocky. Ran across boiler, played for the info. Right, stack 4B. They ran the same T-side pistol as they did on Mirage. So certainly predictable. Yeah, and we know Hooksy likes his prep. I don't know how long he spends doing it, but apparently there's a decent chunk of his daily effort into watching these demos. They're into A. From your POV, Chad, when you've just played a map in the previous day of the tournament, you're playing the same map. Are you hesitant to call the same pistol? Boys, like, is it something you're thinking about, or are you just like, well, I know they've prepped it, but I'm going to do it anyway? I mean, it gets really weird. Exactly, right? So it's like, okay, do they think that we're going to run the same pistol in a row? Do we make just a little tweak to that pistol? Right? There's a lot of different thoughts that you can have. Did you fall into that trap sometimes where you're like, we have to innovate, we have to do something different, and actually you could have gotten away with just kind of running something that works? Yeah, and especially something as innocent as that. It's really common to see the best spawn for mid, run across mid, jump through boiler, right? Sure. And that could mean anything. Right? It could mean anything behind it. But the fact that G2 just threw the stack nade, got the kill, and then committed into an open A site, I guess what you're saying is that damn, Nico, he's up to 16 a greșit flash-ul, când a ieșit flit ăla n-aveau flash. Look at this, G2, that is a masterclass in both anti-strat and execution. Yeah, gonna feel good about that one as Hooksy, right? Swanee as well, the fact that one pays off. But yeah, this is the mind games, right? And essentially, that's what it comes down to here. Yeah. So, and more mind games that we can discuss in this second half are going to be options like, remember what we saw? First G2 pistol? It is indeed. Bloody hell. Remember what we saw out of them yesterday, where they just played Fame Bike and they had almost every round. Acum vara asta nu prea. Am toată lumea câștigă. Au fost și pe care au ajuns pe site. Că nu s-au înscris suficient sau câteva mărimi au ajuns pe site. Deci hai să foarte mari. Next CT pistol on Inferno, VP are going to have Jame running across and 4 stacked A. Wide open B. But let's see if this continues. It's a second round investment. Flip fires off his FAMAS. Nico's already come a knock in, and he's got Kickert as well for support on that B side. Hooksy starting to posture forward. Jame, he's communicating. And top mid already flying the G2 flag. Kick it to cheat over. Atenție la runda asta, că dacă intră sunt 4 ăștia, e periculoasă runda. Lion's share of their resources and players. Hooksy, he's definitely wanting to take some of this space, and Jame, his reaction
It's not what I expected. They smoke him off. He actually just tucks into the site, and HOTSTEPPER spotted Fame in his signature position on the mini pit. Fame pit. Ooh, JKS confirms they're both there. Mir beheaded, Hunter's into the site, and G2 should be fine. I say that as catches one. But there we have it, a 3 versus 1. N-au avut un deagle aici să tragă la range ceva. Now he's just choosing which book he wants to read while he holds on. Este Hasan admin pe clan. Bro, adminii de pe clan sunt XTR și Brotăcel. Nu este Hasan admin pe clan, nu știu despre ce Hasan vorbește. Ai înțeles? Dacă vrei să faci ticket, faci pe Discord. Dar stau să comis că noi la bani degeaba. Dacă iau G2 și prima rundă de arme, adică la 10-8, ar putea să bată. Dacă încep VP bine pe counter și bagă neco, e interesant. Păreri prestația Navi la turneu a fost ok, adică a fost ok. Not good, not terrible. Au pierdut cu locul de mondial totuși. Au șicat ok cu Furia. Impressive nature of VP's performance here at Gamers8. Still smiles on the faces. I'm honestly trying to have a good time with things. Okay. Well, it will just be împinge Dumnezeu pe VirtusPro cu numărul fiind 2 G2 Prime. Împinge Dumnezeu, mă mor. G2 the best you can and pipe them into the famous. A zis să împinge Dumnezeu, băi frate, băi. What happens if they just run through your first smoke? Well, you employ all for naught. There it is, first of many. In fact, a couple have been deployed. One at the mouth of B, seara cu Vitality la 10 sau la 11, nu știu. Towards the mouth of B. Okay. Staring at another smoke. They have burned through them quickly. Obviously, this is all in the hopes that they run into Flit, but Flit's actually completely vacated the A premises. Yeah, and this is another one of those mind games, right? So you have options when you're going for these type of stacks, but if you take that much pressure early and you just keep lobbing out block smokes, you're thinking, okay, maybe it's just one guy here. You like to see teams brave it, they weasel into the smoke. But right now, we can see what the option would have been if they had postured forward. Yeah, I hadn't thought about that, but you've got like 5 players trying to act like one by spamming smokes. Yeah, geeky. And this is ever since, I know it wasn't hugely popular when it was first introduced to the game. People always seem to have their worries when Valve adds these new little options. Change is scary. Yeah, just like we have with the whole grenade smoke thing. I'm just seeing them, well, you know, oh, it's great that they fixed the size of the smokes. Now they just need to get rid of the HG. Just get rid of that thing you changed. I'll tell you one thing, guys, I can almost guarantee you that ain't going anywhere. So you might want to just get used to it. Yeah, I mean, we've just gone from having rock, paper, scissors with mollies and smokes, extinguish, flash and anti-flash. Now we've got rock, paper, scissors, lizard spot. Yes, thank you very much, Big Bang Theory. Probably the best thing they brought us. Yeah, the only thing that they brought us that's worth discussing. Long range Mac 10, see you later Fame anymore. This is HOTSTEPPER the farmer, we call him. Yeah, he's got his pitchfork out. And Mir not interested in conceding his 5-7. Okay, well, the 4 rifles staying alive, that's the key component here for G2. But quite a clean way of getting it done here, walking into a site of least resistance. Bomb goes down, and in back-to-back, being able to pick up their aici era importantă. Flita l-a ținut arma, asta e interesant. Miri dă AWP-ul lui James. Flit îi dă famasul lui... Flit doesn't even have to run with the FAMAS. He gets to drop that one across, so he's kept it just to donate it. G-Major, da. Now can G2 separate themselves from VP here, or is there a conversation to be had? That's a CT smoke thrown there top banana. E smoke, E smoke de CT, mă, sau e smoke de Tero? HOTSTEPPER not littering into this one here, so allowing that to fade in case of any one-way hijinks. Now that it has subsided, they can trundle up and go through the paces. They've opted to go for the boiler and halls control before the banana space, and well, with that, remember we discussed this passive stance from VP over towards Pit. Fame with slightly more variation in his position for now, but transitioning back towards his favorite bike. We'll have to wait and see where he ends up. But if you watch their demo from yesterday, you go, this guy only plays one position. Has the same smokes layered again. Arch, library, and a wrap towards A. Let's see what Fame's reaction is to this.
He's got Jane with him on that AWP. Tucked towards the mini pit. HOTSTEPPER will emerge from this smoke. There's a lot of distraction, a lot of fast. Jane deleted. HOTSTEPPER flattens the defense. And now Fame, they're going to clear you together. Multi-swing, all of them with eyes on the prize, eyes on the pit. Safe. And that's if they're going to isolate like that, because I heard the desk talking about different positions that Fame își cumpără runda următoare. Flit dă armă lui James și o să cumpere iar. Era setat map, a treia mapă, mai pus patare de alea, păi am dormit mă astăzi. Am dormit după masă. Nu m-am odihnit full, dar... Să a treia hartă. Vertigo a treia hartă. Vertigo. G2 with a deep site plant will be keeping all four alive. Vertigo a treia. Da, o să dorm oricum în seara asta mult, că mâine live-ul e la ora... Facem live la 4:30. Cred că la 4:30 să jucăm un meci înainte în clan. Da, bă, babuc. Full pistol conversion, a 4-0 start, and a must-win map for G2. They want to take us the distance, take us into the early hours of tomorrow. Well, let's see if James can find that activation that he did on the CT side of Mirage here. He has been gifted another AWP. You can thank Fame for that one. See what he chooses to do with his AWP here. For now, in that battle for Banana. Taking shape. It's Hunter and Nico working in unison here. Just posturing, a couple of flashes, forcing as much util as they can. And actually, HOTSTEPPER, he's doing for a full mid-take set. Short molly, long smoke. Information at a premium for the defense now, and this very common apartment setup has been adopted. It's going to be interesting to see how m0NESY and JKS go about taking this fight now. m0NESY unprepared for it, and Jame will spank him out of the round. Perfect start, 5v4. This is more of those mind games, though. We've already spoken about the positions that the riflers from VP like to play, and it's very rare to see an AWPer on the T side come through apartments. Oh, Miz ready for this. He's not. Oh, he got the info. He got the info. He's running out of bullets, and that is a bit of a messy one out of HOTSTEPPER. Has to be B now, doesn't it? Especially, yeah. La B auzi, la B mai au ăștia un smoke. This rotation locked down as well. Jay feeling himself caught out by Hunter. Nico and Hunter in that 2v5. Fame will be hearing this shortly. And it will get Mir to cheat back over. If they could somehow isolate this duel, he's just going to have to be diligent on his clears. Let him past. Lets him in. Mir should be on the site. Oh, never mind. Fame strikes. Nico. Chasing ghosts. Chasing ghosts, and it's going to be Mir looking to catch him with the bomb out. Oh, the smoke. Oh, ooh. It's fine. Everything's fine. Nico, oh, nails one. If they could somehow get the bomb down, Fame should have it. Fakes it out. Nails the headshot. I'm getting nervous here. Flit and kick it. Will they find him in the smoke? He's obscured their view. Gotten the bomb down. Says play on. Nico for a heroic clutch. The impossible. 5 alive for VP, and now a 1v2. The smoke, they don't know where he's gotten off to. Flit confirms he's probably still on the site. They're going to double peek him. Oh, Lord. Flit as well. Kick it. He'll save the day, but Nico, that is a warning. Ce le faci, băi, Nico, băi? Might kick it. You've got a 10-second defuse. Is there a kit here, mate? Oh, yeah, okay. Okay. Starting to get slightly worried there for a second. Kick it. Imagine if you couldn't find that one. Okay. Saves the day in more ways than one. AWP retained, but you could see they were so horny just to try and take down Nico, not letting him plant that bomb. They offered up an awful lot there, which is I don't know how much it's going to hurt them here with this saved AWP, but let's watch this one again. I'm talking about Nico needing to be in premium form and hitting some scorches of shots here. That could have been play of the day. That was a valiant attempt. But the core of this round, the premise was the fact that m0NESY's AWP coming through apartments with JKS ushering him in. I believe the idea, because of the passive setups that we normally see VP, or at least we did yesterday, you want to try and, those pit players, they can only block the apartment's vision with smokes. Right. So once you get that AWPer posted, if anybody try and rotate through Moto, that's where m0NESY would be trying to aim to punish. I think they were trying to set him up for that. It's interesant, m0NESY nu și AWP, deși ar avea bani. You send your AWPer Palace Mirage, he holds the jungle line, you smoke window, he rotates in the AWP. Basic stuff, right? So I think that's what they were hoping for. But Jame, more than ready for it. He was playing in the apartments, had the buddy system going on, strikes m0NESY down and draws this back to just a 2-round game.
Whew, okay, well, that was exhilarating, and that was VP's first round, albeit a bit more hard-fought than they anticipated. This is quick. Miss Molly, good golly, Monacy's already up. He's going ahead of that. Decisions to be made, up on the box and safe from the flame, flit to be flashed, it's kick it to set him up. Elevated nade. Might be a bit deep here. Hunter. He missed that one. Missed it completely, yeah. I thought he'd be caught in fluff that. Pieces of U2. Needs a fresh mag. They're coming in. Flit, flash, they've been caught off guard by this. Kick it spamming, good damage onto Monacy. G2 fully committing, very early days. Kickert, he was solid on the side, but he's eaten flashes. And Monacy, he puts him down. Monacy with 3! How has he done that? I have no idea. But single-handedly cracks open the site, and G2 immediately change up the pace and return to winning these T-side rounds. Sper să dai replay. It was just direct. Sper să dai replay că n-am înțeles nimic. Missed U2. Look, the missed U2 definitely didn't help. One missed molly off the skybox, a flash that didn't quite land, a HE that was missed as well, but that was massive. You're seeing, yeah, that was the HE that Kicker was trying to throw. They were under so much pressure. They really got flustered. Oh, and they're still under pressure. Look at this hunt. Oh, he's dead, surely. 5 HP after the molly. HOTSTEPPER on the hunt. Nico should catch maybe one from the apartments. Fame as well, set up and spotted. Nico nails it. They got nothing. Sent back to spawn in their birthday suits. Huge hunt right there. Well, instantly. With like the first frame of freeze time, James, AWP. Yeah, he had enough. $0. He spent it all. He had the perfect amount. And now smiles are creeping onto the faces of G2. Here this it is. Honestly 18 HP or 19 rather. Spamming James as he pokes his nose out of the smoke, and he's ready for flip as well. That's crazy. Feels like Vertigo now on the docket. James frustrated. Let's see if they can turn this around with a conservative one. A couple of players going for those SMGs. And James, he's on that AWP. Oh, could go for the wall bang or just go for the fight. Caught out. Monacy left, right. Good night. James investment squandered. They want the AWP. Oh! He stole it? Yeah, he got it away. Oh my god, they got nothing. Mamă, îi cocoșează, mă, ce ai? Uite cum i-au luat. I-au luat la joacă. B-site open for business. HOTSTEPPER confirms it. And oh dear, VP. That's so wild. Monacy and Fame's eyes both just wide for that AWP. We're denying this and Fame's like, I want S-au luptat acolo în smoke pentru AWP, In incredibil. the previous, we just copped that Se axia prima dată VP. Se joacă Vertigo dacă bat aici. Jane looking a bit frustrated. I think you'd be unhappy with your team losing to a bit of a B rush in that fashion. And that's the first time we've kind of seen the pressure getting to Jame here. I thought we were going to see the junior wall bang, but Monacy did it more traditionally. And I mean, yeah, I mean, you could see that I think the visuals we've just been fed, which was James rubbing his eyes, looking frustrated, straight into James making an early, aggressive CT move. It implies that they may be out of ideas and feeling like that third map is imminent. It's certainly looking like that. His Fame, his job is clear, is let me have another go. Yeah, Vertigo up next if we do need it and feeling ever so now. Vii la opening game la Iași, adică vinde pe 25 la Iași, mă. And he actually takes down Mir. Now the AWP is being saved. It looks like Fame's done enough. So they'll bring that through, but what? An average of about 3.5K. Yeah, that's the max loss bonus here. So Jane will get the AWP back. The rest can go for those same lighter investments that we just, maybe a bit more than light. Hold up a second. Yeah, it may even be a rifle round here. So they're going to turn the screws on this one. They can make this work. It felt like they... Look, these silenced M4s, they're still that price point. It's still just remarkable how much you can get out of it if you're happy to make a few sacrifices. Early smoke out of Nico here. This is a set piece towards A, Alex. Yeah, and James going to be eating the flashbang. This could be disastrous. Hunter's got his number. Fame needs more than one. He needs to recover, but Hunted, just about. It looks like JKS was the one that had to put Mamă, it down. dar ce le fac. From that balcony position, Ce coluri dai HOTSTEPPER, bă, frate, bă, ce coluri dai. Yeah, not having any risk, not having to worry about these mid-round gambles. Flick gets one back. We're in a 3-on-3 and the bomb is only going to get planted just now. 40 seconds thrust onto the clock and we're running out of rounds, so VP may as well give this one a look in. Câți membri suntem acum? Vreo 1000 și ceva, 1500, cam așa. Nated down. That smoke doesn't really serve too much of a purpose as well, so shallow. That's just reconnaissance right here. See Kicker get into an upgrade. I'm sure Mir would like to find something as well, but that AWP is marooned. So they will hold on to their rifle short, 14-9 now. And that's one of the keys, right? We were Salvează ăștia cum face CFR posesie la 1-0. Bă, frate, bă, dar nu mai faceți bully așa în toate direcțiile. They would play pass towards Pip, but they'd always have lots of bodies rotating over in time. Well, this takes really that
aspect out of the game, doesn't it? Because if you're able to clobber them, as HOTSTEPPER continues to just have a bit of a grin on his face here as he is hunting in towards B, he doesn't find anything. It removes any of those issues, and you know that a team like VP are going to save in those type of scenarios. But you're out of those rounds now. You have to start going for some of these. Mă enervează că văd acolo sponsor KFC și parcă își băga un bucket în corpul ăsta gras. Și băga mare bucket ăla cu suroaia ăștia crispe și asta, aoleu. Aoleu! Flit short goes down. Aduceți aspacardinul. They've gone into the bomb site almost every single round bar the pistol. That molly keeps missing. Yeah, that is a big gap. Cine câștiga joaca finala e sfert de finală asta, bro. Uite, scrie pe ecran quarter final. Quarter final means sfert de finală. Mai sunt meciuri după ăsta mâine, semifinalele de la 5:30. Heroi cu ENS și cine câștigă de aici cu Vitality. Is he ready for it? Oh, no. Is the answer to that? HOTSTEPPER well prepared and nails the shot. E cineva în chat că emblema CFR-ului? Mă, dar-i focusează, uite ce split le-au făcut acum, na. Kicker wants to rotate. James not going to be ready for this. He's, well, I say that. He's looking for where those players have disappeared off to. No one's holding this. No one is holding this. Oh, James clearing left and loud. A brutal surprise as he rounds the corner. Now then. Fame and Mir can be maneuvering towards that B site. Kicker's hearing all of this. He wants to try and catch one ahead of time, but Hunter is switched on. Wow. Save mai faceți, mă, VP. One round away now. Yeah, and just reflecting on the start of the half, we were saying the G2 are saying they weren't on their A game. The way that they won Cologne was through m0NESY and Nico playing lights out Counter-Strike. Well, they're back to finding a lot of impact here, the two of them. 21 for Nico, 18 for m0NESY. HOTSTEPPER's been doing a good job in the opening frag department as Nico had an opportunity there. HOTSTEPPER's been involved in 9 opening exchanges. He won 5 of them thus far. And there was another one to just get converted into this round. So good job from the in-game leader as Fame. Death from above. Hunter the hunted as, well, I think you've offered up enough. G2 don't need to continue this hunt. Mamă, jale GTO. Yeah, at this point it would just be giving them an opportunity to get an AK-47. And a little bit of extra cash with the loss bonus, right? So it's going to help them with the buys, a bit more utility, maybe guns that they can drop. Oh, this nade could be absolutely perfect. Oh. The molly though. Flushed him forward, should be taken out. JKS! That's miserable. Well, they do get the extra bonuses we were just discussing. Mamă, ce l-a tras mir ăsta de mers incredibil. Unpardonable. We do have 15-9. And I don't even need to say it, they've said it for me. Yeah, can't argue with that. Ce spamau, mă, băieții din public? One more round? Vertigo, though. I mean, this could be interesting. To be fair, you couldn't have had a better warm-up for your Vertigo than playing a full OT against 9. It's a very good point, right? And that was a game where, and Tracy, he outed me a little bit, but that was a game where JKS was top fragging for most of it. I think Nico took over towards the tail end there, but if JKS is top fragging, I don't see G2 winning ce public electrizant. Pushing the best Vertigo team in the world to OT on their map, on their best map. Bine pe următoare. Grounds for excitement for G2 fans looking for a reverse. După runda asta cred că ne uităm la vlogul lui Navi chat. G2 not only reverse după ultima hartă. in the semi-finals here at Gamers8. Maybe getting ahead of myself. VP, they do need 6 in a row though, and no signs of life bar 1 round on this defense. It would be a banger matchup, G2 versus Vitality, but I'm also intrigued to see VP just continue to run through that gauntlet that you were laying out earlier of Counter-Strike's top teams. Same Arch smokes in play, Mir ahead of the flash, and HOTSTEPPER goes on down. Yeah, and that's with JKS's AK. Thank you very much for that, Hunter. He takes it out of his hands. 4-on-4, Jame and Fame, they've got a lot to do here, and he has to stand and bang. He can't play hidden. Let's see how Hunter's pre-aim on that mini-pit position. They cut noise, they sow doubt, and investigate the CT spawn side up the arch. 35 seconds, though, they are going to have to make a decision, and quickly. Hunter and Nico, they're getting off to no man's land. They need to support the other two. They've got the package. God, they're making a decision here. They're going for the B split. JKS down to Jame. This could go wrong in so many different ways. You've got 20 seconds, lads. Să te uiți pe OX la Aquarius, mă uit. Fantastic frag, just like that. It's on Kickert. Maybe m0NESY gets caught out. He has the bomb. He cannot afford to die. He has nearly lined up for a 10. They've got time to plant, but hanging on by a thread here.
Bomb down. Cousins to close. Cousins to close, 70 HP between them. Up against Jame and Fame. It rhymes. But can they find Hunter? Burrow deep. Overheard, scope fires off the shot. He should have the flank, should be good for one here. James closing the gap quickly. He's got the first, neat and tidy, and he's sending us to Vertigo with the final spray. 16 to 9. G2 do not sweat on their map pick. Dropping. Dacă vreți să dați un like Alexandrei, dacă tot ne uităm la vlog, facem mâine live, după masă. Uite, v-am pus aici pin dacă vreți să dați niște like-uri scurte. Ia vezi, mă, back for scaunele astea au 10 ani garanție, ești nebun? Uite-l pe gel, mă, mâncați-și. Cum e gel ăsta, bă, murim, ești nebun. Murim cu gel, incredibil. Mă bag și aici, poate mă filmați și pe mine. Ce noob e Mihai? Ai că noob, joacă 100% corect. Deci fiți atenți, la jocul ăsta dacă te aperi n-ai cum să pierzi, zici, mă, dacă stai cu pucul acolo. Uitați-vă la Mihai cum stă cu pucul numai acolo, îl sparge pe Simple, ești nebun, 100% la bătut. Uite, vedeți? Nu pleacă de acolo, uite, Simple dă cu mâna pe acolo. E no bro, Simple, gata, m-am convins. Yeah, together. Usually when you get a bit hot from the air hockey or table tennis that you play, you go outside and have a few 5 minutes to chill, like wind down a little, but you go outside here and it's even worse. So you stay inside at all times. So yesterday our game ended, I believe it was over 1 o'clock. We scrambled around with Ima and found something to eat for the whole team. After that we head back to the hotel. I believe we were done eating in the hotel lobby at around 2 o'clock, maybe a bit after. I think I went to bed at 4 o'clock, so pretty late, but to be honest we were playing now again at 9, could be even later. So you need a good sleep, and yeah, I definitely prioritized it now. I think it's the first time we meet each other after the roster changes. We did end up playing a show match with them in Berlin. But yeah, I believe it's the first time, and I think it's gonna be a chaotic match. We know their playstyle. It's really aggressive, and especially with the addition of Flame C. But yeah, just go out there and show what we got. Sasha called Vitality the best team in the world. I think there is G2 just won Cologne. Heroic has been doing very good, and Vitality has been doing good as well. I think the number 1 spot is a bit of a question mark, but I would say Vitality, Heroic, and G2 are all up there, and I couldn't say right now who is the best. Maybe after this tournament or maybe after EPL. Yeah, so they're banning Ancient, and we're playing Nuke against them. They ended up picking Nuke. I don't think it's a big problem. We were expecting it, and yeah, I mean, obviously it sucks if your opponent is banning a map that would be really nice to have on the pool. But to be honest, when we go and play these top 5 teams, I don't think we can blame it on anything like that. Like, we want to show that we can be capable of winning these teams, no matter the veto. And of course, it's still early days. We have only a couple maps I think we're like really strong on, and a lot of weaknesses are still showing, and we're learning every day. But I believe we can still make it. I hope we learned our lesson from yesterday's new game, and yeah, I hope we're better. So Zonic isn't with them this tournament. I do believe it's a problem if something goes wrong, because having that comfortable voice there, which you're already super familiar with, always helping you when you're down or when you're even up, making new ideas,
Maybe they figured something out. Maybe they're speaking with him on the phone before games. Who knows? But yeah, I think it's a problem, and I hope we're gonna make the game difficult for them today. So if they lack that comfortability in their game, maybe we can show them. Yeah, I do think that Flames. Bă, ați nebunit, bă, vlogul ăsta, bă, dacă lipsește femeia aia, ați nebunit. Fits the team really well. I think that just his style of being well in their game, maybe we can show them. Yeah, I do think that Flames fits the team really well. Ah, de Flames zicea de... I think that de Flames just his style of being... I mean, I played with him, so I know his style, but he's like... he can do multiple different roles, and he plays good around with his utility. And I believe he has that X factor in him. And yeah, I think he fits the team well, and they've been playing pretty good lately. So yeah, it's a good pick by them. Băi, iubire, băi! Băi, frate, băi, nu mai înțeleg nimic. Your predict. I have a nice dribble in my mouth, but I think predict for us or for FaZe. I think it's easy 2-0 for FaZe, and then we go play after them, because our game is already late. Easy 2-0 for FaZe. That's to be my mouth. But yeah, 2-0 and we go play. Now it's 11 p.m. and the game is probably gonna start at in 45 minutes, maybe 40. So if it's a long game, we might be looking to finish at 4 a.m., which is crazy to think about. But I mean, that's the name of the game, and you have to go through these struggles. Te rachetele alea lui Mihai. Ce zic băieții după meci? Fine. We come back stronger tomorrow. We got G2 tomorrow. Oh wait, we're out. Stronger tomorrow. Cum e cel ăsta, bă, murim! Oh wait, we're out. Ah!
Nation always fights strong, but not a Mirage. We got to be honest. I'm not going to be nice to you on this one. Mirage was a little bit embarrassing, right? Of course. And it's our pick. We know what we can do on it, but it was non-existent. And obviously, we saw the frustrations for you guys. But what was the struggles? What were you not ready for? I think we were just not there at all. We were not in the server. I don't know. The admins, they gave the wrong IPs or something. Like, I don't know. But yeah, I mean, we were not there mentally, we were not focused, we're not ready to win a great team like Vitality, on Mirage at least. On Nuke it was more of a fight because, I mean, we spoke about the first map, but it still wasn't enough. Vitality is a team of titans, and if you start on the wrong foot, it's easy to land on your face. What did you guys say to each other going from the first map into the second map? How did you come back with a bit of fire? Because honestly, I was a little bit worried because you all looked so down. I was on Sash's face down. Alexi at times just looked lost in it. Like, there was no happy moments in this team. Yeah, for sure not. I mean, today you can only be happy about your individual plays. If you made the highlight, you can be happy, but there was no teamwork whatsoever. And I want to make sure though with you, Joe, that I asked one thing. It was a bit of a funny moment, but I want to understand it because Blade had a very interesting face at you. On the pistol round you had on the second half, right? You died to the bomb. First half. The first half? Second half. You died to the bomb. Yeah, that was it. Second half. There you go. You jumped on, you died with a bomb, but you could have escaped the bomb. Did you forget the timing? Were you having fun? I had nothing to lose. The thing is, if they had a smoke kit, they could have ninja defused the bomb. I have no armor, I have nothing to say. Oh, you had no armor? Okay, good. I didn't see that. That's fine. So I just died with the bomb. If you die to the bomb, you're not getting a minus death on your scoreboard. So, I mean, why not die to the bomb? I don't want to die to Zybo like I did in the lobby before. Okay, that's fine. Then that makes that clear. Don't feed the beast. That's it. Don't feed the beast. Yeah, don't. A zis că nu dai atunci când a rămas de a muri la bombă, a zis că a salvat Zivu sau ceva de genul și a zis că a rămas pe nuke, pe a doua parte când au luat pistole, a zis că a rămas acolo că el n-avea armură la runda aia și că dacă n-avea armură, gen nu scade cum ar veni pe tab, nu-ți dă -1 la det acolo și a zis că n-avea sens să se mai ducă să mai putea să moară și aia, n-avea armură, n-avea nimic, avea doar Glock, atât. Și a zis că nici n-avea sens să-l vâneze pe Zivu să îi dea încredere să dea la gen, a zis don't feed the beast, gen. Respectă băieții pe Zivu. Da, asta am zis și ieri, da. Vă zic acum, oricum el a zis total altceva, dar eu vă traduc ca să pare că am avut eu dreptate. Stați niște că dacă știați engleză, a zis total altceva față de ce am zis-o, dar eu zic aici ca să pară că știu eu Counter. Playoffs, top 8. Yeah, that's the positives. I like the positives you're thinking of with it. Tier 2 team making playoffs. Cool. Oh, we don't tier 2. Okay. Free. Tier 1, Navi Nation, Tier 1. That is it. Overall, not the experience we wanted. Of course. The team's learning and growing. Who in the team, tell me, is the one who's supposed to boost you guys up when you're down? I think it's on all of us. I mean, of course, there's a lot of they're not rumors. Of course, I'm responsible for a lot of that because even in sad situations, I can find the positives and happiness, and that's where I come in, make a couple of jokes here and there. But no matter how much I do it, if they don't want to be a part of the fun moments, it's not going to be possible. So when we're smiling and laughing, it's a team effort. And if we're all sad, also a team effort. So we win as a team, we lose as a team, and we come back stronger as a team. No individual can win the games if the team is down. Not Simple, not Zybo, not Nico, not even me. Like, I can't even go relax. Thank you. Well, maybe you guys really need Tonya back because me bringing luck to the team as the #1 Navi fan and the host didn't work out. We were eliminated here at Gamers8. This trophy won't be ours, but maybe next year. Obviously, for all the Navi fans out there, I'm an ultimate Navi fan. I love this team, I love the guys. But it's frustrating when they're losing. Some of these guys are used to winning everything if you look at Simple and Bit and what they have as the individual skills. But we're rebuilding, we're going through a whole new phase. And one thing we always got to do is believe in them, cheer them on, and hope for a stronger performance next time. For now, that's it. We're signing off. But stay tuned for more content. And make sure you subscribe, make sure you like everything, and make sure you're supporting our players. Bring their hopes back up. Da, nu vi se pare că vlogul ăsta se aude foarte tare? Ancient. Gen, mi se pare că vlogul ăsta e filmat și e randat foarte tare, gen la modul dacă dau la maxim bubuie urechile, ești nebun. Gen, eu l-am dat la 20% tot vlogul. Păi am dat eu un ce, dar mă refer... Opponent is banning a map that would be really nice to have. Gen, mi se pare că se aude prea tare. Mă rog, da, nice vlog. Hai că ce să mă uit la Aquarius pe Twitter, ia. Ce a zis?
Counter-Strike 2, ia vede și o meci, ești nebun. Joacă și Twist aici. Doar că nu știi în ce echipă. Why does it say CS2 on the button? You didn't know it was a CS2 showdown. În ce băieți în 23 de secunde astfel în ce a zis? With the help of Ale and Pogo, we are able to visually present how the new feature called Stakes is going to look in the premiere mode. At the start of the match, you will be able to see what is going to happen with your CS rating elo based on the outcome of the match. LOL, ce șmecher asta! Chiar e marfa asta. They chose to start T outside on Infernal. Let's see how it goes for him. Yeah. Ați Who văzut? knows? Let's find out. Let's jump into this last map, and the last map of the evening. Can VP bounce back? Asta e încă n-a, s-au pus la PC-uri. Ați văzut chat? Gen când o să intri în match în CS2, uite cum o să se apară. O să se apară așa, win rating, loss rating și tie rating, gen cum îți afectează gen elo cum ar veni din joc. Interesant. Dar dacă rămâne sub TibiCretu, e degeaba aici de bun. I-ați dat și voi like lui Alexandra chat? Frumos, 50 de like-uri. Mă las aici link-ul dacă vreți să dați click, să dați și voi 100 de like-uri scurte, mici. Yeah, Chad has written a whole monologue about that. He's going to talk about the knife round, how close it was, the fact that they've opted to start the T side again. They're making a bit of a, well, A trend? yeah, a trend's probably a good way to put it. I mean, it is just a personal preference type thing, wouldn't you say? I think that setting the tone Care e is a problema bit cu easier to do TibiCretu? on that T side, right? So I don't hate it. I don't Nu hate e, it at all, and they just did it on Inferno, and they nu managed e a pretty gen good first optim, half, adică and nu știu we're cum să just explic. really struggling on that defensive side. So Nu let's e, see how we operate nu e here. cum e 128 TibiCretu acum, e tot un fel de 64, doar că e mai accurate. Dar tot nu o să fie TibiCretu maxim, zic eu. We just joined the team. Oh, and m0NESY on that USP, his signature move, no silencer and no problems for G2's defense. We talk about m0NESY and Nico having individual performance that gets the juices flowing. It could just be them. It was 3 from m0NESY. Nico, maybe he can find the final frag as well, because it's only Jame. And he's got 1 HP. Yeah, good luck, have fun, mate. Looks like Hooksy might get himself on the board early. One even through the tarpaulin would be the end of him. James not one to rush. Yeah, well, he's locked in here. Camera on the coach Swan. He's going to be happy with this. Bă, n-am nicio confirmare oficială, dar sunt 100% convins că în momentul în care se lasează CS2-ul, FaceTo să aibă serverele cum e acum, adică matchmaking e 64 și pe FaceTo e 128. Nu o să mai existe CSGO, odată ce se lansează CS2 și o să fie full release jocul, toată lumea să joace CS2, CSGO nu o să mai existe. Dar eu zic că nu e, TibiCretu ăla nu o să fie gen modul în care se va juca pe oficial, cred că să existe și niște servere superioare. Cred că TibiCretu o să fie pentru casual player, cum ar veni. Deși, na, mi se pare destul de prost asta, dar mă rog. Yeah. Are they back? I have no problem with a mid-riff exposed. Listen. Okay, fair enough, fair enough. Okay, cancel that one. The airline grounded as they will be taking off again. The wheels are up and landed the mechanism. Oh, wow, where did their health just go? That was some statele să-ți rămână, dar cred că o să fie separate alea de CSGO cu CS2, dar o să-ți rămână statele. Iar la Elo se dă un soft reset, se face o calibrare cum ar veni a Elo-ului, dar nu se știe încă cum și în ce fel. Când o să se întâmple asta, o vom vedea. Tot ce pot să zic e că o să fie niște surprize când se lasează open beta. Just get up every day and talk about Counter-Strike. So if that's what real is, it's pretty sick, huh? Keeping it real. Hashtag. For real, for real. Anyway, o să cadă Fist în popularitate, zic că o să rămână la fel. And Nico takes down Jay. Nade looks brilliant. Bang! And with a combination of bullets. O să rămână la fel. Problemele o să rămână în continuare în joc, cu partea de anti-cheat și chestii, dar și dacă nu rezolvăm TibiCretu, dacă ar face TibiCretu, atunci dați seama că se joace mai multă lume poate în joc. Dar în continuare, premiile îți dai seama, se dau în competițiile și în ladderele și în clanurile de pe Facebook. Adică, na. As far as the pistols are concerned, we did have the lion's share of them in favor of VP up until well, no, still they've won 3 out of the 5. Suntem bine pe live, 2400, 500, 2500, let's go. Trebuie să dați 3 link-urile și după ce dați 3 link-urile o să primiți skin-urile de la top 10. Am vorbit cu adminii să dea 3 link-urile, momentan n-am primit notepad-ul cu toate, deci mă că n-au răspuns toți băieții de la top 10. O să răspundă, cred.
somewhat of a space taker, and he's going to be a win condition, I reckon. Yeah, and I want to settle this in early from the VP that I have watched on the past. Bă, frate, eu m-am mișcat pe SFERTURI și în primul beta și acum gen, nu mi se pare că e, nu știu, nu e gen full cum e 128-ul la CSGO. Simte clar, e accuracy sau ce atragi și așa, dar tot nu știu cum să explic. Dacă v-ați jucat, tot să înțelegeți ce vreau să zic. Nu mi se pare că e nici 64 la care era la... Că trăgeai la 64 pe lângă ei și inimerai ești de bun cum era la CSGO. Adică de fapt cum e acum la CSGO pe matchmaking, dar tot nu mi se pare că e ce trebuie. Și nu cred că o să facă altceva. De-aia zic că cred că competițiile tot o să fie pe un tick rate mai mare. Pe servere mai bune, știi? Lots of damage, but no lethality out of G2. Look at this! Look at this! This could be the Nico 1v5 if he knew. He doesn't have a head. Mir confirms it, and VP with a spotless start to the first gun round. Yeah, that's great. G2 with some pretty rubbish aim and a bunch of fights right there. A few fights to their advantage. Da, la movement e diferență mare rău de tot. Și l-a tras, gen, nu știu, că parcă uneori trage așa mai târziu, dar se duce unde tragi, știi, asta e da, dar momentul se simte super dubios. Chit că e foarte asemănător la strafuri și așa, dar tot nu e... Nu se simte full accurate. Dar vedem. Okay, I guess with the spawn, going for the pick, now giving it to... Does he unscrew the silencer now? Vedem. Dacă o să rămână așa, ne adaptăm, dar nu cred că o să rămână așa. Already considered that boost. N-are cum să nu-ți ducă CS2, omul ce ai. Pare că se mișcă mai bine ca CSGO. And two. He hits there on the second. When you know that boost in play though, you really can actually flex a bit and you can start to constrict, you know where they're going to be stuck. They're playing for re-aggro, but it's only these pistols. Actually not looking. Early damage done, Mir. Oh, he's going to solve the problem. All three for him. Looking hot to trot in this one against the lighter buy, and now JKS disconnected. And B. Going to be the canary in the coal mine. We'll just be looking for something here. And with two of them susceptible to that P250, most definitely he's managed to try and get a little spot if anyone braves a push towards the heaven position. So they took an eco essentially here. I'm curious as to what their next round is going to look like. 1900 coming into the bank balance. We can do a bit of quick maths here. It's going to be touch and go depending on the M4s, right? If you got a silenced M4, you're obviously going to be a whole lot better off. If you rocking the M4A4, maybe Modesty goes for a scout as well if they want to make something look as close to a real buy as they can. But VP, as usual, very diligent. Everybody hanging around, nobody overextending, and JKS now has not been offered a single opportunity here. Desperately into the site, looking for damage. Dinks, nice. Well, even forces a TK. Fame goes down to the bomb, so there you go. Forced a TK, Fame fell to the bomb, and Impact to take away a couple of guns there, sure, but nothing that he gets noted on the scoreboard. So Modesty with the 3.3 right now, and G2 opting to take a timeout. Swanee wants to make sure that the call e frumoasă arena, da, păcat că nu are public mai mare, dar arena mi se pare frumie rău de tot. Chiar e frumie arena, sincer. So we should see where Hunter starts this round and how they want to operate. Yet to find a kill is Hunter. Same to be said for Kick It on the other side, and still very early stages. Round number 5 here. Din perspectiva jucătorului ales meciurile live, mi se pare tare. Did not stop. Yeah, it really does work out quite nicely for them in terms of getting something out of JKS alone, and Hooksy seems quite pleased with that one, but so they've responded in kind. At least the mood, you know, we are going to see frustrations. It's standard for Counter-Strike players to get frustrated. I don't know if anyone's ever played it. It can be quite a frustrating game. It kind of comes with the game. Looks like they're doing the hamper smoke here, so Hunter to lob that one up. But there was a lot of talking coming out of the likes of Swanee there, directed to Hunter, so is something that he's noted, something that he wants Hunter to get away with is Nico slinks on down. We'll use the hamper smoke with the one-way available. Honesty received a drop, and I think Hooksy is the one who set him up with that. Was Flip frozen there, or just waiting to lob out the smoke? And this is the evolution of the ramp play. Talk about this every time now, but you get the under the board, something that isn't going to be possible in CS2 with the volumetric smoke. So the meta definitely will shift, but this one here allows you to play behind, look over the top, deal with any players, and it also keeps them glued, right? They
have to respect it on the CT side. Jane was talking an awful lot there, so he plans to molly short side from here. Yeah, very powerful molly this one. Constricts a lot of the view, allows Flick to start working, but it's all a bit of a ruse. Oh, he's missed a molly. And they're out mid. Hooksy, he just gave up that position. It's just JKS, look at this. Just JKS. Can he pass the test? Hooksy flattened. JKS got an awful lot on his plate here. He's hearing them all stampeding in. Does manage to get a multi-kill. Gets Mir as well. Overlooked by Kickit. Might not be enough here. Yeah. I mean, a 3v3, but as soon as that bomb goes down, this retake's on. All of them occupying the site. Nico and Monacy going to be coming in from 2 different avenues. Kit's been scavenged. Am văzut la un stream pe TikTok, macro direct pe mouse, ai făcut control la spre generic, părere? Nu știu ce să zic. Ce macro? L-ai direct codici de mâncă. Fiecare spray e diferit, cum poți să faci, să ai macro, să ai recul 0, când fiecare recul de armă e diferit. Înseamnă direct cod. E script de care înseamnă cod. Maybe he can catch him on the exit and still make it costly. He will, as he takes 2 of the 3. Kickit, he's going to be vulnerable at 28 HP. Nico will get away. Kickit lives to fight another day. VP take the lead on this T side. Must win map for both. That's a great round from the top-down perspective, right? The threats they're able to apply towards A. The molly through the windows and the ladder room to land over towards short. The smoke under the boards to facilitate and also keep the eyes glued. Hooksy rotating over because he feels that there's a bit more of a ramp threat. You see here JKS completely isolated. Hooksy having to be desperate, pushing through the mid utilities, essentially offering himself up. Hooksy got played. He got baited. He played over towards the A side of the map. It was the wrong call. Yeah, I mean, that molly from James seemed to be the... I mean, he spoke so quickly, and it did immediately take shape and bloom into a beautiful conversion. Lasă-mă monstrul de la Fortec, ăla era un macro care străgea 2-3 glonți automat, nu e ce zicea băiatul ăla că a văzut el cu recul 0 și cu de-alea, e altceva. Macro ăla gen e există mouse cu macro, dar ăla doar trage, nu știu să zic. Nu te ajută gen, adică nu toată lumea de ăla dacă era așa game breaking. Yeah, he's getting out of there. Oof. Not interested at all. Mă, uite ce a tras Jam, incredibil, i-a tras la mare drive-by la mișto. He's communicating a lot. Ladder heard. And JKS again. This time he's actually just choosing not to engage. Given his weaponry, he's just gonna hope he can catch a headshot upon. Oh, yeah, caught out by Fame, accelerating forwards. I think one of the players who I like watching as a B anchor, who when he essentially gets left up to his own devices to worry about mid and B, I really like watching Diha in that position, because I think he's always good to just play for that 1 kill. Whereas it is such a difficult role being that player, because you do get left alone an awful lot. And now you've got to be thinking to yourself, we already saw G2 try and play for an aggressive maneuver towards that B stairs. It was when Hooksy had the MP9, JKS had the M4, and they whiffed their aim, right? It just wasn't good enough. And that means, well, do we try something like that again? That was more staggered, it was a bit more delayed, it wasn't immediately out the gates. But right now, VP's game plan seems to be working. It's going to be 4 consecutive rounds here. Nico and Monacy looking to hold on to these. With the loss bonus at 2,900, have to wait and see what type of a purchase coming forward they'd like to start with. But this is the thing, if you're softening up and you're making it feel like players can't rotate so quickly and so openly, right, it is going to mean that there will be less reinforcements available. They can't just rotate ahead, or if they are going to give up certain areas, they're going to have to overcommit elsewhere. And it looks like, yeah, understandably so. Swanny's going to take the second time out so far of this map here. That was the Jane first. The pistol, yeah, it was a fadeaway. It felt like it. You saw him trying to hightail it. Nice shot there. Yeah. And JKS's frustrations, we've all seen that one before. Mare drive-by. Mare drive-by. It's not particularly fun. Iar au început bine Virtus. No, second time out used. Yeah, it's not fun, but it's a job that you've got to get done. So he's got to start finding some impact here. I can see Hunter already lining up the deep ramp smoke, Alex. So this is a different look already. They've been doing the hampers through. Oh, is he? Hunter? Don't make me look like a liar here, sir. He's considering it. He did consider it. He lined it up. He knows his spawn-based smokes. It looks like he might just go for the hampers again here. Still haven't seen that Monacy AWP out. Finance is not going to be allowing it and keeping it conservative, as we will be seeing the hamper smoke thrown out again. Yeah, it's the same again. Okay. Well, does Nico operate in the same fashion here? It's the same default spread. There's 2 towards the stairs.
Maybe let Flit just kind of work his magic and show presence to kind of facilitate and force more of that util out of the defense. And you can understand why they don't want to change it up, right? Because if you play to VP's tune and you start like hedging elsewhere, having more numbers elsewhere, then that's exactly what James is hoping for. So hopefully, if you're a G2 fan, they've made the right decisions here. Calculated risks as well from Flit. You know, he's still looking for answers, looking for info, wants numbers he can relay to the squad. And James come to join him. He spoke about orbs. James is equipped with his signature weapon. Oh, that's smoke. Should be mantled up nicely, undetected. I don't know if you love that smoke right there. You can see how worried JKS has to be about that. They're gonna flash hard. Mamă, e full utility game până acum, jur. Is he ready for this walk up? Yes, he is, but he doesn't even pull the trigger. Fame again, a huge contribution. A step in the right direction. VP looking for another T round. They chose the T side, and it's starting to show why. A Hooksy caught out. G2 flabbergasted and helpless. The individuals barely getting going. Yeah, but this is the thing, right? You have your 3 best players all worried about A-Ram at the start of the round. G2 on the pistol. This is a real fantastic haul from VP, getting the juices flowing. Hunter, only the one. Nico, he's the highest flyer so far for G2, but he does nothing with that M4. Da, un meci mai așa pentru G2 momentan. Și bine au intrat aici. Au avut și gapul ăla la sfere acolo, one-way derby. I think the next gun round we might just see, yeah, he's dead, maybe. Cred că transpiră băieții care au pariat pe G2. Neither does Monacy. Okay, walking in with the left eye. Monacy's going to get that one done. Thank you very much. He wants to hold on to it for a minute longer. He knows he's going to be hunted. Oh, can't make a decision. Keeping that AK close by. He can use them both. Made a decision for where he's going to play from. And they're all coming for him. Yeah, just like that. Would have loved to have brought it through. James gets it back. Fame will be delivering that, and already. Seems like G2 haven't really had much to say over this run of 5. Looking at the resistance they've put up, there was that one. Tare mie că e mare finală. Ens cu VP, ești nebun. Tare mie. Which came down to the wire. I think one of the bigger issues here on the CT side is they're not getting any of these opening kills, right? They've managed 2 opening kills throughout this half of play so far, but on the CT side, they need to be mustering a little bit more. And those 2 opening kills came with the pistol and then the follow-up round that they converted against the Eco. So on these gun rounds, they haven't been finding openings. Ooh, yeah, chip damage. Eco nails a body shot onto Flit with his Deeg. And Monacy has been given an opportunity. Yeah, facilitated by Nico here, so taking a bit of risk financially, giving VP a taste of their own medicine with this one, but an opening could be worth its weight in gold here. And look at the complete change, right? VP have been able to condition the fact that this A site, hey, G2, you can't keep having full ramp control. You need to have to worry about elsewhere on the map. You need to worry about mid, you need to worry about B. We've exploited both of those. And with great success, but here's the chance, Monacy. A statement has to be made now. Everything they need and more to execute in towards this site diligently. Check out the Utilus. Monacy just burning down to about half HP. Another one will be lobbed. Oh, making a nade, and Mir, it's just beautiful. Owned him. And there's more from Mir. Another multi-kill from Mir into the site. Overlooks Hunter. Maybe he can use the AK. Well, he has. And in combination with Hooksy, they have managed to hold on to the A site. Oh, they can get away. Look at the space that Flit's already trying to take here. Yeah, he's just going to hightail it into this. Yes, he's thinking about the A site. And Flit's going to be able to be deep into that B site by the time James arrives, by the time the penny drops. G2. Especially given their health. They're so out of position here. JKS might want to come on over and try and find a gun, but as he starts to leer back towards middle, they're going to get the penny dropping, as you said. The bomb planted. 40 seconds thrust onto the clock, and guess what? This retake, 2 players low on HP, it's not going to be easy. Hunter and Hooksy have given them a lifeline. The fact that they even managed to have a voice in this round. They picked up some util here. How much have they got? Okay, Molly could be useful. Confirmation of James' position, but every shot hit, and it's up to JKS now rocking the AK. How much can he get done? Flit, nice. Caught by JKS, but James poised on the conversion. Nails it, and Mir, he opened up that site. It's James that closes it. VP will take that round, despite the best efforts of Hunter and Hooksy. You say best efforts, feels like one of the better rounds out of G2, at least to stall the initial onslaught, right? They traded quite well. It all comes down to that Hunter-Hooksy combo. But yeah, this was perfect. The Molly, the thrust it back. They heard the damage of the Molly burning away. The HE, great job from Mir.
and then just jumping into things. It didn't really feel that considered from G2 on the retake back in, maybe feeling a threat of not having a kill. Aoleu, cât de amuzat mi se pare asta, că a zis că l-are pe Isus lângă el, că l-are pe James lângă, incredibil. Aoleu. Ce ratat e George, incredibil. Yes, is ready. And again, loses his head-to-head with Fame. Why aren't they strengthening the B side? Why aren't they playing a different setup here? Stairs, fight that messy sprays. Great molly. Oof. Okay, Fame still nails the shot. Hoxie finding him from the grave with the flames. But they've run the same A setup consistently. We've talked about a hamper smoke. This time it was Modesty going to what? This is a save. Unless you get another fortunate kill here with some util, you've got to be saving. Like, how can you risk around like this? You can't. But they might not have the opportunity. Flit even spots another. Yeah, and this is great. Kicker gets to whir into action, turn the screws, and Hunter goes down. He had the jump on Kicker there, just can't connect the dots. Late in the evening, G2 are missing. Isus pe and Jay, mă, like incredibil. stronger individuals right now. Every Băi, single one of frate, them. băi. I think Fame in particular is Bă, standing bună out rău as să a- mor, as a- bună They rău. still haven't planted the bomb, Alex. Dar din jocul de cuvinte, marfă. They've been in the side the whole time. They're just Marfă gonna hunt. jocul de cuvinte. This is great from James. You love this type of calling. Oh, what a horrible way to go down. A quick Mamă, dar merge scope totul heard, pentru VP, down incredibil. goes the AWP. They get the bomb down eventually. Round 1-7 to boast already. And that's what we're talking about, the finer details, the minutiae of Counter-Strike, the Ce vrei, mă, granular toată lumea bate pe stuff. toată Right? lumea. You plant the bomb, you know, the final throws it, maybe you get extra Alba, $300, acum whatever. It doesn't 8-2, matter, you just mamă. remove the AWP. That was the key. Hunt all those guns away, remove the options. But this is the thing, at this point, if I'm James, I'm expecting something heavier B. I'm expecting something heavier mid. And at this point, he's just getting walked up on, absolutely destroyed over towards B. There's no resistance at all. Fame is having a field day. JKS says it's your turn, man. I'm had enough of that. Ferească Dumnezeu. I like to call this one the RPK. This was his approach when he first Bună rău. The real procedural killer. Yeah, when he first got his fingertips on Vertigo, this was the RPK B-site hold. La ora asta, mă, mică, păi, e a doua oară, e al doilea live pe ziua de azi, am mai făcut unul. Am făcut unul de 3 ore jumate, cu ăsta de 4, ne-am făcut și azi programul full time. Yeah, I have such admiration for Flit's Zici că echipele care ținem nu prea merge treaba, zici că nu prea le merge treaba, Vlade. Deci să ne apucăm să ținem cu VP. Let's go, VP. Gata, mă, confirm. Let's go, VP. This is a better look out of G2 now. Speaking of look, he might want to have one here. Well, he'd definitely kill for an answer as to just how many bodies he can expect behind that smoke. Kill for a teammate, wouldn't he? Oh, Molly forced him back. Upon the fade, it's very... Mereu mi-a plăcut de VirtusPro. Let's go, VP. And he's been run down by the Mac-10. Hunter, nice on the dig. JKS on that 5-7. They have managed to hit their shot. From behind, Nico strikes. There should be a G2 round near down and out, and there it is. I don't know what I did, but it's working. Yeah, still not really going to feel with confidence. The two best rounds since the pistol and the conversion have been rounds with the lighter investments, the Deagles, the 5-7. So sure, something, but is it enough to get the confidence flowing here for G2? Still down by 4 rounds. VP just requiring one more here to win out the half. And that's a great shot from Hunter, isn't it? Flank in time, James caught, trying to jump into action. And they handle this one. So G2 something. Hoxie trying to bring the energy. Okay. Let's go. You can see them starting to sink into the sows of doubt, right? They've just been... Yeah, here you go. There's a change. Aggressive B. Take some space. You like this one? That's the util set to take forward B control. And your typical candidates, Fame and Mir, are wondering what they're supposed to do. Just unable to start their progression. Does that slow down the whole team? It will slow down the VP default considerably here, because as we discussed heavily on Inferno, they won't just react knowing you're aggressive. They're happy to wait. Like, James will understand what you're up to, and he'll then react to the next step. Okay, they're here now. Where are they going to go next? And how can we be ready for that? Because they dropped the smoke across to Hoxie again. He can redeploy another decoy towards B, but they've actually mor de nu, dacă ar avea suporteri, dacă ar avea suporteri ăștia ar fi, mă jur. La ce stil de joacă au. Mă jur că ăștia ar fi, dacă ar fi, niște suporteri ăștia ar fi. They've got 3 players playing jiggle util defense.
The Sean Gares once upon a time, he called this like smoke molly defense, so you play reactive to what happened. Yeah, okay, well they're ahead of it now. Oh yeah, Flit eats the HE. They're boosting for him, and it will lead to an opening. Nico is the only one really managing to stay in a positive KD right now for G2. And he's looking for more trouble. Kick at his challenger. Molly's down. Repositioning Hunter. This position rarely pays off. Will this be the exception? Flashed off. Good teamwork, but not for long as Fame and Kicker combine. The short frag comes through. They're looking to plant. They have to plant. No one can disrupt. And if anyone tries too hastily, it could go down. Kicker, prime position here to collect and close. James nails one on the AWP. JKS is gone. Smoke down. Still Kicker the next to convert the 8th, and they're going to win out this half already. m0NESY alone, not enough help, and James confirms it, as that is 8 to just 3. They chose to start on this T side, and it shows they've got confidence by the boatload. What can you say about that one, really? This started so well. They held them at bay, they had that map control, they were aggressive. Everything started fantastically, just getting pulled apart at the seams here. Great shooting from James on the AWP. He's finding a lot of impact on this T-Half. Think about the T-Half of Inferno. Think about the T-Half of Mirage. I think with those two combined, maybe he had 6 kills. He's got 10 right now. Dacă se juca asta James ăsta fotbal, era direct capitan, antrenor și gâlă la FCSB, să moară frații mei. Era direct omul lui Becali. Avea și poziția lui Meme și a lui Greco ăsta. Dacă putea îl băga și în atac lângă capitanul. Yeah, it's going to be awkward for Fame. He has to fight, but they've got a flash at least. He catches him while blind. And HOOXi there in support as well. Mir on notice. Te bucătă. Flash and push. HOOXi horny. Need the trade. Still maintain the advantage. G2 gotta get the juices flowing if they want to have a chance at joining that semi-final crowd. VP feel like they've got something to prove, or at least their gameplay implies as such. Nico spotted the leg and gets the head. Flit overlooks the position of the forward Kovac. Yeah, you see that. m0NESY threw out the sandbag one way. Should be more here. This is perfect from Nico. 2 and down. Kick it just the 1, and yeah, an impossible 1. Maybe you're going to watch a 40-second save. Yeah, you just saw that smoke on top of the sandbag towards the ramp there. So that's what Nico was calling for, because by throwing that, it makes it feel like, okay, maybe they're not playing this deep in the ramp. It's similar to the previous. Yeah, you want to use that as a one-way. You can either look under it, you can look over it, but right there, trying to help set Nico up for success, and it will do. Between him and JKS, they both get double kills, and as you mentioned, we'll sit here and we'll take this 40-second save. Now, I'm curious, does Darstan want to take a timeout? Because there's still money for a buy here for VP going forward, even if Kickit gets found. Is the early timeout trend being bucked? Oh, what? m0NESY geeks it, bangs out Kickit. Yeah, I've seen it with an AWP. I haven't seen it with a rifle. Yeah, that right there. Okay, m0NESY, we see ya. Well, you're still going to have to do 3 more of those on the shots to just make this a one-round game. Kicker couldn't believe it. Lol. Just wondering where he got shot from. All right, well. Yeah, HOOXi's like, what? Yeah, we like that one. LOL. That's something for G2 to celebrate, and it all stemmed from their fight for B. Oops. Worked out well there. He considered the strafe. HOOXi flashed off and changes his mind. Is there a deviation from the norm for Flit and Co on A as well? See if he gets this one right. Lines up. Under the boards it goes. He can fight over that. Jane will simultaneously mount up and peek for it. Good nade to chip. Nico advancing on this smoke. Should have a safe haven, can maintain the fight with his partner in crime. You can just see this tussle though, can't you? Trying to vie for this control. The layering of util on either side. The way to negate it and slow it down. Deci Mir se bazează pe Isus și Isus speră să le dea cu flit de la G2. Băi, frate, băi. m0NESY blind does have to get out of there. Nico, he knows he's got a lot to do. If G2 want to have a competitive half, with the chips from VP in the center of the table, they have spent all their pennies on this round. Take a look at this. We're starting to fade back. I thought there was a gamble being called here from G2.
That's not the case. This stance over towards B, and we already saw this execute from VP once before, right? The mollies in the site. It didn't work for them against the pistols. Maybe it could against the rifles. JKS with a molly and a HE to block. Is going to have to get this out. This could be his redemption on the B site. A must-win round to recover the half. He's got nades in his hands, and Fame's been his arch nemesis, throwing his body through the smoke, and they're not ready for him. Wow. It's a problem. 5 seconds, they need to be planting. Kick it, kick it. I think he's just got it in time if they could just disrupt it, but wow. VP running the clock down to the final millisecond. They will leave with 9. An incredible conversion. Oh, that's ridiculous. I'd be throwing my hands up in the air. Just how? How does he get that down? You're sitting there at the B site, right? It's about 19 seconds, and suddenly you're hearing footsteps. This is Fame. This is great from Fame, understanding that he needs to alleviate that pressure, or they're not getting into the side at all. Great work from him, and the bomb just going down. And you got to say, guys, we need just 1 kill on that site to slow things down, but not to happen. VP are really gaming now. So good from Fame. And then to keep your communication, making sure it stays on point in that moment as well. Mid-push on the eco. Mamă, ce bine joacă. Și flit ăsta, chiar dacă nu face treabă prea multă, uite, face entry acum. Flit ăsta, gen, super important, gen, ce utilități a dat, cum a jucat, incredibil, gen, bun. Cât spațiu l-a creat, aici, mereu a ținut presiune, mereu s-a bătut cu ei. Impecabil, chiar dacă nu are fraguri așa multe, gen, are doar 7 cu 9, dar criminal. Maybe leading to an AWP save at the minimum. JKS onto Flit. Maybe Monacy actually wants to have a look despite the 8 HP. And now he knows Mir is up close and personal as well. Lol. Ma. Yeah, well, at least grab a couple of weapons. E bun AWP-ul ăsta. 10 for VirtusPro. Mamă, 10 pe Tero, băi. Because 9 they've been controlling the flow of this entire game, it feels like, especially on this map, right? In terms of the approach they've been able to get away with. And you watch a lot of teams, right? We see squads, they love to throw like the deci ca să înțelegeți cât de obosit eram astăzi când am închis live-ul după masă, că am mai făcut live azi. Am băut o cafea cu lapte, am avut filmare dimineața la 11, m-am trezit la 9 și ceva și live-ul seara să eram pe la 2, nu știu, la 1 jumate, 2. M-am trezit la 9 și ceva, am băut o cafea pe la 12 la filmare, am însă acasă pe live la 2. La 2 am băut un ristretto, deci aveam 2 cafele băute, una la 10, nu, una la 12, una la 2. Live-ul la cât a ținut chat? Am început la 2, la 5 jumate l-am terminat, a ținut 3 ore, cam așa. La 5 jumate am terminat la 6 și cum dormeam? Puișor am dormit. Am dormit până la 8 jumate, 2 ore jumate, puișor. Puișor. Monacy, quick to the draw. Set Flit down under. Yeah, see you later. It's the first time I think Flit's conceded an opening death. You know, we talk about him being sometimes the one-man army on that A ramp. Maybe a couple sprinkled in there. But certainly not at that pace. So, on the back foot in this final round. But quite literally, I was just talking about, you know, them not dying early and taking their time, and immediately he gets his head pinned to the back wall. This has to be a conversion for G2. It feels like there's no way around it, and they are holding on to this U2 for a little bit longer, being more stoic with it. But again, a really passive setup on B means no info. James all spotted out. They're ahead of this, Alex. Yeah. These two are going to get overrun again. They've been made to look foolish on this side of the map. You're dead. And it's going to be the kick at a mere combo. This time flattened. Both the B defenders hit their shots, and Fame, the next victim. As G2, they'll get one more taste of a CT round. The round where it feels like they get caught off guard and they get it done. Both of them. But they've come few and far between. Nico in the power position to guarantee the round. As Jamie, he'll give it a good go. Heading towards that A site here, and Nico wants to get under his skin, into his spine with the blade. 5 is what they have to work with, folks. G2, they've got 2 minutes to think this one through, get themselves into that flow state, into that hyper-focus, because at the end of the next half, we lose one of these two teams. Ați votat 68% că bage de harta asta, da? L-a tăiat Iuda. Mamă.
Mamă, 10-5. Bă, dacă iau VirtusPro pistolele și nu pierd anti-eco, eu nu cred că mai poate să întoarcă cei doi de la 13-5. Incredibil oricum. Mo. Ce drive ai acolo, bă, incredibil. Aici wallbang-ul ăsta. Ia-mă câte lume se joacă la clan acum. Mamă, o grămadă de oameni și la ora asta, la 1 noapte. Dacă dau refresh, am mai scăzut un loc, nebunesc. Incredibil, am mai scăzut 10 locuri. Ferească Dumnezeu. Ferească Dumnezeu. Bă, nu vă mai jucați mă singur în lobby, că nu vi se pun punctele, băi, te spec. Nu vă mai puteți, faceți lobby-uri de-astea full. Mamă, și că 19 lobby-uri care se creează. Bine-s. Bine-s. Ce ești, mă, lovăraș? Ai schimbat ceva la G2? Nimic. Pana, dacă câștigi Katowice și Colonia, e evident că poți. Ai tot ce trebuie să câștigi. Dar na, toată lumea joacă bine, nu tot timpul merg treburile. Eu de-abia la începutul hărții am apucat să intru din cauza că sunt la muncă și nu reușeam să mă uit, că aveam clienți non-stop. Ce clienți aveai, mâncați și curata de drai de la ora asta? Sau ce știi? Ce lucram, mă, bate să dare clienți la ora asta? În club sau unde? Aveam venit acasă de la Scrăbici. Un schimbul 2 corect, nu? A, la vulcanizare? Păi în ce țară lucrezi, mă? E pește? Magazinul Stop Eco. Da. Când pleci la Iași, 26 suntem acolo, nu știu, sau 25. Aștept biletele, dar încă nu am auzit de ele. Eu sunt pe locul 5150 în clan, mai bine eu? Nu ies pe... Păi nu ești mai bine, mă, tu ce ai? Eu sunt pe 5137, sunt mai bine cu 13 poziții decât tine. Dar azi iau un băiat, că era pe 5900 sau ceva de genul. M-am liniștit, ești nebun, măcar nu sunt cel mai... Nu sunt ultimul. Merge linkul de la comenzi? Ce comenzi sunt, frate, mă? Ce comenzi, gen? Dacă scrii comenzi, ce apare? Nu înțeleg. Dacă să termină pe asta. Tu prin toate activitățile tale și toate contractele faci măcar 5k pe lună. Bro, fac vreo 5 milioane de euro pe lună așa, lejer. În curând o să-mi iau un penthouse, dar vreau să fiu humble. Vreau să fiu humble. Vreau să fiu humble. Nu vreau să știe lumea. Very convincing here on Vertigo, though. On machine, I'm joined by Sponge, and if you could surmise that first. Gen sunt așa, un fel de Neymar, cum e Neymar la Arabia, așa sunt eu în Counter, ce zic? Bine, nu mai suferiți, că cu 700 de membri în 2 zile, n-o dai, ești nebun la cap. N-o dai. Da, uite, am suferit aici, trebuia să o bag pe aia. Când o duc rău cu banii, ajutați-mă, nu prea am bani. Să mai practică și astea. Știi cum e? Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană, băi. Să rămână, Grigo, te pop, să rămână, mersi. Să fie bine, să nu fie rău, știi cum e? Hai să ne dai și nou 20.000. Nu, doar am să dau 120.000. Dar dacă îmi dai mesaj de pe Nokia la vechi.
Stai până pe 300 la ea și pe 4 plec de la ea și pe 4, pe 4, pe 4, pe 4. Deci stă pe 25 până pe 4. 9 zile corecte sau 10 zile, mă rog. O să pregătesc și săptămâna viitoare, o să pregătesc și niște clipuri înainte de live. Vreau să filmez 3-4 clipuri măcar. Another semi-final alive. Oh, even Mir catching one through the smoke into his brain. He lives on at 9 HP. There should be no way for this one to go wrong now. 2.5 players remain. Yeah, Kick It and Fame should get out of there. Just hold on to the Kevlar here. Salvează. We have a game. Hang around, see if you can get anything done. Maybe grab a cheeky kill on the way out the door with the other two. With this one, and Hooksy getting his first opener. 1 for 4 in that department on the CT side. Being picked in 4 occasions. Giving away 4 opening deaths. Nu știu. But that was an Nu interesting știu încă, n-am fost anunțați. La pop, teoretic, noi suntem gen influencerii care promovăm evenimentul. Pop vine ca talent acolo. Gen, el e chester. Că el știe să urască engleză și comentează în engleză. Comentează în engleză și atunci, na. Ce zic? Ai fost salas? Nu, am fost ieri, alaltă și am fost marți, miercuri, joi. Am fost de 3 ori, dar 3 zile la rând. Așa a fost programul. Bine, trebuia să mergem luni, dar am făcut duminică un grătar și am stat până la 3-4 dimineața și am mers marți, miercuri și după planul era să mergem vineri, dar azi aveam filmare, Alexandra a fost la unghi și am mers de joi. Deci, azi, mâine și pe mâine am stat pe spate. Smoke under the boards from Nico. Îmi plac cu JK. Ce mă cu JK? Că am schimbat mai cu toată hate. Are 9 cu 10 omul și face treaba aici de bun ce ai. Yeah, no doubt. I mean, he is one of those players that can take a whole half of Counter-Strike into his own hands, and at this point, might have to be Nico. Monacy and him, top of the scoreboard, a 5-round, oh sorry, 5 frag difference between Nico and Monacy, 15 and 10. Hunter applying a little bit of pressure with that smoke. It is going to keep the feet planted, so there's a lot of interest, or at least there was. On the other side, awful lot of YouTube being deployed right now, and I think that VP, e greu, mă, să ții la B acolo. Intrau ăia bine rău de tot. Pana mea nu e chiar așa ușor să ia încolo la B. They're starting to feel it, and the seesaw, it doesn't look available here. I think they might just finish in towards the stack here, G2. Yeah, I think so too, and that retake smoke is going to obscure the view. They've boosted up. So upon the fade, they can redeploy and have Monacy dead to rights here. Good catch, Monacy with Nico's help takes down that boosted player. They don't have to rush the plant, that's for sure. We learned that in the first half. Going for it now. Mir sticking out. Good catch again from Nico. Him and Monacy, you're filling the feed. Just as we talk about them being required, they've made this second round theirs. Good damage done, even with that rotation in play. Hunter, ooh, has a chance to remove one of these Famises here. Spotted him out on the jump. Yeah, flip. Oh, he does actually, excuse me. Somewhat low now. He should go down here. Yeah, nice work. James going to be overlooked here, perhaps. The master of the save. Bomb low on time. Will James time manifest? It's Hooksy that might have him. Oh, come on now. Makes you feel a little bit sick there, but I think I actually threw up a little bit. Well, we have to see how much damage they can do with this retained Famas, because you might actually be a whole lot more sick after this one. Okay. Mamă, cum a tras 65 are merge, dar merge să mai There was issues, right? And I said they could redeploy. You see Monacy throw one side smoke, and then JK as he was rotating in through the other, so they were able to, with a slight gap here, get the fortified smoke wall up again. Două runde în picioare, chat. CZ to Famas, that's all VirtusPro really have to work with here. Mea o petrec alături de voluntari. A similar look for their third round as we previously seen. 4 heavy towards B, hoping to lure them in. Flit just starting over towards A on his lonesome. Doar mult s-ar bate niște utilități, ar putea să facă GPRO flash, a HG for good measure. Oricum, parcă aduc aminte că Virtus ăștia G2 pe Vertigo au pierdut ceva calificare importantă la Major. Wow, that's the exec. They are execing into the stack, and James already connected with the CZ75. They don't have to commit. JKS has got the ball on his back and seems to be thinking twice. The rotation time here, VP could be ahead of them. This is Vertigo. They're playing Vertigo
like Vertic Globals. Yeah, you might need a seesaw here. This kill's going to come your way for free, Monacy, so he grabs that, and this is what the seesaw I'm talking about. They need to try and just waltz on in. You've still got plenty of time for this G2. You don't have to make a full commitment anywhere just yet, but you need to send somebody in, just procedural fights, as Nico is about to show us. Got it done. He heard the impact as well, so knowledge of actual bodies on the site. Now, we spoke about that FAMAS. It is pulling Jame away from the B site, so this seesaw is in action, but Nico's looking the wrong way, and the FAMAS Fame connecting. Monacy will take the bomb site with JKS. They Rotation both have back. here. Yeah, if deep one could be fantastic. Both sides of the generator required, otherwise Jame could be spotted. Ooh, did he? Yeah, Monacy gets the shadow now. Knows Jame forward in the smoke. Re-smoke on that Hunter. He's going to be hard-pressed to get more than one here. They would likely... Oh, actually, he's got help. Kick at his first victim. Can't adjust into Fame. That's the assistance they needed. JKS contributes and only Flit. With no armor. Does he give it a look in? Feels like G2 have managed to weather this one. Most definitely kept on their toes, though. Yeah, so much damage being done in these rounds here, so got to be happy with this for VP. Nu e rău pentru VirtusPro, a dat și niște damage. Really enjoyed that first half out of them, how they were able to e ok, o good round. Dictate the flow of a lot of these rounds, but trying to get fired up and back into things. It's just a 2-round game now, and we move into the first rifle round of this second half, so this is going to be extremely telling here. We've already seen a couple of looks of how G2 want to start off these rounds. An important freebie for me to give over here. Good crossfire to deal with them on the flank and handling it were G2. Monacy's AWP's out, same for Jame. G2, both pistols. Makes that 10-5 half more impressive. Well, Maniac really was enjoying the pace on the T side of Inferno that G2 were able to run with here. See if he can call his team into an advantageous situation. Stack nades at the ready. And nobody home. That was a barrage. Looking to go PK in. Oh, you can see this in the B player making sure they're tethered at the hip here. Quite important, blocked out by that smoke. And there is another one to follow. Very easy lineup for all of you at home. And another wood molly lands. They essentially negate one another here. Fame really is trying to puff up his chest, try and make it seem like it is another multiple body B defense. Truth of the matter is, it's Fame and Kick It. 3 mollies used on wood here. They just keep trading utility, and this is the little gap, the little window. Hunter slipped through, and he's overlooked by Fame. Should be an absolute free frag here. And he strikes. Still, Fame gets one. Needed multi. Hunter, precise into the second. Nails Kick It to the wall. Hooksy forward, double smoke. This looks perfect now. So long as no one gets caught by a smoke spam, VP, they're likely going to be backing away and playing the long game. Da, vedeți? Și VirtusPro au probleme aici pe partea de CT. Seeing if anyone oversteps the line, but not to be. Well maintained. A good play from Hunter there. G2's T side. You know, there is a recurring theme of them getting into sites and planting the bomb. Just like that run, we had 9-1 over on Inferno with the bomb plant every time. Well, so far, 4 rounds on the T side, 4 bomb plants from G2. Yeah, this has been good early. I think one of the keys that VirtusPro did... Oh, Flit. Whoops. Gives away his position here. Not be punished for that one. Yeah, I think one of the keys... I forgot what the keys were. I've lost them. We aren't going in the car. We're not driving right now, but... we'll find it was the response time. VP had a lot of bodies there, right? They were already quite quickly there. They were ready for the hit, but still obscured by a lot of this U2 coming in. What they weren't ready for was Hunter. So you see how stifling the U2 was coming back out on the flash. And Hooksy trying to make some noise here. We know this team has to bring the energy. But 4 in a row right now. 5 if you include the last round of that first half of play. Are cotă 250 GP acum. To shift the tides of battle. The longest streak that VP went on, I think, was 7. So a timeout called, the first from VirtusPro here. Dastan hasn't felt the need to get on the mic up until this juncture. Saved AWP, M4 and AK. Flick can drop.
The same could be said for Mir or James. They can have a full rifle round here, so not too many dramas. But what type of opener are they going to look for here on the CT side? Checking the spawns. Where is James? Does he have a good A spawn to try and go for a pick? No, he's back of the pack. We can't even see him getting a bit flary out the gates here. Whoa, this one does look a little bit faster. They are already heading towards this ramp util dumped. Extinguished down. Flitz hearing a lot of this. Forces out all of their incendiaries and a smoke for good measure as well. So what does that leave G2 with? A heavy utility advantage, that's for sure. Yeah, and I think this looked like part of the plan here. Cred că e același fusor armă sau cu o oră diferență la ei. Lot here, so back and forth they swing. We're expecting an impending hit to come. We can see that Fame, 17 kills, has called for the cavalry kick it, cheating on over. Mir also tucked in towards CT spawn, so that response time for multiple bodies more than possible. As eliminated forward won't find a target. Now they want to maybe let Nico work. Let Nico cook. Oh, Fame's actually there this time. Oh. Not suboptimal. Missed nade from Hunter. Forward actually, Fame looking to catch him on the boost. Ooh, getting away. I was taking his silencer off there for a moment. Misplay. But he does live to fight another day. Re-smoke out from Kick It. We've got about 35 seconds, and Hunter, yeah, he's doing it all on his own. He strafes into the fight. And Fame. But they're stumps. They're not going anywhere. They don't have any room. They're going to have to commit right now, and it's going to be very, very light on. Flit's about to get the info over towards A if he wants to continue to push here. 20 seconds left. Around. Yeah, he's G2. jumping for it. Great shot out of Monacy. They have to go. They must. 15. Full commit. JKS trying to entry frag here, and with Nico's help, they've hit the shots. It's only Mir up close, eating flashes, pushing. Monacy nails it. 8 seconds. Jane with 1, but they are going to plant. And they're the last couple of seconds. G2 give VP a taste of their own medicine. Oh, and you can see James having to concede this one right here, but again, like it was almost victim of the clock right there. Just struggling to get the space they were looking for. Blocked over towards B, which was quite clearly the finish they were hoping for. And then eventually they break in and they get given a kill, right? They jump up towards wood, it's quiet, they don't have any info, they jump up, go down. Monacy with 2 in this one. Yeah, clearing out Mir as well. I feel like he could have been the, you know, the wrench in the machine. All right, well, we're all tied up here, 10-10. And another round with the bomb going off. So cash starting to flow here for G2. After this one, you're going to have quite a few players looking at that 7 or 8K mark. Will need to be rebuys for JKS and Hunter short. But after that first half, it didn't look convincing at all. VirtusPro were definitely the puppet masters of G2 CT side. But right now, G2, even though that one felt like a bit of a scrap, it's still the round, it's still the winning ways. And this is the one I'm talking about. 20 seconds, Fame jumps up. Probably not expecting to see an awful lot right there, but that kill opened the avenue, opened the door, and got the back in. Imagine if he just waited wood. Right. Multiple crossfires available, but VirtusPro, they have another buy. And by Fame going down, Kicker had to fight. Nico nails the shot, I see it. It's a sequence of rapid errors punished. And another flavor added to the mix. Now Mir, he's going to have a head-to-head with 2 of them. It's Hooksy. Oh, and he nails it. That's huge from Hooksy. Cracks open the round, and he's already quick to wrap around. Kickit should have him if he commits. Nico's coming in from behind as well. He's got 1. Kickit underneath him. Nico overlooks it. A double kill from Kickit. He keeps him level. Still though, G2 should have the leg up if they can get that bomb down. Not a priority right now. Yet to reload is Kickit. A double kill, great. Rotation through. He's got his team's assistance. And it's Hunter that wants to investigate that little gap in the smoke. Is he going to push through and catch Kickit here? Flash, push, clear, headshot, Hunter! Big plays from Hunter Kovac! He will go down, but 2 to find in the 1v3. Flip. Missed shot out of Monacy. Dacă era James, salvaj. Got a little bit of time to work with. He's got the kit, he's got the smoke. If he can isolate a duel... Cred că aici James direct salvează AWP-ul, nu știu ca runda. That's the smoke down. JKS spotted close, and he is just going to hold it. Someone better run at him. Someone better find him. No. Oh, that would have been awkward. Imagine if he pulls that one off. Dacă nu se ca ăla, nu-l omora cu Glock-ul. Dacă nu se ca JKS, nu-l omora cu Glock-ul. And they're in the lead now. Bit of a weird one as well in that mid-exchange. I wonder if just Kickit's position, Hooksy didn't quite catch up where it was, or Nico didn't quite process it. But yeah, that was a
a way back in for them. Yeah, almost a round-winning double from Kickit there. He did an awful lot. Iar se face update, mă? Poate îl prindem în seara asta update-ul. Dacă s-a făcut update, înseamnă că... Mamă, update-uri vine spre sâmbătă. S-a mai băgat, da, dar rar. Că la ei n-ai, ca și cum e încă vineri după masă la ei. Cred că în seara asta mai pleacă un update, da, posibil. Te-a apucat de sală și în sfârșitul octombrie, anul trecut, noiembrie, să zic, noiembrie anul trecut. Okay, well, with this max loss bonus, VP în timp așa se văd rezultatele, nu... Limped back in with a full buy. În timp, ușor, Rifles ușor. are plenty. No defuse kits here. Back in the lead since the 5th round. Can they continue on the warpath is JKS. He wants a taste, he wants blood, gets the trade into the A site. Next victim is Mir, quick and precise on the M4. This has got a lot more pace on it. They have Jane though short side. Monacy's AWP is going to be there to support and escort that bomb into the site. No hurry. On the fade, on the fade. Nico looking to play it. James considering the options of that. They'd love a distraction, someone to draw attention. And on the fade, oh, he didn't spot much. Oh, James does! Nails it onto Nico. Monacy does not connect on that first wall bang, and now up against the odds is Hunters down next. VP quickly tying things back up. And a pace change out of G2 achieves nothing. Mai sferiți canalul de VP, că... Nice try, misses his shot, Mir will collect, and we're back. Even Stevens in the final map of this final quarterfinal. I don't think we're going to see them return to that type of a play again here, right? They were fast, they were quick, they got the trade initially, but then they were stalled out. So good rifle work from VP and James, especially with the double. It's going to take away Monacy's AWP, but this is great guns from him. 2 isolated fights available, and then Monacy trying to get tricky with it. Back to 11-11. Money's still there for the G2 buy. Have been going great guns this time. Pace towards B with Hunter. Wanting to say this B lobby control where they have had an awful lot of success at least grabbing the space. So Fame knows what it's like. We saw him defaulting, abusing JKS in that first half. Now they're looking to have an awful lot of their forces bearing down on him. Yeah, at the moment it is just Fame. But with 3 nades from the B stairs position, surely someone starts to rotate over. Molotoving him back. He's managed to stay away from that Monacy peak, but eventually, oh, he's got him isolated. Great flash, the bait, the switch, the frag! Fame nails it onto Hunter. Team play, Kickit setting him up for success. He spams his gun as the flash sails. It's beautiful really team Nico's play. hearing this. Nico's hearing the jumps. Yeah, Nico aware, but he's also concerned if it's a bait. Split not ready. Update la ce dă acum. There's 2 of them. He's not ready at all, and he might even have a shot onto James. They know where he is. They know exactly where he is. Hooksy's got him as well. Atât, doar fix bullet penetration, atât. Maybe not. Nico on the frag. An immediate save call made, and Monacy, he's slinking into B to stop it. Fame. About to get it. Oh, come on, Monacy. No, it's 11-11 in a quarterfinal. Lads. Not ready for Kicker. It's going to lose his AWP, and James shouting at him now. Hey, lad, I wouldn't mind that. If you can hold on to it for the rest of this bomb, I'd like that AWP. Oh, they're closing down him right now. The evacuation route, it has been closed. He is quite truly surrounded here, poor Kickit. He's going to have to find his way out of this one. JKS will be the first one to take the duel, and Kickit gets the better of him. Doesn't even do that much damage here, and Fuxi, he has to be the one to get it done. Can scavenge the AWP back, gets that in the hands, and great work from Nico. That was a good little seesaw, right? We saw them go over towards B, look for a pick, lost the kill. Nico's forward position gets them the info, and away they go. Motormouth there was Nico. You see him doing an awful lot of talking in this map, and he's doing an awful lot of fragging here as well. 20 kills, top of the tables, 18 for Monacy. That was the conversation we just had over there. Update mare. Inferno. It was the 2 of them showing up in the second half and handing VP their ass, who again can get the rifles out. James AWP once more. This is the team that can always buy. Yeah, these G2T sides, they're potent. Oh, not this one again. Yeah, giving it a go, but was there a commitment behind it? Flit, he's certainly acknowledging the early presence. He's got James to count on as well for the short hole. Even just the steps on the wood, you know, that's going to bait out so much utility, have an awful lot of attention here. You hear 4 stampeding in your direction. You need to stall them out, and they have done. Nico in the zone. You said they need to find that flow state. Well, he's feeling it right now. Just able to take this space, an important job, an important role. They
get Monacy over towards the sandbag position of power players. Well, his AWP sounds off. Yeah, and Jane was Molotov'd away. He's given up that short fight. JKS, does he really want to take that? Looks like 3 players staring at that short position. JKS yet to strike. It's held by Flit. Got to get past this 4-man stack on the site. Who's going to draw blood first? JKS out, cool, short, clear. Now he's got a lot of bodies to deal with. It's good from HOTSTEPPER. Jane fights back. Jumping through the smoke was HOTSTEPPER for more, and it's getting awkward now. Monacy does find one with the flames. 2v4 now 3, and from behind, Flit will find at least one. Nico in the clutch. Where's that bomb, though? Yeah, thrown into sight. HOTSTEPPER desperation, jumping over the sidebox has thrust it quite deep into enemy lines. Extra message to SL, please guys, fix your schedule because we're starting last 3 games at 10 or 11 PM and maybe sometimes midnight is not nice. Nico spots him out, anticipating the setup. True. Putea să înceapă și la 12 după masă, ești nebun, ca să nu mai fie situația asta. Cum se începea la Major. Și gen maxim la 12 1 se terminau meciurile, ceea ce e decent, dar să începe la 11 noaptea aia, chiar e nașpa. Pentru echipele astea de tier 1 care sunt obișnuite toate să joace la... One of the keys right there, Fame did Am manage to toate scavenge the după masă, AWP away in adică, the final throws, and G2, their money is starting to look a little bit worse for wear now. The back and forth nature of the last 4 rounds Vezi că nu e gata. a little bit hollow. You see them, this isn't the standard play on towards the site either. It was kind of flash and go. I think they were trying to catch VP off guard, but they stood and delivered. That was good from them. And both teams, look at this, late in the map number 3, have very suboptimal buys. Yeah, the call is interesting as well. Da, m-a fost la Major, 12 jumate sau 12 cât era gen. Fame's giving it a different look too. It's actually Kickit playing forward, hoping that they overlooked that quad position. Feels like they've swatted away a lot of these fast A's, right? So you're ready with both hands to receive maybe an earlier B pick. Hunter set up. Ultimul buy pentru C2, dacă iau runda, cine ia runda asta, face 14. E cea mai importantă runda până acum asta. He's feeling the pressure now. Just have to fight, not a lot of util for this. Who takes that first glance? They might want to stay and just allow this smoke to fade. They don't really have to peek from these positions. You can chill. Mamă, a venit 4 aici. Yeah, Monacy just hoping and praying he can catch something. It's Kickit punishing around his own smoke, and there could be more. Hunter's trying to save G2 here. Oh, and he has with a beautiful triple. And that's another G2 round. They needed that one. And Hunter, the big game player, with a triple. Mare Bulan, ești nebun. Mare Bulan, uite și tu. Yeah, look at the lineup here, just trying to strafe in, get them in the choke point. Beautiful, you can't get luckier than that. Hunter just loving that one, a massive round, and you know what that's done? VP, bottom of the barrel here. It is going to be a broken buy after round after round. Mamă, n-au greșit. Mamă, vezi că erau icipiseră bine rău VirtusPro aici, ești nebun. Erau 4B. Dacă făcea ăla din dreapta frag, they're the ones who are going to try and settle things in. Yeah, Dastan had some words to exchange as well, given the opportunity. Dacă făcea ăla din spate side de acolo, frag. E Hunter ce Bulan vorbești? Păi da, la înapoi ce ai, ești nebun, mare Bulan. Gen, l-a omorât pe primul, dar i-a tras și lui al doilea, că a omorât 2 acolo, ce ai? A avut Bulan că n-a vrut să-i omoare pe amândoi, adică a ținut apăsat să-l omoare pe ăsta și i-a tras și lui al doilea. A fost noroc ăsta, ce ai? Bă, Hunter e un jucător foarte bun, dar hai să avut Bulan, what the fuck. It's going to be a very difficult round here for VP. And they've decided that this is the round that they want to contest for. They don't want to allow G2 to get up to a 2-round advantage here. Da, 3 au omorât, dar mă refer că al treilea de fapt pe care l-au omorât, la double-ul ăla, n-a fost planificat ăla. You're looking at their purchases here. We had roughly around 2.5k for the VP members. Interesting. As I mentioned, Fame just bought in immediately. So maybe that forced the hand of the rest of the team, but this would be a classic VP round if they can pull this one off. Flit having the opposite problems yesterday was quiet in maps 1 and 2, and then in map 3 of Overpass versus FaZe, railroaded them here. Just 11 kills to his name, but it's not too late for him to arrive. Fame, we've highlighted his impact on this game. Great job in opening 7 and 2. Look at the map. Everyone gathered towards this A site on C and T. Classic VP, taking the gamble. Oh, absolutely. Let's see if G2 to get... Oh, this is going to be Fight Club. This is insane. Look at the 2 radars. Like, you're directly above each other. Full commit?
40 seconds. Oh no, Nico eats lead from the mirror. Oh no, another from Flit. It's falling apart for them. Hooksy and Hunter trying to hold on. The rope is slippery. JKS is so low. Flit though, he can do a lot. They have the crossfire. Jame and Flit with 25 to defend their honor on a force buy. Their hopes of a semi-final hang in the balance. It's again Hunter with the multi-kill. He has to plant. Never mind. He'll do it all with the headshot. Back-to-back rounds where Hunter delivers. It's been Nico, it's been Monacy, and right now it's Hunter. At that moment you start screaming, we just killed all the B defenders, let's go back, 30 seconds left, you're not going to beat them on the rotation, they know they have to fight, and that's where Hunter just activates here like a madman. They lose 2, this is a 3-on-5, Fight Club just kicks off on A, and Hunter, he's had enough. He wants to get to bed. Just 2 more rounds now for G2 to lock in the semi-final against Vitality. Now they're working with something similar. They fought again. MP9, it's all up for debate here. VirtusPro's chances of seeing the semi-finals hinge on a win with this. A flash thrown, a peek not taken. Bă, da, dacă câștiga meciul, dacă iau și runda asta. Așa, important rău, dar apare nu fac ăștia eco niciodată. Dar oricum i-a pus într-o situație, adică știa că pierd runda asta, G2 cumpără, sunt ok din cauza la rundele alea două. This team has, and as I said, it's been a little bit lighter on as far as his impact. Let's see if he can turn the tides of round 27. Da, după meciul ăsta dăm putere la membrii. 11 bullets, might want to reload some. You'd think so. Nico, what was that onto Jame? Mir 1, Mir 2, teaching us how to count. And Kicker pushing the smoke, that's ballsy. JKS will be quick to punish. It's JKS this time with the multi-kill, and going wide was Mir as it finds another triple kill from Mir. Weapon upgrade for a moment. Nico will catch him, a 1 versus 2 for fame. And he's going to go down to Nico, 15 now as G2, one more round. Cred că avem un G2 versus Vitality, băieți. Cred că avem un G2 versus Vitality. And Hooksy trying to calm the troops. You don't want to overcook it. These investments from VP, it's set G2 up for a collection. Normally, Alex, in these moments, you know what the type of buys are going to be from VP. Maybe there's an AWP, maybe there's... But they've just been force buying for 3 consecutive rounds now. You understand how the loss bonus works. You're going to understand the best purchases they can have, and it's going to reflect exactly this. What's the plan? What's the go? Marcy and Nico, the dastardly duo. And 26 and counting from Nico here on the big stage. And the fact they might get this done on Vertigo. Certainly in their wheelhouse now, isn't it? After a 10-5 haul, favoring VP. Yeah, Nico with some comfort on some of these A-ramp plays. It's definitely been a boon here. 26 kills for him. Yeah, and between the whole lot of them, they just need 5 more. And another gamble from VP, knowing they need to get this done with the guns. Going to play forward, going to look for a fight. You can see James trying to line something up here. They'll get what they're looking for. Lots of bodies down here. Isolate him. Nico forward. It's all about the timing here. Spots out Flit. Can he control the spray? He does. Turns the flash. He's a god. Mamă, cum te întorci tu, Nico, la flash-ul ăla, Nico? What a recovered half. The T-sides are to be feared. VP boasts 10 on their T-side. Băi, la flash-ul ăla, Nico. And only Fame playing upon the fade. Bodies in front of him. And cleared out by Hunter, they'll do it, and they'll do it in style. Wow, incredibil. Oh, they had to work hard for this one. 16-11 loss on Mirage. They go into Inferno, 16-9 with a phenomenal T-half, and T-half, keep that in your mouth. G2 getting it done here on Vertigo. The first half full of frustrations. JKS absolutely dismantled over towards B. Mid hemorrhaging as well, but it's all about that T side. Calling them back into style. Nico with massive contribution. Boys, mâine avem așa. Mâine avem așa, Heroic Wins de la 5 jumate și G2 cu Vitality. Mâine să vedem. Cred că poate intrăm la 4 jumate să băgăm o hartă înainte, da? Vedem. Deci mâine avem Heroic Wins prima semifinală și a doua semifinală G2 cu Vitality. Bine? Mai bun niște, bun. Hai să facem giveaway-ul pentru membrii, da? Hai, Jax. Bă, follow pe Instagram dacă s-au dat gifted-uri și nu știu dacă mă urmăriți majoritatea, deci follow pe Instagram. Și asta, mă, până ceremonia.
artificii drone 3D mapping, eroi digital pe care prin viață participanți peste 20 de țări și 7 jucători care vor lupta pentru titlul suprem. Da, deci follow pe Instagram și pun acum un vot să vedem de câte ori extragem. De câte ori extragem. Tot de 3 ori, mă. Puțin membrii la ora asta. Puțin chat. Mâine, Alexandra, dacă sunteți matinali, de la ora 11:30 vă așteaptă. Nu, azi 11:30, mă, sau? 11:30 mâine, da. Vă așteaptă un live corect. Hai că mai stăm până să strâng 200 aici și extragem. Extragem 2 cuțite de $150 pentru membrii canalului. Au fost mulți membri astăzi pe zi. Adică azi am făcut 2 live-uri, am mai făcut unul aici asta. Și au mai fost și aici niște membri. Uite. Și n-am să dăm 2 cuțite. Gata, 204, let's go. Primul ar fi fost I Hate Raid, al doilea Black Blaze și câștigătorii Dragoș. 1 minute timer. Hai Dragoș, ce ai un minut la dispoziție de Instagram-ul. Bine ai revenit, Flex, cu a doua lună, te pup. Bro, degeaba spamezi Jaxi, trebuie să dai Instagram-ul, să știi. Dacă n-apare Instagram-ul aici 50 de secunde. 26 Dragoș. Da, mă urmărește băiatul. Bun. Următorul este Adrian. Hai, Adrian. Ia. Nu știu de ce, dar ce microfon ai? Shure SM7V, doar că e cu skin. Uite, a scris și băiatul ăsta. Dragoi Adrian. Instagram.com. Mă urmărește. Felicitări. Vă băieți. V-am lăsat live Alexandrei pe chat. Dacă vreți, mâine la 11:30 vă așteaptă să vă jucați cu ea. Că se joacă cu abonații, nu? Sau face altceva mai mult. Uite, se joacă cu abonații, vă dă și 2 invitații la ESF. Hop, vă mulțumesc frumos pentru toate like-urile, pentru toate share-urile, pentru toate donațiile, pentru toate gifturile de membri. Și pentru că a stat alături de mine 4:30 cu încă 3:30, ne-am făcut de 8 ore astăzi împreună. Ne vedem mâine la, bă, 4:30, nu știu, un meci la clan, dacă e 4:30, un meci la clan, după care cele 2 semifinale. Și avem o sâmbătă pe chill, așa, noi nu ieșim în club, ne uităm la Counter, că ne place Counter-ul, vă pup. Să aveți o seară frumoasă în continuare și ne vedem mâine, da, weekend fain, dacă plecați pe undeva, distracție faină, vă mulțumesc frumos cu pentru toată susținerea și vă aștept și în grupul de pe Instagram acolo, dacă vreți să mai, că, na, mai postați anunțuri și chestii și lucruri, bine? V-am pupat!